Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Adtoy manen to'y pagayam yo Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo iti naimbag naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Sapay kuma tadda kayo iti nasaya at akasasaat kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Pagyamanan mi manen dagiti likes ken comments yo kastameten kadagiti kablaaw yo. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Intay nga ro dendenggen dagiti agsasaruno a drama. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan adayan ti Rosario La Union. Ngem sakbay na kayat kumanpay nga ibaga nga agmay salaeng to YouTube channel tayo. Daytoy laeng Miss F Drama awanen sa balipay. Pakicheck tayo kumakakabsat no legit matlaeng ti intay pagdengdengegan. At damat ngaminan dagiti mangiriri-upload ka dagiti drama tayo. Ket pagyamanan mi dagiti kakabsat anang ibaga maipapan iti daytoy abanag. Intay nga rudan soblian ti surat ni pagayam tayo adayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingad na kumalatan itinagan adayan. Naawi sakmat a nagsurat takayat kumat adanggan tipan nakaidrama to'y kapadasak iti biag. Ket sapay kuma tamapagasatan met a mapili to'y surat ko. Nakurapay lang ti pamilya a nagtaudak. Malaksid iti dayta, high school laang tinalpas ko. Diyakon nagtuloy a nag-eskwela, gaputakinay kayat kon tinakitagtagad. Agingga ang nagtrabaho ak iti maysa a panganan iti mismo nga ili ti Rosario. Ket ditoy ang nagamamu kami ken ni Miguel. 5 abulan met ang nagaram sakbay nga inaklon ko ti ayat na. Agtrab-trabaho daytoy iti maysa a kumpanya ti soft drinks iti mismo matlaeng a lugar mi. Rugyak man ti agsalaysay makatawan ti napalabas manipod nag-live-in kamin ken ni Miguel. Kastoy man dagiti pasamak. Hoy Miguel, bumangon ka ditan, aldawan. Anya to oras na ya? Alas 7 bumangon ka ditan, tadi ka maladaw iti trabaho. Jak sumra kita dayan. Anya? Sayang mo't ati maaldawam ita. Sapay nagadun ti absent mo. Anyan tulaangan nga iti masweldom no kastalaan. Masaduta nga ron. Among mata na puyatan anapan na kipirya iti rabi. Amumot nga min nga adda trabahom ita. Nagrabrabi kayo kit din iti piryaan. Sana bali tanangabak kami may. Gaputan na ngabak kayon. Di ka mo't agtrabahon kasta ka di. Masaduta nga ron tama pa nagtrabaho bakit? Mali. Sumrakakit din iti trabaho. Panawan naklata dito yan. Ituloy ko pa iti maturog. Apay akas tati lang nga masimmang put Miguel. Nakamisuhot ka mo. Dandan ni saan na may drawing tarupang. Di ako man katawa na kasta. Tabag tripa kitang haltaw. Naya pa yan. Anya nga minayati nakapag-tripam. Nagkadak iti trabaho. Anya? Awan lang nga rudin na sweldo. Inikatakpay. Ay, salbag gini. Daytan ti ibagbagak idikin ka, Miguel. Sinayang mo tinapinta sa trabaho.
Adun tumot ngamin ti absent mo, ngam ti pa nagtrabaho. Gusto na, di na konsermonan. Di mo karkaruan ti mang bad trip kanya. Tamang ano si Kape ti pagdasalan ti pungtot ko. Di ka di mangyawid iti si daan nyo? Ay, dapay aya na bati, friend. Adapay, friend. Mangalakan. Iti kasta, uray di kan agluto iton sumangpet ka. Nan, mangalaak man ngagpaiso. Ang mga no, saan man na nagluto ni Miguel. Sigurado, urayan naman ng ti isang pit ko. Wan rabi imot tan. Awanan ti umaimbangan iti kastoy nga oras. Adupay mat tinabate. Iso nga i-take out tandag ito friend. Wala, sayang mo't nga agpaiso, friend. Mapana kon Miguel, si Kapay laang ti makaambo dito'y balaywan. Mangibati ka man ti kwartak dayan. Pangan ano mi ti kwarta? Basta mangtid kay ti kwarta. Agad tupay lang sa umdita. Awan pa'y maitid ko tadyak pa'y mo't nagsweldo. Pang-allowance talaang tinabati, aging gainton agsweldoak. Kitkisayang pay lang ati ko nam apang allowance ta. Anya? Ang Miguel, Imposible mga awang kwartam. Di ka kadagim imot. Tasan anang saya ti kasta ugali. awan nga rod, talagang apaghusto laang nga allowance ta iti makalawas tiggem ko. Oho, diyan mamadi. Ala, ikan na din. Di nak imutan, tamangan numakabil ka. Miguel! Alala, itid mo din ti daw-dawatag. Anta ka din sangput mo masinadayan. Baglang kumapulutan may katagit di barkadak. Awan, naibus nga mintila ko iso nga awan inyawid ko. Anya? Kasano kami garud mo tan kadagit ti barkadak na kumpulutan na Unay kamutan, Miguel. Imbis nga agsapol ka kumamot iti panggadam. Tapno matulungan nak. Saan? Tadagitakit din babarkadam ti pangpangrunam. At tay ka man ako nakadayan. Di nakman tamandaran ng kasta. Narigat nga rin tagsapol iti trabaho ito. Ay nalakalaang ti agsapol. No talaga nga interesado ka, Miguel. Taytan tumot nga min agin inumlatan iti arakter aramidam. Tunggal sumangputak na barbartek ka. Ay, huna yun aya. Asdan, tumal na ka nito. Amok ter aramida. Eso di nakpagpagana. Ang mga makabil ka ba eh. Miss, mano namin ti bayada? Miss. Anya day chay, Manong. Ay sus, nagsagit iti ibang panunuto ma. Mano amin ti bayada ko na kading. Nakatata yung tumot ngamin ti nakaiturungan ti matang mo. Di ka kaniyag darag. Ay-ayatin na ka day jay. 370 amin ti bayada, Manong. Okay. At itibayad ko, ha? Ayun nga yan. Mapaling ka di amamon, ti matay tayo nagan mo, haling ko. Siyak ni Dayan, Manong. Siyak mo ti Patrick. Di mo ka di una itiag pampanunod, haling ko. Makadadahil nga min ka no iti salon at di ka na kayo na panagpampanunod. Ato iti suklim, Manong. Saanin? Kukuha mong ti sukli, ading. Anya? Kukuha mong ti sukli, kunak. Ay, saan Manong? Basit laang ti binayadam. Kat sa nga ribot inted mo, nakababain mo ta? Okay lang, ading ko. Tinapatig. Nakatulong nga. Anya? Sige ha. Enton maminsan tumanay. Nice meeting you, Dayan. Nagatumad ka yan ti kwartam, Dayan. Talaga nga imutan na ka. Pangaasim, di mo alaan day ta akwarta, Miguel. Igatang ko day ta kadagiti masapsapol dito'y balay. Oray saan ka na gumatang iti masapsapol ta? Tinapatag. At igatang ko itinumag. Anya? Ang kiyaman ka ginti ha.
Tasan ka kinabil ka po iti panagulpod mo kanya. Anya ka mutan, Miguel? Awan ka din tinasaya at nga ramidem, ha? Talaga ka di aday talaangan agin inom iti arak ti into naram? Awan ka din pa nagbalbaliw mo? Tumal na ka man dayan. Di inak manan sermonan kasta. Umangan mo tsak makapagtapal kat makabil ka na eh. Hi, Dayan. Hello, Manong. Umunig kayo, Imbag man ta nakadagas ka manen? Indanon ko talaga tipisin ko dito eh. Tapos makita ka lang nga ko. Anya? Musta kan? Okay lang, Manong. Okay lang ko nan. Ang makita ka dagiti matamti kinalitay mo. Anya? Saan ka laing gaya mabulero, Manong? Mamadto ka pa'y. Ang wala ang matay dyan, ko. Tapno umisam ka. Kat agparang man ti may sana pintas sa kalit mo. Talaga si ka, Manong Patrick. Anya kit diti order mo, iti kasta may sagana kon. May saman apulpog. Kan may sa pinakbet ating. Okay. Mabit lang nga rod, Manong. Mabaling ka ting awisan ka mapanagpasya rin ton madamdama. Kasano ko maamapantag pa siya kat adapay mo trabaho, Manong. Ay kat urahin ka. Aging kamalpas ti trabaho. Anya? Di kat mataktak kamutan iti trabaho, Manong. Okay lang. Basta si ka. Okay. Sikat makaam mo, Manong Patrick. Panagkunak, agayat kun kaday dyan Patrick, friend. Anya? Talaga si Kanoy Mia. Tila madmadlaw mo. Ay sus, pudno ti ibagbagak, friend. Uray kita, agaram to ken ka ni Manong Patrick. Anya? Sorry na lang. Ngamin, adamot ng migilito ni Dayan. Nasyak ti arman na. Sungbatak adagos, friend. Nga oray, inauna, ngam itisika, friend. Nasyak, awan parikot iti tawan. Tinapatag, agin inayat kayo. Kan maysa, madlaw anasingpet. Saan lang nga ta? Kasla nagagatpay. Kan oray no lumakayan, adamat itsura na niya. Bayam, taibagak to ken kwa na asika ti armun na, friend. Anya? Uy, joke lang. Sigamat. Di mo amo ti maangaw, friend. Kasano, kasla seryoso kamot iti ibagbagam. Sigamat. Kasla di ka pailaang nairuam kanyak. Ang puwera angaw. Talaga na taurmot kat na dyan, Patrick. Saan ka di? Owen, saan ang mailibak dayta? Nagugwapo ka nung ngamin kat dagiti taga-benggit. Igurot ngamin ni Manong Patrick. Agdil-deliver ka no itinatang ije ordaneta. Oh, diba? Driver, sweet lover. May boyfriend ka na, may kuya na, may tatay ka pa. Ano niya? Gusto gati ko nakakasapulam ti kasarsarita Dayan. Manong Patrick. Yaklaim pagarop. Akas tagayam der aramidan ti karelasyon mo ka. Diyak mo, Manong. Kila at matlatan na nagbaliw ni Miguel. San mo ta sigura kas jay? Manotoon yung matan nga nag-live-in. Nasurok mo ta na may sa atawan, Manong. Nabiit kayo pa'y gayam no kasta. Pasensya kan No si kaamot tanti pangibagbaga akadagitoy, Manong Patrick. Awan na nyaman na Dayan. Hustong giti tama iruwar mo ti sakit marikrik nam. Narigat ngamin na impenem ti sakit di tabarukong mo. Si ka ngay, Manong Patrick. Sa di numatiayan ti pamilyam. Baruak pa'y lang ating ko. At dapat iti nagbali na live-in partner ko. Pinanawan na. Kaputa,
nakapiro kiti baknang siga. Di na kano kaya tikas kanya kamanaron lang. Manipon nagsina kami. Diyak matan nagayat pa iti sa bali. Isong aging gay tangit baruak pa. Kasta gayam manong. Wala ding. Among gani, manipod nakita ka, kan namamo ka. Kat nakalaglagan mo't santiri kanakan ka. Ha? Diyak mo siguro pakabasulan no ibagak nga ayatin ka, Dayan. Anya? Pasensya ka na noon ay bagak tigas to'y. Diyak ngamin ang malapdan tirignak. Kan may isa, isunod tipod no marikrik na. Agayata ka talaga kang Dayan. Manong Patrick. Hawan mo't kitipanggap ko ang mga gawin ka kini Miguel. Tinapatag, na ibagak tipod no marikrik na kan ka. Ang pingita ka lang sumangpatan. Rabi na! Kuwang ngamin, Miguel. Timulong pa ngamin na naglinis sa pwesto. Sigurado ka? Ha? Di na kululburan eh. Mamaklang ang gululbod ka. Makabil kan talaga. Awan mo't panggapok nga agulbon no bilang. Sika ngay, kita man tay tsuram. Ay, apo. Nabarbartek ka manon, Miguel. Ha? Kanya kumain, nung parte ka. Ano problema? Ha? Ay, unay kamutan, Miguel. Tabis bisinak. Anta ka din nyawid mo, masida. Awan, naibus tila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Basta. Awan na ima sa sida intay ta. Awan na, tawan nga rod na yawid ko. Mangkita kan, iti mabalin mo nga iluto dita. Niya? Numabisin ka, adamot dagiti dilata dita ang mabalin mo nga iluto. Timun urayin asyak pailaeng ti agluto iti kanam. Nabambanugak, kaya't kumutan ti agina na. Sikat ikayat ko ang luto di kanak dayan. Manipod ita, di mo namnamaan nga ilutuan kapay. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Ikanak lang arudan iti gatang ko iti na masasidag. Ha! No dumawat ka, kasla da impadulin mo kanyak? Nagatapelasaw. Mangdagagit din. Awan maitid ko, taawan mo't kwartak. Imot! Imot ni imot. Basta awan maitid ko, taawan mo't at talaga ti kwartak. Makauma ti kasta nga ugalim. Dita ka man lang eh. Oy! Dayan! Di na panawan dito! Exobliga dito! Nalabas matan ti panagsasao ni Miguel ken ka, Dayan. Mangmangeg me ti panang bugbog kaw na ken ka. Uwan nga rod, Auntie Josefa. Nakababain pa'y kitin ka na kayo. Imbag man tamaan anusam tikas ka ni Miguel. Awan lang arudan trabaho na, naglaing pa'y nga uminom iti arak. Auntie. Diyak ko makayat ti makibiyang. Ang makitkitak met nga mintirigat mo a makidandan na kenkwana. Kinapod nun, Auntie. Maumuma akmatan ni tikas tiyay nga ugali na. Ay, wala. Asino nga'y matitao asaan amauma iti kasta nga ugali. Naanos kakit dia, tasaan mo pa'y laang nga pinanawan. No siyak laang ti kasta ti kadandanana. Ay sos, nabayagan a pinanawak. Ay na, agpanunot kan balasang ko. Sayang ti kinapintas mo. Panawam kit din dayjay a Miguel, barang iso ti pagnakman na. Konsumisyon tumatlaang ti ipapaay na ken kadadya lalaki. Sinaamkit din, tamakita man ti karkarit na. Agyaman na. Tapinatgam tikid daw kung agpasyar taman nita, Dayan. Kunaklaki din no di kan maawis. Awan mo't ti madi araswan. Tapno jakpat gantikid daw mo, Manong Patrick. Pasensya ka na. No, ibagak manin tayo tigeng ka. Diyan kami makaturturaw. Gapoy ti kapapanunot ko ken ka. Ha? Dayan. Agayata ko na ken ka.
Manong Patrick. No aklunan na. Iawid ka ni Jelo Garme. Katagkalay sa atan. Ikarek. Di kanto agriga titidanak. Siyak ti manggat para iti buklan tanto pamilya. Manong Patrick. Jak matilas tog. Ngam adan bukod ko abalay. Ada batin urnong ko. Isu anak kasagana ako ng mga asawa. Di kanto paldahangan dayan. Ikarik daytaken ka. Amay nga adaywan gintal talikutan na matlatan dayan. Masudag ka dito eh. Sanguhan nak. Nabartek ka, Miguel. Maturugtan. Sa anak ka nabartek. Nakainom ang labasit. Nabambanugak. Maturugtan. Dinak arakupon, Miguel. Nagpudot. Ibatanak. Nabanugak ka nagapoy ti trabaho. Uy. Hindi naman paydaman. Hakas to din. Magkabil ka na eh. Di ka di makaaw-awat, Miguel. Nabambanugak ko naklang nga roden. Mailiwak nga ron man. Isang umay ka man. Di mo man ipapilit ikayat mo. Anay ko. Abay nagkabil kamay. Ayop ka. Agin didi ka may lang. Amok to malangak kayat mo. Pakip. May lang mo. Hapi nga di ka nagluto ti pamigatam ta. Agluto ka mo ah. Anya? Apay, di ka mamigata sakbay mapan kang trabaho. Mga anak to ni Jeff Pwesto. Ket, kasano nga rodin nga. Ay kat, adan tumot kan Agluto kan iti kanam. San kamutin nga ubing amasapol nga ilutuan? Ay. Saya atam man ti sumumbat. Ang mga nujak makapagtapal ka makahabil ka manan eh. Sige, kabilan nak, Miguel. Kabilan nak, tagsinatan. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Talaga apanawan kan no kabilan nak pa'y maminsan. Nakarit ka na. Abay, asino ti karakarit mo ha? At dalalakim kasta ka di. Awan! Nga maum-uma akon iti danam. Na uma akon iti kasta nga ugalim, Miguel. Anya? Awan lang nga rudin panggadam. Naglaing kapay nga uminom kan dumawat iti kwarta kanyak. Igat-gatang mula ang iti arak ti pagbambanugak a kwarta. Pasig atuo kan konsumisyon ti inpalak ammo kanyak manipod nagdanata. Dayan. Imbag pa'y dagiti babarkadam. Tamaigatangam iti naiimas a pulutanan da. Ngem siyak ngay. Dinak pa'y mailutuan iti uray dila talaan ko ma. Nabayagan nga agan ano sakit iti danam. Siyak ti agluto iti kanam. Siyak ti aglaba ka dagiti murang mo. Siyak amin ti mangyawat iti kasapulam. Maka-uma ka. Anya? Kinapod no na. Nabayagan akayat ko ti makisinakin ka. Ngamin, awanan ti ayat a mariknakin ka. Pamarang lagayam amin ngayong pagpakitam iti kanyak. Kunak no nasingpat ka. Iso ngay manugot ka makidanagan ka. Ngam gapo ka dagiti nararamid mo. Namimpinsan matan na napukaw ti panagayat kuken ka. Ne, anya ti kaya sa wanda ito itayan. Apay na kita nagdatakal abag ngawit mo. Pumanaw akon, Miguel. Anya? Saan dayan? Di mo kumamataramidan ti kastoy kanyak. Pangasim, pagsaritaan ta kumapit na ito eh. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan tapay, Miguel. Pasensya kan. Ngam waswasan tan ti anyaman a relasyon iti nagbaitan ta. Sorry dayan. Amumat nga atin ka unay-una eh. Ubaw day ta panagayat, Miguel. Tsak pulos na rik na day ta. Ayat-ayat nga ibagbagam. Ikarik, nagpalpaliw akon. Basta di kan pumanaw. Tungpalan, kan aramida kami na kayat mo dayan. Naladawon ti amin. Nakapanggadang akon. Makisina akon ken ka. Dayan, agsapol ako na iti trabaho.
nakasagana kag balbaliw para king ka. Basta di naklakit ti panawan. Pangasim dayan, ikanak pa'y kumay tigundawing ag balbaliw. Namin adun nga imbagam day ta kanyak. Ngam ti mumat maramid. Adayo na patpatig dagiti babarkadam ngam iti siyak. Iso pasensya ka na talaga. Ngam saan kan nga ay ayatan, Miguel? Ay na, kastam kadilatan, Miguel. Day talaagan arak ti sangsangwab. Kawarin, Auntie Josefa. Pinanawan ako na dayan. Ay katrumbang nalaang mat kat inaramid na. Ngamin, saan mat anasaya ati aramidam kan kuana. Auntie, No kumata nagsingsingpet ka ini. Saan nakakumamat a pinanawan ni Dayan? nagbasol ko tayo amin, Auntie. Naman, basol ko. Nuwaba pinanawan nak ni Dayan. Itak lang, anamiris, nagitipid doon. Inaramid ko. Nakaamiriskan ko na. Angam agin inom ka matlata. Amumat aday tati saan akayat ni Dayan. Nabartag ka lang arudan nga agawid. Pagsasawang pa'y ti agkakasakit. Anyagay ita. Pinanawan na kalakat nga rudan. Auntie. Uray asino mat a babae. No kanayon mo abugkawan. Masaktan matirik nana. Nang runa kat isumat piman ti agtrab-trabaho para kada kayo. Uray kunam anak ka Ameriskan. Naladawan ti amin. Pinanawan na kan ni Dayan Barok. Gayam tirik na ti maikalay sa. Awan umasping iti kinaragsak na. Awan nga ron. Agpatata naragsak na yan. Kat ulitag manan ha. Ulitag manan nga ibaga. Alikan to pulos paldaangan. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga yatek. Akinggat mauli nga angas ko. Kasta akmat ken ka, Patrick. Kitagiam anak manen. Nagsaya at katao. Si kagayam ti pakarik na ak itipudpud no ngayat, Patrick. Nakurapayak lang. Gamikarit. At di kanto agrigat itidanak. Ayaten, kan ipatag ka, itinalablabas pa ng panagayat ko itibagi. Kastamatan, kadagiti agbalintongan nakta. Dayan. Ita Miss F, dua atawan mimatan nga agdandan na kani Patrick. Ket kaasi ti Apo, tinungpal na mat amin dagiti Karina kanyak. Nagagat, nasingpet ken responsable nga asawa ken ama ni Patrick. Banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Gapu ta inik kanak iti tao amangayat ken mangipateg kanyak iti napudno, iti likudan tinaglabasak iti denna tiin mo na anakidan naak. Agnanaad kami ita ditoy Benguet ket addameten maysa nga anak mi. Damag ko nga addamet kanon kadandan na ni Miguel. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Dayan. Ken ka pagayam, Dayan. Itinagan ni Ayat awan baknang awan marigrigat. Itinagan ni Ayat awan ubing, awan baket, awan lakay wenno nataangan.
Tinapatag kat agin innayat kan agpinpinatag kayo. Masaktan tayo man, dumteng tulat ta tinapudno nga ayat ang mga klolo kada tayo kat agbyag tayo anatal na. Alakastan pagayam dayan kat pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo awini ti Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kiddawak ngaylingad na kumalatan itinagan awini. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsyak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan, bakit? Adday ta ka manen ako naklakay. Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Di ka kadi agdanag, taka na yun nagtumot ti umawag kada kayo. Aramidek daytoy, saan laeng apara iti bagik. No di kat para mo't laeng iti pamilya tayo. Kaya't kumot ang maikan iti napinta sa masakbayan dagiti anak ta. Wala. Nangabak kan bakit? Agan anad ka nga ro di jay, wan. No di mo ka bagalan ti trabaho jay. Agawid ka laangan. Nay, anya, jak pa'y lang nakapampanaw ng pag-awidan na kon. Ayunay kalakit din aya, Darwin. Pampanunutan pa lang ti papanaw mo. Kailiw ka na takos, bakit? Ay, sus, mangrugi ka man ako na akong, Darwin, ah. Iso nga awan aasensuan ti biyag tayo, gapo iti kasta nga ugalim. Ha? Ne, ay tikat mo asawan, bakit? Kasano? Kat kontentukan kadag iti simple laeng abanag. Kaya't ko asawan, iti kastoy nga estado ti panagbiag tayo. Nga oray mabalin tayo kumamot ti umasenso, no talagang agsalukag ta. Winnie. Husto saan ka di? Dumakdakkel ang dagit anak ta, Darwin. Dumakdakkel meten ti gastos dito'y balay. Kasta meten ti panagadalda. Iso arumbang laeng nga rod, nga agdoble kayod ta, iti kasta, mapaadal ta dagiti duangan anak ta. Hello, Darwin. Apay nga italaang asong batam ti awag ko. Katno itayak pa'y nga mauawag ken ka. Pasensya kan bakit? Diyak ngamin nang nagtawag mo itay. Kalkalpas ko lang nga pinakan nagiti tarakan tayo, baboy. Kat, kumusta mo tun nga dagiti tarakan tayo, baboy? Danakil dan bakit? Mabalindan na may lako. Ay, nasayaat mo't ano kasta. San mo pa'y nga ilaklako padakilempay. E di kasta, dakdakil tumot ti mapaglakwan. Wan bakit? Sika nga kumusta ka mo titan? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaang mat. Dagiti ubing ngay, kumusta da matan? Awan ti rumbaga pagdanagam kadakwada bakit? At daday tinasaya at kasasaan. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Aywan gayam, agbakasyonak iti mabiit. Ibagam ka dagiti duangan nakta, tasabteng dakto, ijay airport. Ay katuan bakit? Sabaten da kanto. Unlakay, bangar kilakan taw iti van, ta iso ti usarin yo amang sukon kanyak tanay. Adaw ti awit ko nga agawid. Ada ka magayam dito'y balay, anak kaw. Wala lang. Imaya, tao may ko ibilin dagiti dingwen me. Nay, anya ti kayat mo asawan, Darwin. Agpamanila kami ngamin inton bigat na nang. Sukunin mi ni Winnie. Lukasta, agaawi din ti asawam, anak kaw. Wala lang. Iso ata kayo pa lang kung matimapanmangpakan ka dagiti dingwen di balay, Ay, kauwan na. Awan parikot iti dayta, anak kaw. Naimbag man taagawi din ni Winnie. Wala lang.
Imbang nga ro ta, pinalubusan ka no ti amo ng agbakasyon. No kasta, agsublima laang. Isumat ti ko na nanang. Agbakasyon ka no laang iti may sa bulan. Kalpasan na, agsuplin tumad laang. Sayang ka no ngamin ti trabaho na ijay. Lasingpet ka no ngamin dagiti amo na. Kansan lang nga ta. Dakkel da pa nga agpasweldo. Kailiw da ka una yun, nanang. Ay na, anak ko aya. Kailiw kayo mo't una yun. Kumusta kan ba kayo? Ay na, at dapi mindas ka. Si Mixi ka pa yan. Anya ka mo't Darwin? Di ka mo't lang nagbado ni tinasayaan? Ah, Ni, anya ti madi iti bado ni tatang. Kat mayat mo't, nanang. Anya mayat? Padlaw mo mula una yun na marigrigat ka iti kasta alangam. anya? Nagpantalon kan nagsapatos ka kumamot sana kasta naka-short pant kan nakachinelas ka laeng. Sana bali ata napintas mo ti short pan ni tatang, nanang. Kan maysa, kabarbaro mo ti chinelas na. When nga ron nagpintas to ba ito shorts ko para 6 packet ko naman. Nalalala, sumrek kayo ni Tilugan. Tamang i-take out aklangan iti kanan tayo. Nakababa inti mapan mang restaurant iti kasta alangam. Dahito iti pasarabok kada kayo, nanang. Sabon, shampoo, lotion, pabanglo, kan may sa abistida. Ay na, agyaman ako inibalasang kao. Awanan yaman na, nanang. Uray didak kayat ide nga agbalin ang manugang yaw ay kat ikan kayo latamot ati pasarabo yaw. Ha? Dahito mo ti para kan ni tatang, nanang. May sa pantalon, kan may sa akalugong. Da kayon ton ati makaamo amang tadkin kwa na. Ay, uwain balasang kao. Kat agyaman akmanan na. Ibagayon tumutin kada Melody, kan Gerald. Ta isudan tuti umay mangala kadagiti pasarabok kada kwada. Tadikat isupay nga awitin nyaw. Ay, uwain balasang kao. Ibagak to kadakwada, inton makaawidak. Dahito mo ti pasarabok ken ka, lakay. Pantalon, jacket, kanda dumapay. Dahita, branded amin da kita. Sige, idulin ko da kita bakit. Anya nga idulin na sasawang mo't, Darwin? Ha? Ginatang ko da kita tapno usaram. Saan kat atapno idulin mo? Pangusarap nga ikat talon, balay lang matayan ko. Ay ko usaram mapan ka makimisa? Adubay mo dagiti batok ija parador bakit. Ay na, daanon dagi jay lakay. Anya ka mutin? Di mo pa'y amumot yung forma? Kasi ta, kita man tabadong. Adda pa'y pisang na. Kasla punasin. Ngam di mo pa'y laibuleng mo. Sayang mo't abakit. Napintas nga mintitela na. Iso kay ket ko nga isuot. Ay, apoya. Nakabadbadoy ka nga agporma. Kita man. Kasla kalaklakayanan iti daytang itsuram. Ha? Ang mga nuhagkuyog ta kat ibagada nga anak-nak. Tane, nakabadbadoy ka mo't nga agkaw-kawas. Panglalakay dagiti kawis mo. Idinto ta aduma tinapipinta sa badom kuma. Ay, unay kan aya. Amom lakay. Ada nadlaw ko kaniwi ni amanugang ta. Anya tayo tabakag? Padipod na gabron. Nagbaliw mo ti ugali na. Ne, pag kunaamag. Kasla in mistrikto kan limastog. Ay, akaran siguro na iti ugali dagiti amo na nga insik. Bakit? Ha? Di mo't iso. Di ka na yung istoryahan ti anak ta. Tunggal umay dito balay. Nalabas ka no? Di kina-stricto dagiti amo ni Winnie iya abroad. Ay, sapay ko ba takas tala ang nagpaisulakay. Panagriknak ngamin kat limastog at talaga dyan manugang ta. Ay na, pasensyam ka nila ni Winnie bakit? Amay, di ka pa ilang nairuam ay. Kat talaga matakas dyan di pa nagsasauna. Hanggang kit day, nasingput mert dyan manugang ta.
Into no may alawas gaya man ti kasangay ni Jillian lakay. Puwan nga ron ba kay? Anya nga iti plano. Pampanunutik nga ron no anya ti kasayaatan nga aramidak. Oray mapantayon tulangan mga restaurant ah. Ay, sana mabalin Agpasken tayo dito'y balay lakay. Anya? Abang ano magastusan ka ba kay? Ay, andya kumangay. Adamat kwartak. Kin may sa, ado mo titarakan tayo ababoy. O, manglitsyon tayo to na. Masapon nga yung grande ti sagana ti anak talakay. Ha? Pakitaan tayo man, dagiti kaaruba tayo, nanguy uyaw idi kada tayo. Mala, mangan kayo laan kakabsat Ado ti makan. Ado ti sagana me. Ay lakay. Iruwar yuman pa tayo may sa litsyon. Tama raman ang damat. Well, bakay. Mabit lang. Ala, di kay agbabain kakabsat. Mangan kayo laan mangan. Ado ti makan ko nakmanan. Dahil ko yung dilitsyon bakay. Malala, idisuyulatan di talamisaan lakay. Ala kakabsat, mga lalatan ti kayat na mga lawan. Ay, nadarwin. Anya mo tantikas na nga itsuraam. Ingka mamut at sukat. Ay, apo, manalon ka lang agpaiso. Kaya talaga mo naman nalo na bagay. Ingka man nagsukat. Isuot mo, tiginatang ko pantalon kang t-shirt mo. Agsapatos ka mutlaangan. Anya? Ang bakit? Adak lang mo dito'y balay. Ito nagpulot. Pagsapatosin na kiti. Ay, basta. Ingkag sukat. Nagalas tay tsuraam. Nakapurma ak nga sawam. Angam sika ay naapo. Pisang-pisang matabadom. Kita ang mantabuog mo. Ay, naapo nakarugrugit lang nga roden. Nakusukusupay. Ay nam. Sabali ti payud mo. Agdigos ka mo. Unay ka mo. Ay, natural ata siya nga ron tikok. Bakit? Ay, basta. Ingkag sukatan. Darasam. Mangibabain ka. Kaano nga, iti pa nagsubli medya abroad ating ko. Inton umay alawasan, Manong Juni. Medyo nabayag matibakasyon mo Apa gusto mo't laeng, Manong? Naimbag ka pa tagasubli ka man iti abroad. Ay, yun Manong. Mayat ijay, dakdakkel ti sweldo. Sana kas dito'y ayan tayo Sangkasapol, sangkasakmol ako nada. Husto ka din ko. Nagrigat kagbayso ti kwarta dito ayan tayo. Lalok nga ron ngayon ako tilugan ko. Tagasapulak ti kwarta. Ay, ne. Manumot ngay ko mati pangila ko mitilugan mo, Manong. Nalakalaeng, Winnie. Huwag no kahit mo agatangan. Ano mas siguro ti urno mo? Nabayag ka magtirigya abroad. Ay, kadamo, Manong. Mano aya, ta uray hulugak. Bayadam ti kagudwa. Ta uray hulugam ti kagudwa, ading ko. Ay, sige. Mabalin mo at Manong. Kinapudno na, nabayagan akayat ko ti gumatang iti kutsay. Naimbaglaang mo't paglugluganan mi no adda papapanan mi. Nang runa dagiti anak ko. Kasano? Alam nga rudan di ko check. Una, Manong June. Nulakit de, ta umanugot ka. Hulugak iti binulan. O di alalkon. Gatangam di ko tsida Manong June ko nang bakit? Wala kay. Imbaglaang nga usarin nyo, inton agsubli akon iji abroad. Ay na, saan eh? Pangusaran mi nga itilugan, kadyak mo't amutag maneho. O di sursurwam Ada nga rod igatang tayo, o di gatangan tayo, ti kotse da Manong June. Urnong kit di ti kwartam, tapagadal to dagit anak tabakit. Ay, masukatan to Taagsubli akmot laang iji abroad. Makaurnong tanto mo laang nga dagos lakay. Saan ang tilugan bakit? Dagala ang tigatangan, nasasayat pa eh. Ay, kasumarunon to ti daga. Unaan tapay tilugan lakay. Anya? Jakmat nga amutag maneho. Di ka maistak lang di talugan, nugatangan. Sayang ba't Ne, suruham nga ro ti ag-drive kunak. Anya?
Agpasuro ka kin ni insan mo arinato. Wenno ken ni pari densyong. Kalpasan na, isurum tumutten ni Jomar. Kaya't ko nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo, nga adamutten ikarit tayo. No ide, kat nakurapay tayo, itasaanen. Darwin, aday bagbaga ni Insan Carol adaga nga ilaklako na. Ingkanto man kitaan, Wine. Tano mayat, nalinis ti papel na, hulugan ta. Ito di pala nabayadan tilugan. Itang pangalang amanin iti daga ahulugam. May sa at dapat dagiti appliances ahulhulugan ta bakay. Ay na, di ka din kumunkontra lakay. Ar-aramidak da ito, tapno makaurnong tayo iti sanikwa tayo. Kaya't ko nga main nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo. Akabailan tayo iti bumaknang. Ang matanagan bakit? Sa payagin rule ni di kuleyo dagiti duang anak ta. Ay na, sana parikot dayta, Darwin. Mairemedyo ti kwarta. Ay basta, hulugan ta dayjay adaga. Tasayang met no gatangan ti sabali. Ang umuwi ni. Siya ti agsapsapol iti kwarta lakay. Isu addi naktub ngaran. No anya ti inbagak, isu ti matungpal. Naawatam, Darwin! Pudno ka di ti imbaga ni Jomar, anak ka. Ganyan, anak. Agsardeng da ka no nga agadal. Taon una inyo pa'y abayadan ti daga aginatang yu ken ni Carol. Kas nagpaisulti ko na ni Winnie, anak. Ang diyak ipalubos nga agsardeng agadal lagi anak mi. Anyagay ti aramidem, anak ka. Umutang ka man, kasta ka di. At damang dagiti mulak ka natin. Ikaraarag ko, asapay ko matamat tiyampa ak mo tinangina presyo. Iti kasta, adda ilakok. Kat adda pag-enroll da Jomar ken Jillian, nanang. No apay met ngamen, nga ununaan ti asawam dagiti sanikwayo. Imbes ati panagadal kumapay dagiti anak yaw. Ay, diyak man mo kinuwi ni nanang. Di mo't agpaabak. Nonya ti kayat na, isulatan. Sinalbag. Anyamot din ti kastoy. Nagsasaruno mo laki din ti panakaabak ko. Ay, apo, kasano nga tala ito yan. Sapay na yutang kung ti 2 bulan na sweldo. Ay, tinasayangat. Awagak ti may sagayam ko. Umutang akpay laang iti kwarta na. Barang makasubuta. Nas ka na mabawik tinaabak kanyak. Sa anak a pumanaw dito aging gaadyak mangabak. Ay, awan nga rod kwartak. Awan, apay, narigat ka ding awatan dayta, Darwin. Kat kasano nga roden ngay bakit? Subyenda ka nun nagita appliances no di kagbayad itabulan. Ay, bayam, taipadas ko nga idiskitanan. Makisarita ka, tamang tedapay iti sumagmamano alawas, apawayway. Tapno makadiskitarak. Nayutang ko nga minti 2 bulan na sweldok. Jakmut namnamaan ang maabakak iti kasino. Dahil tanti bagbaki di balaang keng kabakit. Anya nga ita, impasubo na kan ti panagsugsugal mo. Ay, di naksirmunan, takwartak mo't dayjay. Wine, Ila ko mong tilugan, taiso ti pagbayad mo. Di mo ibarbargin ha. Ipanginang basit. Tapno adamot ganansyam nga uray basit laang. Pakawanan naklakay. Di ka kami niti sugali di abroad. Pinagawit dagdag iti amok. Gaputa pinagkaykay saan dagdag iti nakautang akichay. dahil tanti ka na ko nga ibagay ligeng ka. Pagawanan nagkumalagay. Inunon nagbibisyo kan pa nagpalangguad ko. Ngam ti masagbayan dagiti anak ta. Nagbali na kabarayo, boy. Ijak matan pinampanono ti masagbayan ti pamilya ta. Mala, ustunan bakit?
Ngayon kita daditan. Nalpasin. Napasama ka. Agnakam gamot siguro. Kapag itiday napasama ka. Anong san tayo manan Ti mangrugi manan. Bakit? Ay nagyaman ako na ilakay. Naimbaglahangan. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Pagbababawi ako na'y dagiti bidot na naramid ko lakay. Wen Miss F. Naadikak iti sugal iti abroad. Nailumlumak iti utang iso anapukaw kumatla ang amin dagiti kunak nga ipundar ko kuma asanikwami. Pinaawid nak ti amok iso anagawidak nga 80 kwartak. Ngem uray no kasta dakkelat ti panagyaman ko gaputa di naklinaksid ti asawa kasta meten kadagiti anak ko. Pinakawandak ket nang rugi kami manen. Ita, dandanin agturpos iti kolehyo ti inauna nga anak mi. At dametan iti may 3 atukad ti kolehyo ti may 2. Daytoy man ti padas ko ajak 20 malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibatiak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam Winnie. Kunada at ibiyag kat kaslapilid nga agtultulid. Numaminsan adda iti baba. Numaminsan met adda iti ngato. Kasta ti kayarigan ti biyag tayo dito'y lubong. Iso aditay nga rod ko maipalangguad dagiti bindisyon a maaawat tayo taditay ammo no pagpatinggaan ti kinapintas ti biyag tayo. Agtalinaed tayo latta kumaan napakumbaba. Ngamin, ditay ammo ti mapasama kadagiti sumarsarono nga aldaw. Alakastan pagayam Winnie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Amaylin, Manipod, probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan Amaylin. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko ajak 20 malipatan. Naunday met a panawon ti panaguray ming agasawa sakbay an naaddaan kami iti anak. Isu nga idinagsikugak talaga an nagananad ken inay aywanak daytoy agingga an nagpasngayak. Rugyak man ti agsalaysay idi agtawenen iti maysa ti inauna nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Aldaw, ngam nakailag ka pa ilaang dita bakay. Apay, agan ano ka? Apay, adarikrik na. Diyak man amulakay. Agsasadutak nga ron. Kasla nagdagsan ti bagi kadyak mauawatan. Ken kasla dakayat ko akanan. Ngam diyak mat amunan niya. Ay sos, amangan mo't no aginaw ka manan bakit? Anya? Tinasayahat. Agrobot ka takuyugan ka mapanagpa-check up. Iti kasta, maamuan ta, nupudno ti atap ko. Masikugak nga taayang agpaiso. Anya tamo ta ngay bakit? Iso nga ron ako na mapantag pa-check up. Iti kasta, maamuan ta no anya day ta amarikrik na. Makatawin lang ti inauna nga anak ta. Ang masikugak manen. Di mo ka di kayat ngagbalinan at duha ti anak ta. Winang, ay nagsasarunod amat launay lakay. Sapay nagrigat ti agaw awirmat. Di mo ka di pagpagatikas ta bakit? Inton kon gumuratin inawam. Anya? Nabayang inururay ta amadantay ta na. Isorumbang na lang nga pagyamanan ta. Nupudno nga aginaw ka manayin.
Nagriing ka man na. Uy, Roger. Apay ka diya. Inka man pa yalaan ni baby ti krib na. Tapaggatasat. Ang mga lumabisin ni sungagsang sangit. Ay, tura sa na yan, bakit? Alas 4 na iti parbangon. Parbangon gaya man. Uy, nalaing kaalanan ni baby. Kaasi mo tasangit ti Jay. Mabit lang nga ron. Apay balong. Mabising ka din. Umay ka nga ron. Tagatos ka pa, man. Oops. Bakit? Apa yan lakay? Nagpara ti anak ta. Anya? Atoy, bakit? Dapat ako yun. Reklamo. Kastaw niya bara na ong. Alala! Diyos ko! Nagbarang agpay so di anak talakay! Bakit lang? Mga laki ti pang labarta. Nasaysaya at samot na itaray talangan ni Diya hospital ti anak talakay! Unay mo't lakit din nagasgasot ti anak talakay. Unay mo't lakit din. Nagsakit, Roger. Kasladyak maaklon ti kastoy na pasama kiti anak ta. Gusto na bakit? Di ka unang gladingit. Ang mga ano niya pa iti mapasama ka. Laglagi pong aginaw ka. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Clarence. Apay nga isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Apay! Nalabit nga na napinpinta sa plano ti Diyos para iti anak ta pa. Mala, gusto na. Agkalma ka kumalaan. Pangasin. Ay na, lalaki man ang timpas kay mo, bakit? Uy, nga rod lakay. Kat, anya nga iti panagan taken ko na. Panagalan ta iti Joshua. Napintas sakit di nga agpaiso ti Joshua. Awan ba kayo? Talaga napintas tinagan na Joshua. Ngamin, nagtao di ti Biblia na itanagan. O sige lakay. Joshua lang nga roden ti ipanagan ta iti maikadwa nga anak ta. Awan ba kayo? Napo daw kinalok magdanak ta. Iso bagay na launay tinagan na Joshua. Duwala ang titawan ni Joshua nga masikog ka manan anak kaw. Ay, hawan nga ro nanang. Gusto matkit di Tapno mamaminsan ti panagaw awiriyo anak kaw. Wan matkit di nanang. Napayag mata panawon nga inururay yaw amadaan kayo iti anak. Ita, nagsasarun humala nga rod. Wan nga ro nanang. Sayang lang. Tanasapa mo't asinubli ti Diyos, tibiyag ti inauna nga anak mi. Talaga akas na tibiyag, anak ko. Nalabit nga aging galaang mo't ijay tibiyag, day di Clarence nga anak yaw. Adaman na pukaw yaw, ad-ado mo't aparabor tinaawat yaw. Uwan nanang, nasakit man, ngam naskan nga aklonikon, ti maipapan iti day di Clarence. Ay rumbang nalaang anak ko. Ngamen, si kamot laang ti marigatan, no isupay laang ti pampanunutam. Ay na, rabiin lakay, hanggang maging gaita. Awan pa'y lang jay anak ta. Ay, kitawagan mo na ba kayo?
Di namot nga rin sungsung-batan ti awak ko. Orayam labi itan. Ang mga paawi din na dyan. Ay namat ang tanaga na katalagan lakay. Amang anya man ti mapasamag kan kuha na. Sabi nakaparpartak ngagpataray iti motor. Pagkalmahang kadila, ang tirik ng bakan. Awanda ka sa mapasama kini Joshua. Ay na, saan nga agkalma ti riknak? Aging gaadyak makita ti anak ta, Roger. Mabit lang, tasyak ti mga awakin ko na. Sige man garod lakay. Baring sungbatan na ti awag mo. Ay na! Dahito ti kanayon nga ibagakin ka anak ko. No di kan tumat nga minagananad. Anya nga ita na disgrasya ka lang arod anak ko. Unay kayo laki tinay, mami. Adayod bagis. Di kay ka di matanakan. Kasgas lang na tinalatan ko. Ay! Di mo man yaling-aling tinapasamag kan ka, Joshua. Manipot ita. Di kan palubusan nga motor. Anya, ang mami. Basta, di mon usaran day jay ang motor. Ay, sa mabaling mami. Masapol ko day siya motor. Sa nabaling tagan anada kon. Ikarik, saan doon na maulit ti pan nakadisgrasya? Nuko nagasaan ang mabalin saan? Pangaasim. Tasaan kumaanatang kanti ulom, Joshua. Para matlaan kan ka day to nga ramedek. Oh, apay kasta tilangan bakit? Agan ano ka? Nasakit tinakam ko lakay. Nasakit tinakam mo ko na. When? Tapay mo. Asino yan ti ko na mapagsakitan tinakam mo? Jay anak ta, Ni Joshua ka di tidakda ka matang. Asino pa'y kumangay? Aguray ka man. Aguray ka. Saan ka mawatan? Ilaw-lawag mo man Kasano? Kat ibagbaga nakit din nga OA up ka no? Anya? Kasta timbaga ti anak mo? Bunla kay. Madanagan naklaang mo't ken kwa na. Ang kastakit din timbaga na. Nasair mo tirik na ka. Iso na sakit tinakam ko. Oo, naikalaki din ay bakay. Bayam ka dilat pang aminin di anak ta. Anya bayam? Kita man tinapasama ken kwa na. No apay mo't ngamin ngayon gatgatangan pay lang iti motor na. Anya ngay ita. Na disgrasya lang arod. Isumit nga rin ti dinawat na regalo di kasangay na. Bayam, tapalagi paktuman ni Joshua. May papaniti panagmaneho na. Nicole! Apay ka di, mami. Inkayabanan ni Manong mo, tamangan tayon. Awan ni Manong Joshua, mami. Anya? Sa dino tinapanan na. Sabado mo tita. Diyak mo, Basta nakitak matarimwar itay. Ay, naglukon day jay at tao. Di pa'y nagpakpakada mo't. Gumurgura ngamin kada kayo, mami. Anya? Apay ka no? Taing dulin yumat ngamin titulbag ti motor na. Iso adi na mausar. Kasano? Kas-kasero mo't ngamin jay kapsat mo. Idandanag ko lang mo't maulit man ng tipan nakadisgrasya na. Iso ngayon dulin ko mo't titulbag ti motor na. Saan mo't siguron itata na padasan ng tinadisgrasya, mami? Basta ka na yun tulat na palagipan ni Manong Joshua. Roger! Abay man ay bakit? Makapagigtot ka lang. Inaram ka di titulbag ti motor jay silad ta. Saan ba? Awan tinalak. Jakto pa mo no sa dinutin ng idolina mi ti tatulbag. Ay na, talaga natagkan ti ulo jay anak mo, Roger. Iso nalakit di tinangalay ti tulbag. Paimot ngamin ang inlamang mo. Anya nga ita, inlibas na lagi nga ti motor. Jaklang mo't kaya ta maulit tinapasama kan kuha na lakay. Saan man ngamin aday ta ti pampanunutan? Iwaksim ka di ti panunot mo ti kasta. Awan dakar sa mapasamak iti anak ta. Joshua, anak ko! Joshua! Nuko nagtumat nga minken ka, di ka nagmot-motor. Nga natang kang tumat ti ulong. Anya nga ita. Dahito yun di pag
Roger, ti anak ta, sa din ti ayan ni Joshua. Ay na, at tayo silid na, nakaturugan. Apaya. Takas ti tagtagainap ko lakay. Anya man ang tinay-tagtagainap mo. Dara-dara kang pa'y ti anak ta. Nadigos ka no, iti bukod na, Dara. Gapo iti pa nakadisgrasya na. Tagtagainap mo lang dahi tabakan. Lipata mo, pati kat isupa amang puribor maran iti panunod mo. Lakay, sigun iti day di tatang. Ada ka no pa kainaigan dagiti tagtagainap iti pudpud no apyakan. Dahi takat numamati ka. Ha? No para kanya, awan ti kay papanan ti tagtagainap. Nalapit abanog mo lang dahi tayo tinagmali matrabaho. Iso kasta. Nalalala, ituloy takit hindi maturog. Bakit? Good morning, Mami. Good morning to iho. Mala, agtugaw ka ditan, taigawan ka iti kanam. Takay tagtugaw. Tasyak taggaw iti kanin nyo, Mami. Anya? Sika talaga. Dinak man rabakin na kasta tamangan lumamati akin ka anak ko. Mamati kayo kaming iti kasta. May salakan kayo. Ha? Joke. Alala. Agtugaw kayo. Tasyak ti manggaw iti inluto yung apagan mo saran tayo. Ay, sige man laangan. Nicole! Nicole! Apay ka di, Manong. Agawam dita. Tagigitan tayo na mangan. Wen, Manong. Ayabang mo ni Daddy miti si Ledmi, iha? Wen, Mami. Opa, Paps. Naingimas ti pamigatan tayo ita. Mami. Siyempre, amok nga min apaboritum ti prito abangos. Iso nga isutin lutok. Ninayunak mo tan itinatang. Sigurado. Adumanin ti makan ko no astoy lang, Mami. Maylin, bakit? Maylin! Apay ka tilakay. Agawam ta grupat. Mapantay sa ospital. Ha? Apay? Anya ti aramidin ta iti ospital? Intaray ta kano ni Joshua ijay. Anya? Apay? Anya ti napasamag iti anak talakay? Ta kano napasama ka karambulay jayli. Kat nairaman ti anak ta. Anya? Saan? Saan napunno na ito'y? Saan, Roger? Manong Joshua. Manong po. Joshua, anak ko! Joshua! Bumangon ka dita, Joshua! Bumangon ka, anak ko! Bumangon ka! Sibat ni Manong Joshua, Mami. Nicole, anak ko, ayaw. Bakit? Agtugaw ka. Matumbang ka nito. Hindi ko lang. Alalayam ni Mami mga agtugaw. Basol mo na ito'y, Roger! Basol mo! Kasano ko Mami abasol ko met bakit? Hindi mo ko mainggat-gatangan iti motor. Saan kumamot na pa sa magtikastoykan ko, anak? Atay takamanin ako na bakit? Pagrikiyaran takadimanin na itabanang. Wala atay sa matipod, no? Natay ti anak taga po iti na ita a motor. Bakit? Awan dagin basol iti dayjay. Ta disgrasya tinapasamak. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan. Nasakit man. Maskan nga aklunan tayon tinapasamak kini Joshua. Bakit? Ijak maklong ti kastoyan at tungpalan ti anak ta. Saan? Husda day ta na panagsang sangit mo bakit?
Umay ka, tagawitan. Malaman. Nagsakit, Roger. Nagsakit. Maylin. Abay, asika. Kasla nalakalaan nga inaklon mo ti amin. Dito ta siya. Kasla siya kung kaya ti agbyag. Gaboy ti kastaya na pasamak iti anak ta. Mawatak tirik ng bakit. Kas may isang ama. Nasakit man kanya. Tinapasama kita nakta. Ngamnas kan ngagbali na kan tipker para kada kayo kani Nicole. Tanog pa iluyos ta aduhan sinabdingit ang marikrik natin. Diyak lamon, doon niya timapasama. Laglagi pa. Nga dapat nakta. At ni Nicole, iso pang kasing kumabakat. Gusto na ita pa nagsangsanit mo. Magawid tayo. At itakit maabutan ni Tituto diti Campo Santo. Sapay, nalulam ti panawan. Kasi nagtuto iti nagpigsa. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Joshua. Nasakit ka narigata. Nasakit nga ikarigatan tayo ng aklunan ti amin. Kaputay supit nga rod ti rumbang. Mamatya. Ganda na pimpinta sa plano ti Diyos para talaga ti anak ta. Iso sinubli na ti biyag ta. Talaga siguro naging kalangan ni Jai ti biyag ta. Pagyamanan tayo kit di ti Diyos. Kaputay impapulod na pa'y kadata. Da Clarence kan Joshua. Malala. Umay kang tagawid tan. Siguradong ururahin na tan ni Nicole Jabalay. Bakit? Miss F, nalaos aladingit tinarik na kadagidi agundaway. Nagrigat nga klunan tinapasama kadagiti dua nga anak ko. Nang runa unay kani Joshua. Ngam kaasi ti Diyos, ininot met analipatak tinapasamak. Ngam kitdi, agtaltali na adlat tatilagip, dagiti duang anak mi iti puso kan panunot mi nga agasawa. Manipod idi, inpamaysami ti atensyon mi kani Nicole. Kat ita, dandanin agtorpos daytoy iti kolehyo. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Maylin. Ken ka pagayam, Maylin. Awan ti permanente iti daytoy abiyag. Bulod tayo lang ti biyag tayo. Amin tayo kat ada pagpatinggaan na. Iparik na kan ipakita tayo nga rod kadagiti ipatpatag tayo iti biyag ti pammatag tayo. Iti kasta kat awan to ti pagbabawyan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Maylin, kat pagyamanak unay ti kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marivic manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Marivic ti sibubukal anagan ko ngam kidawak nga awagan na kumalatan iti Mavic. Dayta ngaminan ti nakairwaman dagiti makaamam kanyak. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko amadama amapaspasamak. Iti agdama kat adanobyok, iso ni James. Sakbay anagayan ayat kami, inaklon na nga adda anak na iti kinabaruna. Banag anaawatak met.
Dagiti dadakkel ni James tinagbalin a katulungan na amang padakkel ken ni CJ. Iso na laeng tano kasano ti kinasingpet ken kinaresponsable ni James, isumet ti kinaduldog ti anak na. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Oh, agmay-may sakamat, James. Kunak man no intugot mo ni CJ nga umay dito'y balay. Itugot ko kuma. Ang amdyak mo ay nawagan gawin ni Tanya. No kasta, nagkita da ni Tanya? Juan, diyak matkat nga ipaidam kinitan niya anak mi. So, pinalubusak lata ni CJ. Gusto matkit di iti kasta, makapagbanding damat nga agina. Juan tangay awan mo't ni CJ katwata. Anyang tano, rumor talaga. Sa dino nga iti papananta? Mapantamat agdate Ay na, aggastos ka pa'y laeng. Dito'y talatan balay. Taagluto ak iti pangaldawan ta. Di mo ka din panunutan ti magastos. Di kagdanag, tas siyak ti maka mo. Rumarta, takayat kung iti agaliwaksay, Mavic. Okay, sika nga ron ti makaam mo, James. Sa dino ti papa na Mavic iha. Nakapulis ka mat. Sumuro takman ka ni James, mama. Sa dino iha. Ada ka no family reunion da. Kaya't nakanumat nga iyam-am mo kadagiti kakabagyan na. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Niti kasta, maam-am mo mat ngagpaiso, dagiti dadumapay akakabagyan ni James. When mama, Ay wan kayam iha. Kumusta mat tende panakilangan ti anak nakin ka? Okay kayo ka din? kas iti sigud mama. Adayo pa'y lang tirik na na kanyak. Ipadlaw na launay adinak kayat para iti amana. Mano ka di itayan titawan ni CJ? 16 nan, mama. Nataangan mo't gaya man. Imposible mo tadi na pailaang maawatan dagiti mapaspasamak. Ay, wan nga rod, mama. No kasjay ko maatawanan kat makaawatan. Ang saan mo takas laigang kagaran at kasjay nga ugali na. Ay katano sampay laang ay ha? Patsik, dumteng tumat laang ti aldaw ang maawatan na ti amin. Sapay ko mga rod, takas ta, mama. Hello, Mami! Kumusta? Dahito napintas lang ta. Sana all bats. Jack ni namnama nga agkita ta dito'y Mary Jane. Ay, win nga rod imbaglaangan. Ta simurot ka ni James. Tano saan? Saan tapay kumamot ama-amuan nga ag-ipagtagaya kamsi ka? Wen nga rod Ala, ni CJ ka din data? Wen batch. Ala, barugaya man. Hello, CJ. Oh, CJ. Hello ka no. Sumungbat ka mat Hello. Ay, sus. Hello, auntie. Kunam Anyamot tan. Ay, napasensya ka na. Nakakonsentrate man ngaminan iti cellphone na. Madama man ng TML na. Ay, grabe dagiti teenager itanya. Ay, apo nakatutok dalatan iti cellphone da. Naku namon, batch. Di da pa'y kit di may baunan Gapo iti kasi cellphone da. Imbagpay ni CJ Dua ti mami na. Mami kaya dito. Saan? Nilaang tanya ti mamik. Ha? Ala? Agraraman mo't anak-nak. Idi agaramid mo't iti anak na no kayat na ti anak. CJ. Ay, susi ka talaga, CJ. Di mo amo di maangaw. Jokulaan mo dayay. Ay, unay kalakit din nga ubing aya. Hello, James. Hello, Mavic. Anya oras ka ma-dismiss iti trabaho? Jack may baga no anyan to nga oras. Ado nga minti sambot mi report para inton bigat. Awagan kan tulaangan, inton dandani akon rumwar. Sige nga ron. Tamabanak man pa yung eskwelahan da CJ. Papayaban na kanunga minti school principal.
Anya? Ne, apay ka no? Diyan ka man mo. Impanda ka nung amin iti guidance office ni CJ. Isawa-sawa lang mapanak iti eskwilahan itamat lang. O sige, sumurot ak kumaangam, adupay mat ngamin ti aramidag a report. Okay lang. Siyaklatan ti mapan. Awagan nakto intun dandanikan madismiss. Iti kasta, matyansak ti oras apa ng sukon kukin ka. O sige, agan-anat ka iti panagmanehom. O, mangan kan CJ. Day tamat la cellphone mo ti dumdumugan. Jacket ti mangan. Anya, katno ko namat nga ilutuan ka iti sidaam tamabisin ka. Ita, ibaga madi ka mangan. Luto lang ni mami katanya tiket ko. San kat aluto ti kabit ni dadik. CJ! Jacket ti lutom. Nawatam. Okay, no di mo kayat tilutok. Kayat mo nga ron, tayabak ni mamim. Taiso ti umay mangiluto iti kanam. Wen, O sige, tay bagak day ta ka ni dadim. apay no pumanaw kalangan. Iti kasta, agawid mo to ni mamik dito balay may. Anya? San kamot siguro tulang? Tapno ulitak man ng tinbagak. CJ! No di ka pumanaw, sakti pumanaw. Anya? Kita ka man langan. CJ! Agsubli ka dito eh! CJ! Nay, bakit balasan ka? Nakayumat gayam, tatang. Pasensya ka na kuman kini CJ Wang. Ha? Nanggag ko, di pa nagsarita yung itay. Nanggag kumutlaang, di pa nang sungsungbat naging ka. Awan kanyak day jay, tatang. Maawatak mat ni CJ. Kan may sa ubing pay ngamin. Nalabit adi na pa'y maawatan dagiti mapaspasamak. Saanan nga ubing ni CJ balasan ko. Lakayan iti tawon na 16. Bariton diya po. Diya ka mo man. Nuapaya kasla ubing agpampanunog. Tatang. Oray no kasta. Idawag. Asapay ko ba? Tadi ka maupay ka lagiti imbagbaganaking ka. Wan, tatang. Di kay madanagan, tamaawatak mo't ni CJ. Agyaman hakbalasan ko. Bayam, takasaritak tumanin ni CJ. Ipakaawat ko kinkwa na ti maipapan ka lagi ti tadakkel na. Kastamot tayo ti maipapan ka na kayo kini James. Bayan yu pa'y laang, tatang. Ang mga nukarkaro ang maguluan laang ti panunot na. Patsik ang maawatan ng tumat laang. Inton bumarbarito pa'y. Hambang balasan ko. Naiyuman ko man ti maipapan kini CJ ti may sagayim ka. Kit kuna na. Anasay-saya at no ipantayo ni CJ iti may nga espesyalista. Ha? Espesyalista ko na yu, tatang? Why? Amangan ka nung amin no adari kriknaan ni CJ aditay mo. No, amangan no adamang burburibur iti panurot na. Behavioral therapy kunanan sa itayan. Ne, mayat sakit ding agpaiso day ta, tatang. Why, balasan ko. Planok nga rod nga ibaga kumakin ni James ti may papan iti da itong. Wan, tatang. Kasarita yun to ni James. Apaman na sumangpet. Hoy, James! Nagkunagan ka nga ipan mo iti psychiatrist ti anak ta? Ha? Saan nga agbagtit ni CJ? Tapno ipan yukit din iti psychiatrist. Tanya, agkalma ka kumalang, pangasim. Awanan ka itibain. Siguro, sinugsugan na ka man ng ti babae man niya. Iso apas pasurot kamat kenkwanan. Puston, awan ammo ni Mavi may papaniti da ito abanag. Idea ni tatang da ito eh. Kan maysa, saan ko babae ni Mavi? Sika, tinakilalaki iti addan asawa. Iso asika nga rod ti makuna akabit. Anya? Saan ta nagkalaysa? Iso nga awan nga rod garbangam amang ibaga akabit ko ni Mavi. Ha? Oray anya pa iti bagbagam, James. Daytan tinaimula iti panunot ti anak mo. Kabit mo ni Mavic. Kabit mo! Kabit mo! Naawatan! Wen ta isumat ngamin ti bagbagam genkwana.
Iso ti mulam iti panunot na. Nga oras saan mo tapod no. Impakitak iti psychiatrist ni CJ. Tapno maipaayan iti umno at treatment. Parang agpaliw ti kastya yung ugali na. Saan nabagtit ni CJ kunak manen? Ha! Alaag ni CJ iti puder ko. Yawid kon iti balay. Tapag balinin nyo mo't abagtit iti puderyo? Sana mo bali. Dito lang palayag na ni CJ. Ha! No di mo kayat nga itid kanyak ti anak ta. Agkuloak ditoy! Nalawag mo't siguro tinangag mo, James! Sa anak amang rabrabak! No kunak nga agguloak aramida! Ay, kaasimat dyan anak talakay. Ay, wan nga rod bakit? San laang adyanak ta? No di kat karama ng di apo ko ta. Dayjay to mo tatanya. Isaw ta kim basol amin kada kita mapaspasamak ita. Ay, nakunabon lakay. Gatil to mo't aklasin ti babae. Di naman lapulos inikan mo't iti patag ti anak ta. Awan kit di babain na. Iso pa ya. Idi trabaw. Nakilalaki. Itandan asawa na. Idi kwan. Nagpakpakasing agsuble. Isa pinakawan ti anak ta. Ang inuli naman eh. Katidakas na. Nagpasikugbay kung na maalakay. Ay, wan nga raw. Ita, iso pa tinatang sita mangibaga animavik ti kabe. Wan nga rod awan manaknakam na. Isupay ti addaganas na akundi ungat. Ngam di na mga rod may suraw itinasaya at ti anak na. Nakunamon bakit? Imbes asumay saya atin ti ugali. Kun kasasad ni CJ. Gapoy ti panagpatirafe na. Awanan na. Sigurado ako markaro man ang ti kinatuldog na ita. Taanda iti puder tinalaing nga inana. Anya, isublimot lang ni CJ kanyak ko lang. Uy na. Kurang mo't ngamin ang itid mo nga allowance na. Iso nga, isublikon kan ka. Ken may sa, jak mo't laangan kabailan nga si Kaswen. Nay, dakal mo ni CJ. Sana nakaslaubing nga sa sikaswan. Pudno, dakilan. Awan mo't amo na trabaho. Siyak ti aglaba iti bado na. Siyak ti aglinis iti silid na. Siyak ti agluto iti kanan na. Siyak amin. Ay, mabanugak mo't James. Kasano, kat inispoiled mo mat ngamin. Saan mo takas to ni CJ? Norda dito'y balay? Ay, basta. Sikan ti makaamukan kwa na. Ado ti rumbang nga aramidag. Asaan kat aday ta mga asikasukan kwa na. Amumot nga da trabaho. O di, ipaasikasom kan di mapik. Anya? Angam ne, ibagam tadi nasaksaktan ti anak ko. Ha, maamuak laang asaktan, wano kabilan na. Ay, dakas kayo kanya. Oh, apay akas na tilangam, James. Ay, kwa, Mavic. Asino nga min ayat ti kinasaritam iti cellphone mo. Apay akas laborido ka matan. Ibagam, no anya dayta. Amangan no damay tulong ko. Ni manin CJ. Oh, apay ni CJ. Saan ka naman ang nagawi di dirabidyo balay? Ay, na yun. Sinublian naman nga rudan ati kasta nga aramid na. Tidakas na. At da ka nun natakawan nga istolya palengke dirabi. Kat atapan ni nanang nga isudang agbabarkada tinagtakaw. Anya, ni, apay nga imat nga iso ti atapan ni nanang mo no bilang. Ado ka nung amin ti kwarta na itinagawit. Kan adda ka nung barbaro a pantalon ken sapatos na. Tinamag ka nun ni nanang no sa dinot tinangalaan na itinggatang na. Kat kunana ka no, asyak tinangtad. Kat awan mo't inindad ko. Diyak nga rin unay ik-ikan itidak kinagatan. Tamok nga ibulakbul na lang. Hangam. Ay, sa bali matan tinasumok na. Anya kay ti planom ita, James. Diyak ka bumafik. Kasaritak tumanan ni CJ. Ang paman na makaawid aki dya balay. Awan ka di ti klase mita, CJ. Awan, Kaya't mo ti sumurot kanyak. Mapantay dyan mall. Ag-shopping ta. masadutak. Ingka kat agsukatan, tagkuyog ta. Tapno makainan hamot dagiti matam iti kasi cellphone mo. Masadutak nga Rob. Nagdagulit ka matan. Ha? Mapan ka siksika. Di nakdisturbo yung tamadama tayo ayam ko.
No kayat mo, di ni dade, titix mo, tayo so timang kadwagan ka. Sika nga ron ti kayat ko akadwa. Iso ngayon ka agsukatan, taurayan ka. Jak ngarod kayat, no kunak ajak kayat, jak kayat. Nawatam! Ay da, agyaman akmadan kada kayo. Nang ro na kada kayo kan ni Mabik, James anak ko. Agyaman ak iti panangisagana yu kada gito'y amakmakan para ita akasangay ko. Awan na nyaman na lang. Wen nanang, awan anyaman na. Kasangay yu ita, iso nga enjoyin yu nga rot ti aldaw apan nakaipas ngayo. Ay kat, anya pa'y laan nga iti kukwen yaw. Maganta yun na. Mabit lang. Agroup picture kayo pa'y. Iti kasta, adamat remembrance yu iti may ka-60 a birthday yu. Ayun na niya. Ay, sige mga rod, balasang kaw. Hala, umay kayaw, taagpipicture tayaw. O tatang, may nayon kayo matan Uwan balasang ko. Mabit lang. Tata, maya mo lang ka ditirupa dita kamera. Wen tatang, mayat. Okay, 1, 2, 3. Smile. Oops. May sapay. 1, 2, 3. Smile. Okay. James, ayabam ni CJ kanitan niya. Tag-picture kayo mat kadananang. Ay, huwag ngagpaysaw anak kaw. Ay kwa, saanan? Datay latan ka da CJ. Ayabam ka din ni Tanya. Iti kasta damat remembrance yo. Alan, ayabam itan, James. Saan nga rudan? Talo tayo latan. Sige. Okay ka. Tag-picture tayo at talo ka daan tim amabe. Pati gayam kabit, makipicture. Shh! CJ! CJ. Di mat imbagak. Di mo ulitin ti kasta pa nagsungsungpat mo. Kaya't mo ka di malanti maungtan, ha? Bayamon, James. Ala, da kayo latan tag-picture. Di mo umtan ti anak mo. Bito tawan tagayaman nga agahin ayat mavik. Wen nga rod, nagbiit ti panawanan niya. Wen nga roda. Kaslakaan mo lang hindi agar araw magpaikan ka. Ang amida, bito atawan tagayaman. Anya nga tano, agkalay sa tamot din. Edi kasta, mabindisyonan mo din ti panagdinata. Agpaiso, James? Wen, agkalay satan. Edi kasta, makabukal tamot din iti pamilya. Agyang manak, James. Kung naklakit din no awan plano mo na mangikasar kanyak. Ay na, saan mo na mabalin na? Nasaysayat mo't lang nagkasarta. Iti kasta, makuna aligal ti panagasawa ta. Saan lang iti papel, no dikat iti matang ti Diyos. Ay na, di mo lang ang amo. No kasano a pinaragsak nakgapo iti dayta nga imbagam, James. Kahit, kasano, dumanon kami nga roda na. Hindi kasta, mapagsasaritaan daw ti petsa ti kasarta. Katuan na ha, ibagak to kada mamakin papa. Iti kasta, makasagaan na damat. Saan ko mamatakas dyan, di pa nagsasaom ka ni Antem Amabe, kwan? Saan anasaya at tikas dyan nga ibagbagam kan kwana? Joke ko lang mo tayo dyan, Ula. Saan anasaya at adyok tikas dyan apok? Masaktan laang matirik na ni Antem Amabik, Di mon ulitin tikas dyan, wan? Wan, Lula. Nasingpet ni Antem Amabik. Iswa di mon ulitin nga ibagbaga tikas dyan kan kwana. Kan maysa, adan sa bali nga asawa ni Mame matanya. Isu adimon ibagbaga ti kabit, ta saan akabit ni Antem Amabik. Ngamen, isunan ti asawa ni Dadem. Kasano ko mga agasawa da, Lula? Kat saan da pa'y mo't anagkasar? Agkasardan iti mabiit, apok. Isu nga agsingsingpet kanwan. Iti kasta, di nakaungungtan ni Dadem. Bad di kas jay nga ibagbagam, apo. Anya nga iti reaksyon ni Side. Hindi imbagam dahi taking kuha na bakit? Awam malakay. Di maagtagtagari.
Jak amo ano naawatan na dagiti imbagak. Ay, madanda na ganak. Iti anyala kay. Nusan pa'y lang agbalo di apo ko ta. Ang mga noy itong pagbaludan ti bagsak na. Wen nga rod Ba nag-asaan ko maamapasamak lakay. Kinapudno na bakit? Mamumak pa'y lamang bagbaga kini CJ. Nalabasan ti kinatangkan ti ulo na. Ay, wen nga rod Kasanwa di ka mauma, kaawam madengdenggen na. Urahin ng sapay nga danaka sa mapasamak sang tuagnakam. Nasaysayat sa mga agpaiso, no may subling ag-therapy. Una ako mabakag payam. Takasalitak tumarin ni James, may papanitiday tabanak. Barang kayatin na nga isubli ni CJ iti espesyalista. No ni James, panagkunak awan ti parikot ken kuana. Sigurado nga umanugot dayjay. Tila ang parikot ket ni CJ. Amangan ludinan kayat. Kaya't namat siguro, bakit? Ilawlawag tayo kinkwana. Iti kasta, maawatan na. Para mutlaang kinkwana dayjay. Awan ba't ti sabali apang panunutan tayo? No saan at ipagsayaatan na, bakit? Miss F, kasladjakon kabailan nga anusan ti kasjay nga ugali ti anak ni James. Kayat ko ti agpakainakin kwa na, ngam di nakmet kayat nga akseptaren kas may kadwa nga inana. Jakon ammo no anya ti aramidak. Ti kayat ko kumakat agsubli daytoy iti panagterapi na, iti kasta kat pumipya ti kinaduldog na. Iso na laeng takasla di na meten pulos denggan ti amana. Kanayon amarabian nga agawid. No daduma saan pa yan nga agaw-awid tamat maturog kano iti balay dagiti babarkada na. No maminsan matiltiliwak pay nga agul-ulbod, ngam jaklatan agtagtagari taamangan no karkaro nga umadayo tirik na kanyak. Anya nga tatirumbang nga aramidak, sapay kumata maiwanwanak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos para iti panakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Marivic. Ken ka pagayam Marivic. Ano sam pailaeng ay aywan ni CJ. Ano sam akasarsarita. Awatem ti agdama akasasaad na. Nang runa ti sitwasyon na. Panagkuna kat agberbirok laang dayta iti ayat, pamatag kan atensyon manipod iti maysa a pamilya. Ket sapay kuma, tadiyo ipaidam dayta kenkwana. Nalabit adi nakabailan a kontrolan ti unget ken sakit tinakam na iso nga agrebrebelde. Amangan met no addadag iti banag amang gulgulo wenno mang borboribor iti panunot na. Agsarita kayo kani James kat agpatulong kayo kadagiti masaknan. No di na kayat ti agpa-therapy, mabalin nyo met nga ayasidag iti spiritual counseling. Di ka maawanan iti namnama pagayam ko. Patsak adumtang tumatlaang ti panawen a maawatan na ti sitwasyon ti pamilya na. Ket babaan matlaang dayta iti tulong yo kani James. Alakastan pagayam Marivic. Ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita, ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Freda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nangro na unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y pakasaritaan ti biagmi nga agasawa bareng kunak no makaibati met iti adal nangro na kadagiti pada ti asawak anaimot wenno napaidam.
No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Panagko nakat umdas meten ti ornong tangag patak dari ti bukod ta balay, bakit? Jak laang amo alakay. Ang mabalin mat siguro nga agpayso. Wen, tasaan matadakkel a balay ti ipatakder ta no bilang? Wan matkit di alakay. Nasaysaya at matlaang no lumasintan. Narigat ngamin kat ti makikabkab balay. Unay kalakit din ayaalan. Okay laang matkadanan ng kantatang. Nga uray dito'y tapay laang balay nga agnaad. Okay laang kadakwada. Ngam no siya. Saan nga okay, Freda? Ha? Anya ti kayat mo asawan lakay. Ay, basta. Jak kayat ti makikabkab balay laang, Freda. Isong agpatakdertan iti bukod ta balay. Tapno lumasin tamaten. Nakababain mat kadagiti dadakkel mo. No makinana takit din kadakwada iti agnanayon. Malmalpas ba't gaya man ti papaaramid yo ang balayo, anak ko? Wala nang. Iso arugrug yan mi maten ati agibunag kadagiti kagawaan mi. Ay katwan Sana balay ta mabiitan day ta amalpas. Wala nang. Tilaangan balkon ti saan pa'y analpas. No apay mat ngamin nga aggaganat kayo alumasin, anak ko. Kano na kami malang kanitatang yoy jay balay. Di katawan ton kadwamay, ton pumanaw kayaon. Ay, jak man amo kinialan nanang. Kila at matlatan ti panangibaga nang agipatakder kami iti bukod mi abalay. Sa bagay, may mayat matkit di nga agpayso, no lumasin kayon, anak ko. Una nang, saan na bale, taga-asidag tayo matlaang. Saan kami mat nga adayo unay, agkakaaruba tayo latta, nanang. Lakay, ada ni tatang. Apay ka no nga imalatiw ni tatang mo? Umay na kanubuludan ti barenam. Ada kanubiit barinaan na ijibanay. Ay saan? Ang mga no madadaol? Ha? Gimatangak tapno adda usarek. Saan ket atapno adda buluden da? Alan? Ibagam ato gumatang damat iti gamit da. Iti kasta, adda usaran na. Sana bulod a bulod. Anya nga rod ti ibagakin ni tatang. Amangan no agpasugnod no ibagak adi mo kayat nga ipabulod. Ay kat ibagam anadadaol. Anya, ang... Basta ibagam anadadaol. Di pa ilang amin gumatang iti bukod na agamit. Tapno saan abumulod-bulod. Soron kon! Ay, amo kon ti makagapaw no apay nga agganat alumasin jay manugang tabakait. Anya ngay kumati makagapula kay. Emote. Nay, apay mo't anak ko nam tikasta din siyaw. Tadi na kayat ti agpabulod. Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Napanak ijay balay da itay. Mapan ko kumabulodan ti barena na. Ngam di nakit din impabulod. Salpag da jay lalaki. Ay kagumatang ka ngamin iti bukod mo abarena. Iti kasta, saan ka abulod-abulod? Isu nga rod ayak kimatang. Tamok nga dati manugang ta apagbuludak. Aday ta ka man ako nakon din siya. Apay, gaputa manugang mon, bulodem mat amin na nakayat mau. Ay katuan asawa nga rod dyan akta. Di kasla anak ta matayin. Ay na, di mo amo ti ugali dya manugang ta. Iso adi ka bulod-abulod kenkwana ta nakababaen. Ay, no amok lakuma nga imot na dyan nga alan. Jak lakuman imanugot nga ikasar na ti anak ta. Din siya. Di pa'y lagbalin nga uwak na dyan nga alan. Ay unay kan din siya. Lakayan ka man ako nakon. Hey, punumait, masuro na ka talaga. Nagpintas meten to'y sabsabong anak kapaso dito'y sango ti balayo anak kaw. Nangalaan nyo nga iti daytaw.
Ginatang ni Alan ije kabang-ibang nga ili day tananang. Ay na, nagpintas mo tan. Kasla kayat kumot timangala. Ay, mabalin nga ta timang purseng. Imbaglaan nga imulak mo ija balay. Ay kat... Ay, sana mabalin, nanang. Lakay. Kalalak pa ilang. Pursingin yon. Di kat matay mo tanday taasabong no pursingin nyo kiti. Ay, basit laang mat barok. Diyay laang mo saringet. No kunak asaan? Saan? Nangina day taasabong. No kayat yun. Di kumatang kayong mat. Alan, saan kumamot? Ay na, narigat ti agnamnam ay latan. Awan aasenson ti biyag, no di tay amo ti agagawa. Sabong laang mat ti daw-dawatak barok. Ngam tila mo ibagbagamaon. Ay kat, adamat kada kayon amangawat iti ibagbagak nanang. No kayat yo ti kasta a klase ti sabong. Ay kat, in kayo mat gumatang tapno adda i-display yo iti arubayan yo. Saan kat aday tala ang mangnamnam ay nga agdaw-dawat ti arambidan nyo? Lakay, intaman mat makimisa. Manaktakla ang day tam misa-misa. Isuntumot lang nga managbasol tayo amin na paso. Isungarod ama pantamat makimisa. Iti Bakit? kasta. Ado ti amok aman na kimisa. Ngam nagalas mo ti aramida. Kundi dumog, kundi kidamda iti unag ti simbaan. Ngam inton na karuwardan. Ay, apo, chismis mo't lang ti aramidan da. Ay, isuda sabali dalakay, sabali tamot. Oh, masadutak amapan makimisa. Isumot lang nga iso. Alam. Apay, masapul aya amapan kapay laang ija simbaan ket mabalin mo mati agkararag dito'y balay. Malang, no di mo kayat ti umay, siyak lang arudan ti mapan. Jak kayat ti agliway, amapan makimisa. Bakit? Agsagana ka. Tagawid taman mo't ijay balay intun bigan. Itaman pa'y analagip mo ti agawid ijay lugar yo, lakay. Wen, kasangay ka no ti inaudi nga anak ni Manong Arman. Agpartida ka no iti kalding. Iso ako nak, nga agawid tamat ijay balay. Ay katwan intayo mat umiliw ijay ayan nyo. Wen, bakit? Mapantangarod agpalingki itikas na adamat isang putta. Ay saanan. Agpaskenda nga rod. Di ado ti makan ni Jay. Ngam sa balilat tamat adamat isang putta, lakay. Anya nga'y kumamot isang pata. Isungarod ako nak amapantag palingki. Tamang kita ta iti mabalinta nga iyawid. Sige. Agrobot ka nga roden. Tamapanta ijay palengke. Bakit? Apay dagit na lakay. Inruar mo mat iti bodega dagiti saan ang maus-usar akagawaam. Wen, kita nga rod, no mabalin pa'y amausar. An-ano ngay dagita, kat adamat dagiti baro akagawaam. Iyawid tanto, into na agawid tamanan ijabalay. Imbagla nga usaran da ijabalay. No pamilyak daw kasapulan, iimot na. No pamilya na, saan mo? Una yung ti asawak. At dan samot agpaiso imot na. Ay bakit? Kita aman da ito Kita aman no mabalin pa'y amausar. Sayang met. Ay ikwa, nan kita agman. Kaslamayat pa'y mo't ngagpaiso. Wen, mayat pa'y da kita. Jak unay na usar. Iso asigurado anapintas pa'y da ita. Ilasin mo man dita. Taiyawid tanto, ijay balay. Nagsweldo ka din lang ay. Wen, apay aya. Naibusan ti mausar ijay kusina. Ikan naktuman iti pagpalingkik. Taagudo ngak inton bigat. Ilistam dagiti magatang. Tasyakton ti mapan makityanda. Awan aya trabahom inton bigat lakay. Adda Kat, sako na masikat ti makityanda. Kat inton malpas Anya? Amangan ngamin, no tila manan gat-gatangam no itid ko kan kati kwarta.
Ha? Masapol nga agtipid ta. Tanay, nangina aminan ang magatang ita. Ay kat mangamong ka. Si ka nga roden ti makaam mo amapan agpalingki, Alan. Ingka man pa'y buludan tiwasay datatang bakit? Ne, apay, an-anom ti wasay lakay. Ay katusara ka. Nangina ti gasolita. Iso anapanak na ngayo. Medyo dadakkal nga mindagidya akayo. Iso ang masapol ko tiwasay. Tapno mabalsig ko. Mabiit lang nga rod, tamapanak ije balay da tatang, bareng adawasay da. Una, ngamne. Mabiit ka lang ha. Saan ka man ang agbaybayag ijay? Unay kalakit din, aya. Mala. Mapan ka nga ruden. Tapno makasubli ka madlaang nga dagos. Sa dino ti ayan ni tatang, nanang? Awan ni tatang mo, anak ko, napanidya bangkag. Apay ka, day. Buludak kumatiwasay yun, nanang. Ingka kitaan ni bodega, anak ko. Ang mga nadalaang ijay. Ay niya ti bagbagam amapan nakita ni ti bodega sonya. Nasaya at mat, tasimang patkan din siya. Agmano ak tatang? Ay, kasya nakatigyos anak ko. Apay gada ka dito'y balay. Umay nangarod ka no buludan tiwasay lakay. Tatang, isublik matla ang adagos, apaman amalpas ni Alan ti agbalsig. Ay, pasensya ka na anak ko. Ang awan wasay may. Anya nga awan asasawam mat din siya. Kano inusar mo lang itay bigat ang nagbalsig iti kayaw. Ibagami dya asawam, tagumatang matitiwasay na. Iti kasta, saan nga umay agbulbulod? Ni tatang. Ala, gawit kan, tawan ti may pabulod ko awasay. Ibagami dya na imot nga asawam, tanadadaal tiwasay may. Ay unay kamatan din siya. Apay matakas dya timbaga medya anak ta. Wala, tapno agnakam na dya nga alan. Iti siya ti bumulbulod di na kayat. Ita, damot lang gayam kasapulan na kadatao. Ha! Makita man ti kinaimot na. Ay na, nagalas ka ti ugali mon alaklakayan din siya. Gapot di na ka pinabuludan iday, di mo matan pabuludan kasta ka day. Una, tapnurik na ba tinarik na kita Din siya. Kinapudno na nasakit tinakam ko, ididinak pinabuludan. Adan tulaang kasapulam kanya, kinunkunak itinakam ko. Wow, kita, imay suti kunak. Di mo ibaga nga gibalbalas ka. Kaslakastan abakait. Ang awan mat kastang intensyon ko kahit. Kaya't kulaang mat nga iparik na kenkwana, no kasanaw ti maimutan. Anya? Wan, kasta ti rumbang kadagiti imot abanugang. Hagyaman kiti takasta lang ti inaramid ko. Saan ko alinaksid ang manugang? Hay, surun ka! Makadlawak sana, Freda. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Alan. Tunggal ibaon ka amapan bumulo di jay ayan datatang. Puro awan mat. Ken puro nadadaal ti bagbagam. Ha? Agpudno ka man kanyak. Di naksamot kaya tapabulutan ni tatang mo. Anya? Ni, apay mat anak ko nam ti kasta lakay. Wan tatunggal ibaon ka amapan bumulod. Ket awan mat mabulod mo. Anya ngay nga rod, kat nairanamot anadadaal dagiti bulbuludem lakay. Di mon samot ibagbagakan kuana dagiti bulbuludag. Ibagbagak mat alakay. Angam no di ka mapnak, di si kanti mapan bumulod kin ni tatang, bareng pabuludan na ka. Awan pa'y matdatatang kananang manong Alan. Kasta ka dilani. Dandanimot kit din pangal daw Ang mga no paawid dan anagapo ija bangkag. Urayam labit idan manong. Sige nga rod ipag. Anya ko mga minayat ibagam ka ni tatang manong. Ay ko, at dalaan ko mabuludag, ipaglani. Ay sus.
Amang ano di na kan pabuludan day jay manong. Ha? Nangag ko nga minti pa nagsarsarita day di na minsan kaninanang. Rik na kano matirik na ti saan ama pabuludan manong Alan. Anya? Iso ano siyak ti sika? Nasaysaya at langin wag kid daw ka iti pamakawan ka ni tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat apabuludan idi ni tatang Kuha ngamin, ipag. Amok mat kat anasaya at kaatao manong Alan. Lani. Kastamat laang ni tatang. No nasaya at kakenkwana, ad-adda nasaya at matken ka. Angam no saan ka nasaya at kenkwana, ay sos. Nakarkaro ti kinatangsit na manong. Ha? Ken maysa, ni manang Freda ti marigrigatan kada kayo. Isupi man ti maipipit iti sitwasyon. Tirigat na piman nga agpampanunot iti irason na kada kayo ken ni tatang. Kastaya. Dayta tipod no manong. Isu asapay ko mataurnusin nyo matan tinagbaetan nyo ken ni tatang. Ipag. Saan anasaya at tikas na manong? Uray ko mamat no saan kayo agkatugangan. Kapulaang tasaan nyo a pinabuludan ti maysa ken maysa. Aginura kayon. Madingamin ti agim imot manong Alan. May maysa tayo a pamilya. Taasawam ket nga rudan ni manang ko. Isu arumbeng na laeng nga rod. Ada tayo matlaeng ti agsisin nakit. Saan ket nga agpipin na sakit. Bakit? Pasensya ka la kumakanyakon. Iti anya, lakay. Pasensya kan na nagbalinak nga imot kan ka. Kan iti pamilya. Ha? Aklo na ka nagbidutak. Kat sapay la kumatama pakawan nak bakit? Ikarik, saanan ang maulit dagiti nararamid ko iti kalabas. Maragsakan nak, gaputan na kaamiris ka matlaangan lakay. Ang panag ko nak, ket nasaysaya at siguro no kasaritam iti personal ni tatang. Wan bakit? Ikarigatak asang wan ni tatang. Ken nanang mo. Iti kasta, makapagkidawak iti pamakawan kadakwada. Diakon kaya ti mapaidaman. Iso asa anak meten nga agpaidam. Bakit? Nabang-aran ti riknak, gapu iti kasjay nga inbaga ti asawak. Binagbagaak nga rod daytoy. Inbagak dagiti jak kayat nga ugali na, ket kaasi na, naawatan nakmet. Ita, nagbalbaliwan ti asawak, agpinpin na bulod dametten ka ni tatang iti usarda, nang runa kadagiti usaranda nga agkarpintero. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Freda. Ken ka pagayam, Freda. Kunada nga rudan, di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damat ken ka. Kasta ti kayarigan to'y padas mo pagayam ko. Saan anasaya at ti agbalin anapaidam wenno naimot, taamangan no si kanto ti agkasapulan, ket paidaman wenno imutan da kantumet ket agsakit tinakam mo. Nasaya at met ta nakaamiris metlaang ti asawam ket nagbaliwan. Sapay kumata agnanayonan ti panagbaliw na ket dinan sublianan pay ti kinaimot na. Alakastan pagayam Freda, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Janice ti Agoo La Union. Ngem sakbay na ngayon ta ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Janice, kayat mi manen ti agyaman kada kayo, gapo iti kanayon ngayon kay panagdengdengeg ditoy nanumo a channel tayo. Sapay kumata di kay tumao maadumngeg kadagiti sumarsarunupay a drama ngayon kam i-upload. Pagyamanan mi dagiti likes kan comments yo, kastameten kadagiti kablaaw yo.
Intay nga rudan sublian ti surat ni pagayam tayo a Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Janice. Naawi sakmat a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin apadas ko may papan ken ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Anya, agabrod ka ko nam, Randy. Wan, Janice. Ang apay nga itamlaan nga ibaga. Sorry, Janice. Amok namin na di nakpalubusan. Iso ajak imbaga adagos kan ka. Nagsaor ka. Sakan to lang ang agpakada. Itataumadan inti flight mo. Sorry talaga, Janice. Sana bali. Tamabiit laang mat ti talo atawen. Urayam ti panagsublik. Tay suntumot din ti panagkalay sata. Randy. Oh, di kagsangit Unay matlakit din to'y nobiyak aya. Umay ka man. Nagsaor ka talaga, Randy. Hala, huston di ka nagsangit. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Ket siksikan tulaang ti babae iti biyag ko. Dahit ako matikanayon mo, alaglagipan, Janice. Di mat ita ti flight ni Randy, friend? Apay, di mo ka di intulod iji airport, ti nobyo? Saan, friend? Adadala ang ngamin nga ang sakit ti barukong ko. No itulod ko may lang ang iji airport ni Randy. Sa bagay matkit di Kalaat mat nga ti pa nag-abroad na. Ay, wan nga rod, friend. Rumor naman kit di, Nancy. Sa dino kay ti papananta. Ay, diyak ka mo, friend. Kung pormiditan basta rumor ta. Barang mailiw-liwag kumantila dingit amarikrik na. O sige. Sika nga rod ti makaam mo, Janice. Ay na, anak ko. Arak man ang tisangsangwam. Baybay andak ko malang nanang. Kaya't ko lang ang mat nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Gapo iti pa ng lipatan ni Randy kanya. Ay, talaga ka di asaanin ang nagparparik na dayjay arandigan ka, anak ko. Saan nanang? Katno in-unfriend na paikit din iti Facebook. Saan lang ang adayta? In-block nak pa yan iti messenger. Jakmat lang ang makontak ti cellphone number na. May salaang di kayat asawan dayta, anak ko. Saan na kan nga ay ayatan ni Randy? No, kastaman bilang nanang. Ape nga taadi na indiretso kanya. Iti kasta. Amukmat no niya ti aramid. Ay na, bay amon dayjay alalaki, anak ko. Napintas ka, mat. Ado ti gusto kan ka. Iso alipatan mo dayjay arande. Ngam nila ang Randy tay ayat. Nanang. Wan ngam linipat na kamutan, anak ko. Awan matiang mo ka nagbasula kini Randy. Yung mga pekas jay tinaramid na kanya. Apay, nanang. Ay na, lipatan mo dayjay arande. Kunak man ang Janice. Ibawing mula agan iti sabali tirik nam kan kuana. Di kan mang namnama asublian na kapay. Tamang ano nakasara kan ijay abroad. Iti nang isukatan na kan ka. Mala huston. Huston, day tapan naging inom mo iti arak, anak ko. Ang mga nuan niya pa iti mapasamak kan ka. Gapo iti kasta nga aramidam. Naimbag nga oras mo, Janice. Si kamat gaya Manong William. Nakapasyar ka man. Uwan atin ko. Umay ko kumaman pa siya rin ti kapsat ko. Ay, katuan
Mala, umunag ka manong. Agyaman ak. Mabiit na ang taayabak ni Nancy iti silad na, Manong William. Sige man, ading ko. Kat agyaman na ka. Kayat mo asawan. Awandan itinobyo na. Awanan manong. Nabayagan asan ang nagparparik na ti lalaki kan kuana. Ne, apay nga ka no? Jakman am mo manong. Nalabit ang nakasarakan iti sabali a babae iti abroad. Sinayang nangarod ati gayam mo no kasta. Ha? Kinapudno na ading ko. Ididamo pa'y lang nga makitak ni Janice. Kaya't kun ang makasiningad. Anya? Wen, nabayagan ako sunadak ti gayam mo. Iso na laan, tadyak kayat nga ipadlaw. Taamukmat nga rod nga addan nobyo na. Manong William? Ang itatakon nga awandan. Mabalin ko matsiguron ti agaram kan kuana. Anya? Agar-aram ni Manong William kan ka kunam, friend? Uwan, friend. Ala, pasensya mo ni Manong ko Agayat sa talaga kan ka, friend. Okay lang, friend. Iso na lang, tanirandi pa'y laang tilinaon to'y puso. Janice? Sorry, friend. Awan mat panggap ko amang pasakit kini Manong mo. Talaga lang amin amarigata nak amang lipat kini Randy. Ay, maawatan ka, friend. Ang kasanunday ta. Kat di nakamatan pagan ano ni Randy. Linipat na kanday dya tao. Ay, Nancy. Sana gaputa kabsat ko ni Manong William. Ang siya kun mismo ti mangibagbaga, Janice. Nasingpat ka nagagat ni Manong ko. Dayjay laang, talaklakay nga adayo iti sangapulo atawan kan ka. Nadlaw kumati kinasingput kan kinagagat ti kabsat mo. Numat may papan iti tawan, awan mo ti makunak aparikot iti dayta. Iso na laang taurean niya ti aramidak. Talagaan ni Randy latta ti ay-ayatak, Nancy. Umininom ka man na ti arak, Janice. Si kamot gaya, Manong William. Amom ka di ang makapadakas iti salon at dayta. Amok ngam daytoy lang ang ngamin ti amok awagas. Tapno makalipatak, Manong. Aging nga ngamin ita. Katjak pa'y lang ang amo ti rason. No apay nga inkulasay naklatan ni Randy. Awan mo ti amok ang nagbasulak. Ay-ayak unay ti bagik, Manong. Janice, addaak dito'y amang liwliwakan ka. Ay-ayatan ka. Katyak tumauma amang ibaga iti daytakan ka. Manong William. Amok nga awan namnamakan ka. Ang ibaga kalatatirikknakan ka. Bareng maasyan kanto kanyak. Kat aklunan naktumadlaan. Anya. I love you, Janice. Adtoy, inlutuan ka iti paborito masidaan, anak ko. Pangaasim tamangan kan. Awan ganas ko amangan, nanang. Ay na, di mo kumamot baybay ang tipag-iim, anak ko. Siyak ti madandanagan kan ka. Kita man, nagdakilan ti kimutungam. Awan matlaangan ganas ko nga agbibiyak, nanang. Di mo kumamot papasan ti bagim, anak ko. Anya laangan ti mapasamak kan ka. No kastam laangan na kanayon. Saan ka amang magan? Kalpasan na, uminom ka iti arak. Kayat mo ka da iti agsakit. Awanin bibiyang ko nga uri agsakitak, nanang. Di ka kumamot agsaw iti kasta, anak ko. Di mo ko maipalubos amay salaang alalaki iti mangdadaol iti biyag mo. Nanang. Di kasayaatan nga aramidam ita. Kitang kararag ka, anak ko. Awan ti sabali a pagkamangam no saan ani Apo Diyos.
Isu ti mangted iti tibker ti pakinakam mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan kan anak ko. Gusto ni Nana. Masapul ngagbalinak ang natibkar. Jak itulok aniran dila ang tipakadadaulan ti salon at kan arapaap ko iti biyag. Masapul nga ag-move on ako. Nasakit man. Nga masapul nga ikarigatak nga aklonan tigasat ko kan ayat. Diyos ko, sikat ipagkamangak. Katamok adi nakbaybayan. Tulungan nak ko ma, Apo. Janice, awisan ka kumaamapan makimisa, no adapan nakabalin na. Ita ka din, Manong William. Adday ta ka manen. Di mat konakkan ka nga awagan naklatan iti William. Okay, Manong William, ay William kunak ko ma. Oh, kasano? Mapanta makimisa? Wan ko ma, ngam ne, jakpay mat nakarubat. Sumaruno akto laangan. Urayan kan, tapno adda ka duwak arumwar. O sige, sikati makaam mo. Mabit lang nga roda, tagpala sa klabiit, William. Nadlaw ko asan kan nga umininom iti arak, Janice. Wan friend, naaklon kunti kinapudno. Nalabit asaan a para kanyak ni Randy. Ay na, maragsakan iti dayta nga imbagam, friend. Kasta nga min rumbang lang nga ag-move on kan. Wan friend, napintas ka, friend. Ado ti aggusto kan ka. Isu ahusto laeng mat, ta nakapanunot kan. imbag man, tanapanunot mo mat tinagawid, Nancy. Wen takailiw kayo matan ka ni tatang nanang. Kailiw da ka matan, anak ko. Kunak no nalipatan da kamin kinitatang iyo. Anya? Saan mat nga iti kasta nanang? Makumikumaklang ngamin iti trabaho ki jay syudad. Ne, asino nga iti akin bag kadag iti nakadisto iti sofa nanang? Bag ni manong mo. Kaslapag mat ti baba iti nakarabaw iti traveling bag. Wan, bag tinobya na. Ha? Addan nobya ni Manong William, nanang? Katuan, apay, di mo amo aya. Kano da kayo matagkit-kita ijay syudad? Ne, awan mat nadakdakamat na anobya na kanyak, nanang. Ay kat maam-amom to inton madamdama anak ko. Sa dino nga iti ayan damanong, nanang. Napanda nagdigos ijay karayan. Nalabit apaawi dun dagijay. Da kayo adwa, nagilimad kayo kanya. Mabain kami ngamin amang ibagakan ka ading ko. Pudnuti ko na ni Manong mo, Nancy. Sorry no inlimad mi kan ka ti relasyon mi. Saor kayo Imuno na paikit din ni nanang anak mo iti relasyon yo. Kat da tayo ti agkakadway dyan syudad. Ala, sana bale. Tanaragsakak iti dayta anamuak. Maragsakan para kada kayo, Manong William, Janice. Ay na! Nagpintas metan tagbali na manukang me. Agyaman na tatang. Ay, tatang ko namlata ka din balasang ko. Agbagay kayo unay kini William nga anak may Janice balasang ko. Nataer ni William, napintas ka matay na. Mayat akong binasyon, agkasar kayo kumaan. Madanon to day tatang. Ay na, diyo ka din ibaybayag. Agkalay sa kayo kidain. Tapno maadaan kami matan iti apukaw. Dito yakon nga trabaho.
Iso nga agnaedak mo dito apartment yo, Nancy. Ay, katwa namanong. May mayat manan tapno ada katulungan ming hagbayad iti abang. Anya? Naimbag nga rod ta dituyak anay destino. Saan akon amaya dayo kini Janice? Talaga nga inspirado ka, amanong. Siyempre, Ita lang amin anakarik na kiti kastoy. Amumet, nga isula ang tinagbali na nobyak. Ay ayatek unay ni Janice. Ket kayat ko nga ikasarti gayem mo, ading ko. Kumusta kan, Janice? Randy. Siyak nga rod, imayak. Tao mayak agkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan nak ko ma. Pakawanan nak no saan akon nagparparik na manipod na gabrodak. No anyaman ti makagapo. Jakon kayat nga amuan pa'y, Randy. Janice. Di ka madanagan. Tanapo na santi sakit tinakam ko kan ka. Aklunak nga ididaw mo. Nasakitanak iti hustor. Ang okay akitan. Namimpinsanan anak ka move on ak, Randy. Agyaman ak, Janice. Katsapay ko ma. Taibilang naklatagayim mo. Itilikutan ti panangikulasay ko kan ka. Awan parikot iti dayta, Randy. Nalipat akong tinapalabas. Naragsak kaming kini William. Ket umadanimatan ti panagkalay sa amin. Asino mat ti babay akanayon ang naka-display dita teres ti apartment tayo, manong? Jakman amo ading ko. Kabsat sa ti may sa border. Kanayon mat ang makitak dita tunggal rumabi. Ay na, unamat lano asino akapipintasan. Nakakitkiting ti shorts na akas lamang gargari. Ay na, bayamlat ta ka di ading ko. Anya kalakid din ay, tila dildilawam. Agpapapansin samat kan ka, manong. Anya? Sika talaga, Nancy. Nagado tita ti pagpapansinan na. Siyak pa'y laeng nga damay. Oho, nakayawan kan samat iti kinaseksi na. Sang kakitam samat nga men, iso ako manita mat ditoy. Anya? Uray asino pa'y ababa iti agdep-padep-pa dita. Nilaeng Janice ti ay ayatek. Awanin sa bali pa'y ading ko. Ay sus, siguradom lang, manong. Tanulok kom ti gayem ko, data ti agapa. Anya? Nagdakkel mo tinagbaliwan ti langan ni Randy anya, Janice. Pimudaw kan limok mag. Kaslabak nang matan nga kawas. Saan akasla idi, akasla adik. Si kamat, Nancy. Talaga aday tapay laeng mat tinadlaw mo. Katpud numat, saan ka di? Siguro, baknang tinasawa na niya. Siguro, Sa anak mat ngaminan nga interesado amang amo iti dayta. Nancy? Janice? Adda kayo kadi? Umayat man! Yahoo! May samat day ta, Maxine. Agkarasublimat day ta, babae dito ayan tayo. Wan nga rod, Sapay kaslang papapansin. Janice? Ay na, bay amlatan, Nancy. Kaya't nakanumot ni makipagayam ka data. Yahoo! Nancy? Janice? Adda kayo kadi? William? Adda ka kadi dita? Umayat man? Sumrag kalatan, Maxine. Saan anak kalaktiri daw? Adda kami dito unag kini Nancy. Hello, mga friends! Aywan gayam, adain sangpet ko a pizza. Imbagla nga pagsasangwan tayo, kabayatan ti pa nag-istorya tayo. Ay na, naggastos ka pa ang Maxine. Okay lang, Janice. Aywan, sa dino ta ayan ti nobyom. Ni William ti kayat ko asawan. Adda ka di? Ayabam, tagsasango tayong agmerienda. Nakaturog.
Rest day na ngamin ita. Ay na, ingkakatriinganan tapag merienda ang friend. Nan, ramanan tayo man no naimas matlaang to'y pizza nga insangpet mo, Maxine. Aywan Saan lang ang naimas day tanan si naraman pay. Pasensya kan, William. Ang jak ngaminan malapdan pay tiriknak. Jakon kabaalan nga ilimad pay. Agayatak unay ken ka. Iso pa nga asim, taayatan nak kumamat, William. Pumanaw kan dito dagusmi. Ang mga numakaraing ni Janice ket mangag na dagiti ibagbagam. Agawid ka kuman. Saan? Ay ayatan ka, William. Iso pa nga asim, taayatan nak kumamat. Maxine at Danobiak. Ay ayatek ni Janice. Iso lang ti babae ngay ayatak. Iso apang nga asim ta pumanaw ka. Ang William. Pang nga asim ta di ka mangriribok. Diyak kaya ta madadaal ti relasyon mi. Gapula ang itigang kan na at akas kan ka. Ala, agawid kan. Kat di kan agpakpakita pa'y dito'y. Kasta tinaramid da dya ang Maxine, manong. Wan ading ko. Nagpuskulmatan kiro pa da dya, babae. Mas daawak nga rod. Kasla pinalpaliyo nak. Apay nga amuna amin ang maipapan kanyak. Kat no'y taklaang mat ang makita day jaya babae. Ay. Saan nga aramid da dya ang Maxine? Tano siyak ti makaungat. Amangan numakangag kanyak iti saan amalamlamot ti aso. Mala, bayamon ating ko. Mabain mo't siguro nga umaypay dito'y day jay. Rumbang na laang. Tano agsubli pa'y. Ang mga nudyak makapagtagpal kat pagsasawa ko na talaga. Anyat masapul mo, Maxine. Apay nga da ka manin dito eh. Ay, kwa, friend. Di na kumamat guraan, Janice. Pangaasim. Pastra ka na kumamat. Kaya't ka makasarita. Lagingita, ngam nuriribukam lang ti relasyon mi kini William. Sana. Saan, Janice? Umayak lang matagkid daw iti pamakawan mo. Ha? Naamiris ko ngamin, abidot ti inaramid ko. Iso pangaasim ko mata pakawanan nakmatan. Pakawanan nak ka din Janice. Please. Nasaya at mata na panunot mo dayta, Maxine. One friend, mababainak nga rodan. Ang sorry talaga, Janice. Sorry no tila ang pagragsakak ti pinanunot ko. Diyak pinanunot tirik na mamasakitan. Anya ngay, katao ka laang mat nga agbaso lakas kanya. Di ka madanagan. Ta saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Awanan kanyak day jay, Maxine. Ay na, agyaman ako unay, Janice. Awan anyaman na. Agyaman akmat. Gaputan na amiris mo, tibidot mo. Nalukay ti baro kung kua pumanaw, gaputan, napakawan nakmat lang nga dagos. Ket pasensya kan ha? Awan mat kat intensyon ko ang mangagaw ken ni William ken ka. Sorry talaga, Janice. Ket ulitak man ti agyaman ken ka, friend. Congratulations, Manong! Janice! Agyaman kami, friend. Anong friend? Ipag ko na Ay wala yan. Agyaman na, ipag. Basta Agyaman kami ading ko. Ay na, kablaawan kayo anak ko. Kamawdyanan na, natong palmadlaang tinabayagan ngay nararapaap may. Ti mga asawa, ti inauna nga anak may. Ni tatang met. Pudno ti kinunan ni tatang yu anak ko. Iso nga idardarasyo ti agaramid iti apo ko, maywan. Agyaman nak iti ayat kan pamatag nga impay mo kanyak.
William. Awan anyaman na Janice. Syakit di ti agyaman ngamin, kinayatnak, nga uray adayo alaklakayak iti 10 atawen. Awan mat parikot iti dayta, William. Tinapatag, napudno ka nga agayat. Ti amok nga rod idi, kat awanin namnamakan ka. Imbaglaan tadyak na upay, kat intuloy ko lat tinagaramkan ka. Tano saan? Amangan no sa bali tinaasawa kita. Anya? Di mo matlaan ka ba ilan timang kita iti sa bali. Ngamin, talagaan na in love ka kanya. Launay apaket. I love you, Janice. I love you more, William. Tiamok idi kat saan akon ang makamove on gapo iti inaramid ni Randy kanyak. Angam gapo iti tulong ni William, nalipatak tiim mo na nga ayat ko. Adupay dagiti panubok ken sulisog ang nagdalanan ti relasyon mi ken ni William. Angam kaasi ti Diyos, nalasatan mi met dagita agingga ang nagkalaysa kami. Ita Miss F at dandwa nga anak mi ken ni William. Ket makunak anaragsak ti binukal mi a pamilya. Awan matandamag ko kani Randy manipon nagsubli ije abroad. Dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Talaga kasta ti biyag. Adagundaway ti pan nakapasakit. Ngam di tay kumamaawanan iti namnama, ta sigurado nga addan tumat gundaway ti panagragsak. Alakastan pagayam Janice kat pagyamanak unay, ting ka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu ka ni pagayam tayo amarilo tinagilyan La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kitawak ngay lingad na kumalatan itinagan amarilo. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpaylaeng ijay balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasamak. Hello, Carol! Kumusta? Naigatangan mo't lang ka di dagiti ubing iti usarenda ang mapan ag-eskwela? Wen manang, katagyaman nak ha. Nailak amanan ti anak ko anay gatangan iti bagken sapatos na. Awan anyaman na, ading ko. Kurang paikit di dayta, Kas pa nagsubalit ko, iti panangas asikasong kadagiti anak ko, tunggal umayda di tabagyo. Ay na, di mon panunutan dayta manang. Siyak nga ron ti adda dito di siyak ti mga sikaso kadakwada. Ba nagapagyamanak unay ading ko. Ket, nagawid ka din dagiti ubing? Wen, intulod ko ida itayan ni Jay paradaan. Amang ano nakaawid na paikit din Kasta ka di? Wen manang, imbilin ko matkit di ti pa nag-text da, paman ang makaawid da ija balay. Ala, nasayaat mo't nga rin no kasta ading ko. Kat agyaman akmanan, iti oras mo anang ipasyar kadakwada. Wen ka di manang, awan parikot iti dayta. Sige nga rod, taawagak man ni nanang. Damagak man no nakaawid ang daang hello. Sa dino nga iti papanam, pare Rudy. Inakman kita timpakat ko asilo idi kalman, pare. Aywan Baring no adda na silwan na abanyas, wenno abuyo. Ay, nagsayaat kat kumanno kasta, pare. Kita tuman gayam, pare. Amangan no maisarong kit di dagiti tarakan ko amano kijay. Ket isunto kit di ti masilwam. Aday humat kit di ti nagsilwak, pare. Saan adumanon dagiti tarakan mo amanok ijay? Ay ket di mo lang amo Amo maten dagiti manok. Agbulakbul damet no ka.
Di ka madanagan pare. Tano bilang manok mo man tinaalat ti impakat ko asilo. Ipasigurado kan ka nga ibulos kumot lang nga dagos. Nasaya at mat nga rod ano kasta ti kapanunutam, pare Rudy. Naglukon. Awan matanti silong impakat ko dito. Ay. Adaman ng loko kanyakon. Kat no kinabilak pa iti apan na. Imposible mat. Abasta mapukaw latan. At dalakid dinangala iti dayjay. Ammo kuno asino ti akin aramid iti daytoy. May sala ang atao ti lumablabas ditoy. Isulakid di tinangala iti silong ay naramid ko. Paiman? Gusto na Rudy. Gusto na pangasim. Awan ti amok iti papabasol mo kanyak. Daytoy pay! Huston, saan na ka lumaban? Pangasiyo, husto ko man. Agnakam kamat siguro itan, Anghelo. Itun maminsan, di mon pakibibyangan ti silo at di mo mat nagbambanugan. Anay, nagsakit tintero ang pagiktatang. Tiawanan pa Rudy. Pagbayadag dayay at tao. Gapoy ti kastoy nga inaramid na ka. Baybay ang yun, tatang. Saan ang mabalin? Okay lang ko ma. Nusi kang agpaiso tinangaramid iti pababasol na. Ngam saan ba? Iso arumbang laang asong bata na ti inaramid na ka. Idarum ko dayay Rudy. Tatang, dito'y kalaan, tamapanak iti balay dalolam. Mapan ko ibagati inaramid dayay Rudy kan ka. Numasapul ngagpakuyugak amapan iti barangay hall tapno agdarum. Aramidak. Husto lang mo kiday, tinaramid ni Jimmy kabagay. Iti kasta, agnakam mo dayay Ruday. Saan mo tarumbang tikas jay nga inaramid na? Ay, huwag nga rod ka ba, guys. Uray kumama no di na pinalaluan ni Anghelo. Huwag nga rod Ken maysa, suspitsa na lang mo gayam ni Anghelo. Awa mo natalgad nga ebidensya na. Ken maysa, saan kanumat ani Anghelo tinangaramid iti dayjay ka ba, guys? Dayta nga rod kay. No naglaing tumo nga min ngagpabasol dayay Ruday. Ay, huwag nga rod Kahit kano ngay kanaw ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall ka ba, guys? Intun Domingo ka ba, guys? Umay kanto iti kasta, ada kadwamay. Ayun na, umayak to talaga ka ba, guys? Okay, kumusta? Anya ngay ti nagsasaritaan nyo kada kapitan? Ay kat agmulta aday jay Rudy. Ay, nasayaat mo't nga rod no kasta nanang. Kurang paikit di dayta Tirumbang kan kwa anak at mabalod. Isumati ko namay. Angam ko na piman ni kapitan, ngawan mo laang ti sabsabalay. Iso nasaysayat mo laang kanaw no maurnos ti amin. Nang runa kat ang kakaaruba tayo mo't laang. Wala, ngam pinalaluan na mo ti anak ko nanang. Uray kumamot ni Anghelo ngagpaiso ti akin aramid iti pagpabasol na. Ngam saan mo't? Ala, bayamon anak ko, tinapatag. Naaramid ti rumbang. Malaksin iti multana. Isupay ti manggastos iti check-up kan panagpaagas ni Anghelo. Nasken lang nanang. Tanod di na binugbog ti anak ko. Saan kumamot kasta ti kasasaad ni Anghelo ita? Ay, huwag nga rod Ang kas iti nakunakon. Baybay amon anak ko. Di ka madanagan, tada kamin ti makaamu ditoy. Ipamaysam kit di agtrabaho dita. Amukmut kit di adi yu baybay ananang. Iso na laang ta.
Jakmut lata maliklikan ti agpanunot. Ay na, awan ti rumbang apakadanagam kunak manen, anak ko. Sige nga ruden nanang baliwak tumanen ti umawag. Sa dino ti papanam, Jimmy? Ay ket mapanak ag trabaho ananang. Asino nga iti kadwa ni Vian ijabalayaw? Ni Angelo nanang. Nay, apay, saan anapan nag-eskwela ni Angelo? Ay na, ket no nagikatan di apo ko yo. 2 Domingon asaan anapan nag-eskwela. Anya, iti anya agapungay ka no anagikat. Masadot ka nun nga giskwela nanang. Agtrabaho ka nulaangan iti construction, tapno adda kwartana. Anya? Ay una yan. Anya ngay nga rod ti Serbina nga adda ijay abroad ti inada, no di na magaya mong kayat ti agiskwela. Diyak man amo nanang. Kinasayaat. Kasarita yung tuman ni Angelo. Bareng da kayo, tidanggan na. Naimbag abigat mo, Barok. Nay, da kayo matgayam nanang. Wan, nangag ko nga minti panagsangsangit ni Vian itay. Isu nga imayak. Apay, agan ano ni Vian, Jimmy? Ay, kuha nanang. Sangsangitan na ni Manang na. Ipapilit na ti sumuro ti pagadalan. Kasta aya. Sa dino nga yan ti ayan na. Ay kuha. Adda jay likod. Agay ayam da iti anak ni Pari Bebot. Ibaon mo man ida ija balay. Tamang luto ak iti meriendada. Uwan nanang. Hello, Lakay. Kumusta kan? Dagiti anak ta, kumusta damutan? Kasi ti Diyos, okay kami matlaang dito'y bakit? Si Kangay, kumusta ka maten? Kumusta ti trabaho? Ay, daytoy kailiw kayo una yun, Lakay. Ang nasken nga agano sak. Tapno maipayak mo't itinarimat masakbayan dagiti anak ta. Uwan anya ngay nga rod, kat adda ka mat dita adayo. Masapol talaga ti panaganos. Uwan, ay kumusta ngay mo ti panagadal dagiti anak ta? Sana nasaya ata damag bakit? Anya ti kayat mo asawan, Jimmy? Ni Angelo. Saan na sumsumrak? Anya? Apay? Masadot ka nun nga giskwela bakit? Agtrabaho la ka nun, tapno da kwartana. Anya? Saan Jimmy? Ibagam ka ni Angelo ta ituloy na lata ti agiskwela. Bakit? Namin anon ayang ang bagbagak day takan ko na. Ngam awan matlata. Kasaritam to man. Tabarang no danggan na ka. Sige. Ibagam to nga rod no adda di tabalay ni Angelo. Ta umawag ak tumanen. Mapanak ijayan da Carol inton bigat Lakay. No kasta, agpasyudad ka, bakit? Wan, itugot ko dagiti apo ko ta. Ipasyar ko mamaiday ja bagyaw. Ay katuan iti kasta, makaliwak say damit. Kanon to nga iti panagawid yun bilang. Agawid kamin tumalaang inton malam ti Domingaw. Una, ay gayam. Igatangan naktuman mat iti kape. Jay sigun ngay ngal alaam akape. Jay herbal coffee. Mayat day jay kait. Ay uwan Lakay. Inayon mo nga isurat iti listaan. Iti kasta, saan ka malipatan? Yan mo nga rudan ti listaan. Tainayon ko ti kape ngay pagpagatang ko. Bakit? Nanang, apay ka di Carol. Iti day taatuno ti panagsaom. Kaslada kayat mo nga ibaga Kwa ngamin nanang. Anya ngamin day taaya. Ibagam anak ko. Kwa, mas naawak lang ngamin nanang. Iti anya anak ko. Dinigos ko ngamin ni Vian itay. Kahit
Ada sa balya nadlaw ko iti kaanakak nanang. Nay, anya nga iti kayat mo asawan ka, Raul. Idi nugasak ti pribado apasit ti bagina. Dandan idi na kayat. Dinamag ko no hapay. Nasakit ka no. Ha? Gapot ako na nasakit. Inayayok akitaag. Taagasak tapno maikat ti sakit na. Dito'y ko nakita nga kasla adda puraw alikido iti unag. Saan anormal dagiti nakitak iti pribado apasit ti bagiti ka anakak nanang. Ha? Nay, anyagay ti kayat mo asawan ka, Raul. Masapo lang makasaritak ni Manang Marilo. Ibagak kenkwa na tinakitak. Kat no ipalubos na. Ipa-check up ko dagiti duang anak na. Sa bali nga mina talaga ti agparparik na kanyak nanang. Ay na. Nakakaasim at gayam ni Vian, anak ko. Nakakaasim at jay apok. Tsak matukod na panunutan. Ngay tikas jaya kinaubing nakit. Gusto nanang, di yun ibalikas. Hayop day jay ajimay. Isunakit di ti akin arami di ti daytoy. Day tapay ti may sa parikot nanang. Di tay ammo no asino kadakwada ka ni Angelo. Ti mga arami di ti kasjay ka ni Vian. Kayat mo asawan. May bilang mat kasuspek ni Angelo. Wananang, ngamin, kas ka ni Manong Jimmy. Bambantayan na matlaang ni Vian tunggal mapanag-eskwela ni Rhea. Katiso na lang ano ti mabatbati dya balayta. Ay na, Diyos ang manang-asi. Yan ada yung mapo. Urayan tayo laangan arumwar ti mediko legal. Kalpasan na. Mabalin tayo mata na mga file iti kaso kontra ka ni Manong Jimmy. Saan? Mamati kayo kumakanyak nanang. Diyak to pulos marami dayta. Nang runa iti mismong anak ko. Kasi andak kumamot ananang. Didak ipabalod. Pangaasiyo. Pasensya kan, Jimmy. Agamnas kan nga ikarom iti pagbaludan ti basol mo. Amo ti Diyos nanang. Diyak kabalan nga ramidan ti pagpabasol yu kanyak. Pag-aasem. Tadimon iramraman ti Diyos iti kalukwam, Jimmy. Hagbutang ka kumamot iti Diyos. Pudno ti bagbagak, nanang. Rumwarto matlaang ti kinapudno, Jimmy. No talaga saan mo nga inaramid ti kasjay ka ni Vian. Amok kan mamatiak. Ang mga ramid matlaang ti Diyos iti pamuspusan. Tapno makarwar ka iti pagbaludan. Kabagays, anyat panagkunam. Iti anya kabagays. Maipapan ijay manugang mo Agsasaog nga ta iti pudno ni Jimmy. Kasla pudno mo nga may dagiti ibagbagana kabagays. Ay na, asino ba't nga iti tao ang mga klon iti dakas nga inaramid na? Saan arumbang akaasyan dagiti kakasta a klasin ti tao kabagays? Ay, sa bagay mo kidi Siyempre, ibaganan adi na inaramid, gaputan na doktalan. Ngamno saan pa'y anadoktalan, ang mga no'y tultuloy na pailaang nga gun-gun dawayan ti mismo nga anak na. Anya nga'y tinagsaritaan nyo ka ni Marilaw, bakit? Agawid ka nun dya anak talakay. Nasaysaya at matlaang nga agpaiso no agawid pailaang ni Marilaw. Iti kasta, maasikaso na dagiti anak na. Ay, wan lakay. Kaasimot dya apuko ta. Kaaruba talaang ina. Anyan, tadita man lang na protektaran iti kasjay nga inaramid ti awanan bain na manugang ta. Wan nga ron mapagsisilpo kung ti amin, bakit? Nay, anya ti kayat mo asawan Sebio.
Malagip mo, ti kanayon a panagsangsangit ni Bian tunggal ag sapa. Wan lakay. Ti kuna ni Jimmy ken ka, sangsangitan na di Angelo ken Rhea. Nukas di asumrakdan ije pagadalan. Kasta nga rod, Sebyaw. Inuulbawd. Nalabit nga agsangsangit di apo ko ta. Gapaw, iti aramidin na. Ay na, nakakaasip at di apo ko talaga eh. Nakakaasi talaga. Ayop ka, Jimmy! Ayop ka! Awan umas hindi kinaayop mo! Apay nga iti anak ko, pay! Apay! Marilo, pangasim, mamati ka kumamot kanyak bakit? Jak maaramid ti pampabasolyo kanyak. Ang kadatalang arutan ti ebidensya! Ngam aglibak ka bailaan! Marilo. Imbes sa tulungan na kamanggad, tapno maikanta itinasaya na masakbayan na giti anak na. Saan man? Tasika mismo! Tinagdadaan na di masakbayan na. Marilo. 5 lang titawan ti anak na. Ngam una yan, Jimmy! Una yan ti kastangan na ramit mo kadikuana. Agbabawi ka ng ibatikin ka ng iti anak na. Agbabawi ako na, Jimmy. Naibalo din ni Jimmy anak ko. Anya ngay ti planom ita. Agsubli ka kadi pa ija abroad. Saan, nanang? Dito'y ako nga agbirok iti panggada. Iti kasta. Mabantayak dagiti anak ko. Gusto ka iti dayta desisyon mo, anak ko. Nuamok lang kumakastoy ti mapasamak, nanang. Jagla ko man ni matadayo. Jagla ko man nagababrod. Anya ngay nga rod, di tay matambo dagiti mapasamak anak ko. Talaga akas ta ti biag. Nalabit nga da makagapuno apay anapasamak ti kastoy. Nanang. Tirumbang aramidam ita. Kumararag ka iti Diyos. Dawatem ti panarabay na. Ikararag mo. Asapay la kuma. Taikan na ka iti kirad ti pakinakam. Amang sarangat kadag iti panubok iti biyag. Nang runa ita. Tagmay-maysakan amang isakan iti panagbiagyo nga agiina. Madudog unay ti pusok numalagip ko tinapalabas. Nagsakit itirik na nang runa iti maysa nga ina akas kanyak. Manipod idi awan meten kontak mi kani Jimmy. Ngem damag ko anakarwar kanon daytoy kalpasan tinasurok 5 atawan apan nakaibalod na. Saan mi matngaminan anaas asikaso ti kaso gapo iti kinakurang ti financial. Jakmet mapabasol dagiti anak ko no nangimula da iti gura kan sakit tinakam iti amada gapo iti kasjay nga inaramid na. Ngamin, uray siya kat kaslaawanan namnama amapakawan ko pay ni Jimmy. Panawan tulang siguron ti makaibaga no addan tupay pagsasabatan mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam, Marilo. Maawatak terik nam pagayam ko. No apay matngamin nga adda dagiti ama kaiturad ang mga ramid iti kasta kadagiti mismo akadara wenno anak da. Tirumbang kadagita aklase ti tattao ket malungsot iti pagbaludan.
Italak mulatan ka ni Apo ti amin pagayam ko. Kumararag kakinkwana ket dawatem ti pannarabay na. Iti kasta ket lumag-an ti riknam asaan apuro gura ken sakit tinakam ti agar-ari iti kaunggam. Alakastan pagayam Marilo ket pagyamanak unay, ting ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu ka ni pagayam tayo a Harold manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti Harold. Nasa paapimusay ti amak gapu iti sakit. Ket gapu ta agmay sa akla nga anak, dakda kami met nga agina ti agnanaed iti balay a naipundarda iti daydi amak. Agpapaayak kas may sa security guard iti may sa akumpanya dito'y lugar mi. Nakasingsingpet ken nakaananos unay ti inak. Banag apagyamanak unay iti Diyos gapu ta isu ti ina nga inpaay na kanyak. Isu na laeng ta nagbalinak met aloko-loko nga isu ti inak istoryaan ita. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Mama! Mama! Anya da ita, iho. Naibos ka din ti shampoo. Awan mo't dito yan. Anya, naibus. Kadno kakabkabil ko lang itay. Awan nga, Rod. Ay, naikalakit din ay. Nan kita man. Ay, day taban ne. Nuulig ko tinuklaw na kadaitan. Inyalis yung gamin. No dito'y kumasigod nga yan na, di nakita kadagos. Ay, katusaram nga bindagita matama, anak ko. Saan aday tangiwat mo te agbirok? Iyalandak man kayo may titwalya. Nalipatak matin tinangala. Sige. Mabit lang, tamangala ak itisinid mo. Agyaman nak iti panangitulod mo kanyak, Harold. Awan anyaman na, Ivy. Amumat nga ramidak amin. Basta parakan ka. Ay sus, nagsauman ng jam-amok. Katalagamat. Kasta ti kinapatig mo kanyak, Ivy. Alawanan. O, kat dumanon tapay di tabalay Intapay agkape. Ay, saanin, sweetheart? Itay pa'y ngamin nga gururay ni Mama. Mapan ko pa'y sukunin ni Jebalay da Uncle Roland. Sige nga, Rod. Agan-anad kay ti panagmaneho mo, Wen, sweetheart. O sige. Mapana ko, sweetheart. I love you. I love you too. Ingat ka, ha? Hello, darling. Hello, Harold. Apay nga itamla nga sungbatan ti awag ko. Itay ka pa'y nga awagan pasensya kan, darling. Nabatik kami ti cellphone ko dito'y balay. Isu nga imay ko pa'y sinubli. Kasta ka di? Wen, sorry naguray ka itinabayag. Okay lang matkit di. Aywan gayam, naipawit kon, ti kunam apagdaon mo iti baro a motor mo, darling. Wow! Agyaman darling. No problem, darling. Pakaragsakak ti mangtulong kan ka. Ibagam laang no anya pa'y ti kasapulam. Tano ka ba ilak? Ited ko. Okay ako ni tintad mo apang daw ni tigatanga ka motor, darling. Katagyaman akmanan ha? Awan anyaman na, Harold. Kastuyak kami na talaga no ang gusto akiti may sa lalaki. O sige ha, umawag ak tumanan inton rabi Hadupay ngamin tinaskan nga aramidak ita. Sige, Luisa. Agan-anad ka kumadita ha? I love you. Wow! Kaslabaro ti motor mo Harold. Siyempre
Daanan ti sigod ang motor ko. Rugak-rugakan. Iso agim mata nga kiti baro. Ha? Gimatang ka, wano? Nagpagatang ka. Ha? Si Kamat, apay, masapol pa'y laeng ay nga ibalikas mo. Nayon nan apare, at daamin ditan. Ha? Bilibak at talaga iti kinadiskartem, pare koy. Iba talaga kapag may itsura ka. Gwapo na, madiskarte pa. Tagtagari ko nakmanen, pare. Oh, kat, paayusam nga rodan ti baro ang motor mo, Harold. Ay, katun Day talaga yan. Ala, lumugan kan, tamapanta iti sigod apagin inumanta. Ijay ayan dami ka, wano? Ijay ayan da Vanessa. Komporme, pare. Basta adda arak. Kan chicks, kunam pare. Me in the morning, a kiss me. Mama? Oh. Nakaring kagaya men. Ala, tugaw ka ditan. Tamang idasara katikanem. Apagiso, dandanin maluto to'y iprit-pritok apagarbo sa ranta. Nagsakit ti ulok. Oh, kasano kat naparpartag kamot asimang pat ederabi eh. Sinubra aman nga milan tinaginumiti arak. Ay, napasubo akman nga rudan. Ikandak man kiti tinalami isa danom. Sige. Mabiit lang, tamangalak iti ref. Ikami ti ado nga ice, mama. Wen. Oh, adto iti danom, iho. Ma. Agyaman ak, mama. Urayak la na bang aran nga minom iti nalami sa danom. Diyak samot makapangan. Kaslakayat ko laang ti agsabaw. Awan ka diti sabaw nga inluto yo. Awan ngamno kayat mo o di ilutuan ka iti noodles. Sige man, mama. Lao kami iti itlog. Taiso laang ti kanak. Sige. Urayam labi itin. Sa nabali, tamabiit laang met amaluto ti noodles, iho. Kasano, pare Harold? Nabartakan samatan. Hindi mo samatan kabalan ti uminom. Agawid talangan, pare. Kabalag pa pare. Danag mo na yan. Uminom ta ba Sanag pa yan na Bartak. Hi, boys. Oh, wow, chicks. Hello, Mika, my love. Nabartig kan samit din, Harold. Uy, sana niya. Tinabartag, nakatulog. Siya, saan pa Kita mo, no? Still kicking. Kinapudno na. Ita'y nakapalang urayan ni Harold, Mika. Nagbayag kan tumat kami. Masipsiputak nga ron. Ako manita iti lamisaan anak ito gawa. Talaga, kitkitaan ka itay. Hindi ka matlagit din. Magkarit na. Pasensya ka, Harold. Isu da gamintin mo na customer ko. Isu da mo tinakitibola. Kan may sa regular customer mi dagi jay. Boss dagiti ko contractors. Big time dagi jay. Kat big time kami Uwan nga ito When amo ngan first come first serve basis kami ngamin dito Amo mo daytasan ka di?
Okay. Nangabakan. Agad, kasano, rumuarta nga rod. Mabalin? Okay, agpakadakpay ko ni boss. No palubusan nak o di go. Ngam na saan, sorry. Palubusan na ka tayo dyan. Agbayad akmat, iti uray mano. Nunay ka na ya, iho. No di mo mat ngamin amo a kontrolan ti panaginom mo. Ay, anya nga ita. Ato'y ti danom. Uminom ka. Madikon na talaga. Madikon ti uminom iti arak. Ay na, italang dayta angam. Enton mayat manan tiriknam. Uminom kan tumanan. Grabe. Uray ak lagkapsot. Nagsakitan ti karamo ko iti kasasarwa. Ay katanusam tadayta mo ti kinayat mo, iho. Husto nga minan ti arak. Kita man ti kasta alangam. Sikamot lang ti marigrigatan. Saan mo't ngay daw dawat, iho? Angam, kasanon, no makaala ka iti sakit, gapo iti kanayo na panagin inom mo iti arak. Alala, iturog mo pa'y lang, iti kasta, masubot mo ti puyat mo. Hello, Luisa. Kumusta kan? Okay, aklaan, Matt. Sika, kumusta ka, Matt, Harold? Okay lang, Matt. Naawat mo ka din, timpaw it kong allowance mo? Wen, katagyaman na ka? Awan na nyaman na. Sobra day jay. Iso ang mabalin mo pa iti gumatang iti kabarbaro abado kan pantalon mo. No, magatang mo, ti ko na akurso na ma cellphone. Wen, mapanak to gumatang iti t-shirt kan pantalon ko, Luisa. Okay. Ibagam lang, no kurang, tanayunak ti pauit ko. Saanan, Luisa? Umanayan da jay. Kat ulitek manan ti agyaman, ha? At daman damagakan ka, pare Harold. Anya day ta, Mark? Anya nga iti aramidam. Numaamuan ti nobyam nga at dagayam sugar mamim iji abroad. Ah? Si kakit di, Matt. Di nan tumaamuan, pare. Nubilang laang nga road ta maamuan na, kunak. Numaamuan na. Sigurado a pagpilian nak. Siyempre, isunan to ti pilyak. Kat, kasanon ni Mika? No ni Mika, awan parikot iti dayjay, tapas time ko laang dayjay. Believe ako na talaga kan ka, pare. Sana all. Ay, katuladan nak ngamin, pare. Ay, saanan, pare. Kontento ako ni tinobyak. Diyak kaya't adadaalan ti panagtalak na kanyak, pare. Kang runaan iti amin. Diyak kaya't nga addan to pagbabawyak. Intun dumtang ti mauding aldaw. Apay akasla di ka makatal na dita, Harold. Ha? Itay ka pa'y nga agun na unnat dita, Apay, nasakit ka di manan ti likod mo? Ay, uwan nga rod. Sapay iraman na ti sikat ko. No kumaro, kat kaslamatukol ti sikat ko. Kayat mo ka dita mapantamanan agpailot? Barang pumipya ti sakit na? Uwan man nga agpaiso. Kaslakim maro nga minita kahit. Mo sige, urayan nak nga rod, tagsukatak labiit, Harold. Sige, agawaam nga rod, Ivy. Itaman pa'y adi karimwar, iho. Apay, awan duty mita. Awan, mama. Off ko ita. Rumuarak ko, ma.
Ngam si madutak matan. Adda siguro rikrik na anya. Ha? Ay na amamukan, Harold. Nagsakit nga rod ti sikat ko. Kan kaslag bubusog ti tiyan ko. Nabayagan day ta rikrik na Apay no, inkalaang nagpa-check up. Iti kasta maamuam no anya day ta marikrik nam iho. Saanin, mama, gastos lang. May katumot lang dito eh. Diyak lang siguro natunawan. Iso akasto iti marikriknak. Apay ngay nga taasaan matan nga umawawag ni Luisa. No awag saan mo ta sumungbat? Agriring lang iti bangir alinya. Padasak man nga awagan iti messenger na. Awan na talaga. Uray klatan nga iso ti umawag kanyak. Makita ng tumad lang siguro tinakaad-ado amiskol kan chat ko kan kuana. Sigurado nga awagan nak tumad laang dayay. Nagadumot ang tinorder mo amakan, Harold. Imbang numaybos na dagita. Ay kat ibusan ta. Aywan gayam. Sabong para ken ka. Happy anniversary. Ay, wow! Thank you, sweetheart. Happy anniversary too. I love you, Ivy. I love you more, Harold. Mala, mangantan. Iti kasta, saan ang ilawan dagiti in-order ko amakan? Okay. Agbusog ta ita, Ivy. Ato iti platon. Karga ako niti inapoy, ha? Sige. Anya ti kahit mo si daan. Agpili ka, ta iso ti kabil ko iti platon. Dayta man chicken curry, sweetheart. Okay. Atoy. Thank you, sweetheart. Mala, mangan ka lang nga mangan, sweetheart. Taado ti makan nga in-order ko. Agbusog ta, aging ga iti kay-kayat ta. Anay ko. Mama! Mama! Tulungan na! Mama! Apa yan, Harold? Aganano ka? Nagsakit ti tiyan ko, Mama. Iraman na may tibukot kan sigat ko. Anay ko! Diyos ko! Anay! At tinasayaan, itaray ka lang nga ni hospital, anak ko. Sige, Mama. Talaga kami nadya kung kawalan nga ipturan pa iti sakit na. Anay ko! Anya gay ti ko na dagiti doktor, balasam ko. Anya kano ti sakit ni Harold? Ay, acute pancreatitis kano, auntie. Anya? Ano ti reseta ti doktor nga agas na? Masapol kano atumaran na dagijay. Iti kasta, pumipia ti sakit alaklak amon na. Sige. Yag mo nga rod taure siya kundi mapangumatang iti agas balasang ko. Saanin, auntie? Siya kung timapan. Urayan daklaangan dito eh. Agsubliak matlang nga dagos, apaman amakagatangak iti agas ni Harold. Adto iti agas mo, sweetheart. Tumaremon, iti kasta, daras ka nga umimbag. Umimbagak pa ingata, Ivy. Katuan, asino aya tinangibaga saan kan nga gimbag? O ala, inumuman ti agas mo, Harold. Adtoy,
Agyaman nak, sweetheart. Awanan yaman na, sweetheart. Ivy, pakawanan na ko ma. Pakawanan ka iti anya, Harold. Kadagiti nagkurkurangakan ka. Ay, sus. Awan tinagkurkurangam kanyak, sweetheart. Mala, iturog mo kit din, tapno makainana ka. Mama, Apa yun, anak ko? Agluluwa ka mo ito. yaksamat agimbag, mama. Ay, di ka kadiyak sa uiti kastadak ko. At daasi ti Diyos. Amok adi na kabaybayan. Mamati ak nga agimbag ka pa, iho. Mama, pasensya kayon no nagbali na kasukir nga anak. Agyaman nak. Tauray ka sa no ti kinasukir ko. Ipatpatag. Kanaya iwanan daklat. Malala, di ka nagsagit, iho. Amumet no kasano ti kinapatag mo kanya, Harold. Isong hagpaimbag ka. Tadyak lakit di ka ba ulan, lumapukaw ka iti imatang ko, iho. No, mama. Ti kasayatan nga ramidom ita. Kita kararag ka, iho. Kindawam ti tulong ti Diyos. Iti kasta, pagimpagan na ka. Di ka ko mamaawanan, iti namnama, anak ko. Diyos ko. No dahito'y tidusa. Kadagiti saan anasaya at ngayon nararamid ko iti kalabas. Ikarikatak nga aklunan. Ng pangaasim ko ma. Tapagimpagan nakpay. At tuyak si Papa kumbaba ngagkid daw iti pampakawan mo. Diyos ko. Kansapay ko. Tay kanakpay iti gundaway. Amang ilintag kadagiti nagbitutag. Pangaasim Diyos ko. Ita, Miss F, madama pailaang nga agpapaagasak. Agsubli-subliak ija ospital, ket jak amo no agimbagak pay. Panagriknak ngamin ket ininot metten ti panagkapsot ko. Pasaray agsakit ti tiyan ken likod ko isu ajak unay makaturturog. Jak met unayan makapangpangan gaputa maiparit met timangan iti adu isu adak kelen ti kimmot tungak. Sigon kadagiti doktor ko, naalak kano daytoy iti sobra apanagin inom ko iti arak. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Ni Mat Luisa nadamag ko anagsakit kano daytoy. Agingga nga insubli na ti bulod na abiyag isu anapukaw ti komunikasyon mi. Pagyamanak met unay gaputa oray kasano ti kinaluklukok idi nagtalinaad metlatta ni Ivy iti sibay ko. Isuda ka ni Mama ita ti agtintinulong amangas asikaso kanyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Harold. Ken ka pagayam, Harold. Awan imposible iti Diyos. Mamati ak nga agimbag kapay. Di ka umibat ako mararag iti Diyos pagayam ko. Patibkaram ti pamatim kinkwana. Di ka agliway ako mararag. Isulaang ti kalalaingan nga agbalin a doktor mo. Malaksid iti dayta tong palam amin nga ibilin ti doktor. Taamok a makatulong metlaang dayta iti nadardaras pay a panagimbag mo. Alakastan pagayam, Harold, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo.
alagip ti napalabas. Ti pakasaritan nga intay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo ang naglinged itinagan a Rinaldo manipod la Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Rinaldo ti sibubukal anagan ko ngam kidawak nga awagan naklat takuman iti Aldo. Isu ngaminan ti nakairwaman dagiti makaamam mo kanyak. Naawi sakmat ang nagsurat, gaputa kayat kumanmet adenggen ti pan nakaidrama to'y padas ko. Kat sapay la kuma, tama pagasatan met amapili, to'y patulod ko akapadasak iti biyag. Tinak istoryaan ita kat may papan kadagiti dua a babae ang nakariknaak iti ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, bigbigat, Aldaw. Bigbigat ngam dagita madan manok mau tiap aprusam. Ay ket normal tay sumat nga rod ti taraken ko nanang. Isu tayan ti pagbirukak, isu arumbang laeng nga rod nga aywanak. Ay na, isu adi ka makaas-asawa, tadagita laeng taraken mo ang manok ti asikaswam. Ay ket makaasawa aktulat ta ka dinanang. Danag yun aya. Kanon tupay nga, Aldaw. Kano 35 maun. Ang maging kaita, awampay lang, rubiam. Adan to nga rod nanang, di kay ka di madanagan. Jak tupay madanagan. Da kayon tulakit din. Yawan latam mo ka, Aldaw. No di mo dyan, di kinamamalot mo. Jakon mas daaw. No aglak-lakay ka na baraw. Aho. Apay, ti kunayo, itulok ko met nga aglaklakayak abaro. Pulos met Ay, urayin nyo, ta iyawid kun to ti agbalin amanugang yo, nanang. Kanong tupay ngay. Inton pumuraw, dewa. Laki-lakayan ka, agam di ka mulang naknakam nga may. Surong ka. Ayos! Layos man ang tiarak no kastoy lang, Aldo. Lakit di apare. Talaga aswerte dagiti ipalpalot tayo amanok mo Aywan apare. Isungarod nga aywanak idaan na imbag. Tartarak nag iti husto. Ta isuda ti puunan ti swertek. Swerte tayo ko ma. Aywan gayam. Swerte tayo ko kuma. Ay kat, intayo pa'y mga Iti kasta, adda ipigsa tayo nga uminom inton rabi Ay katuan na pare. Sa dino nga iti panganan tayo. Sa dino pa'y kumangay. Kat iti sigod apang panganan tayo Iti ayan ti balasang asab sa bungam. Ayos. Makitak man nga roden ni mahal kong Cynthia. Cynthia, ading ko. Kasanungay ti ibagbagakan ka. Juan, jakili ba? Nga adamot rit nakken ka, Aldo. Iso na lang Anya, Cynthia? Mamalot kamot ngamin? Ay, ko. Awan mat ka ti bibiyang ti kinamamalot ko. Iti panagayat ko kan ka, Cynthia. Tinapatag. Ay ayatan ka. Napudno ti panagayat ko kan ka, ading ko. Wala. Ngamjak kaya ti klase ti pagsapulam. Bisyo namin ti kasta, Aldo. Ngam, no ikarim kanyak, maikat mo day ta bisyom. Dakkel tinamnamang kanyak. Ay, ko. Sige. Ikatoy kung ti kinamamalot ko para kan kasinta. Ay,
Cynthia. Sigurado ka, Aldo? Wen, promise. Basta aklunan nak, Cynthia, my love. Sapal ako mga ron. Tatong palom day takarim, Aldo. Wen, promise. Aklunan nak ngarudan Panik na kampay ating bagam kanyak, Aldo. Ikatampay nga umuna ti bisyong. Sakbay nga aklunin ka. Anya? O anya, kabailam ka din aramidan ti kayat ko. Sige. Day talaang basic. Tungpalik ti kayat mo, gaputay ayatan ka. Ibagamlaan, no anya dagita a kondisyon mo, taramidag. Mapanagnakaklaan ti kinapudnokan ka. O aking Cynthia. Kasano nga pare Aldo? Nakakondisyonan ti manok nga ilaban tayo intong bigat. Pare Fredo. Jack, sapay makasurot kada kayo. Apay nga Kuha ngamin pare. Imparit ni Cynthia ang makipalutak. Anya? Apay aparitan na ka ang makipalot. Katday tamot ti pagsapulam. Kakaiso na nga't suswerte ka iti day ta abisyo. Ita, paritan na kapay. Apay, nobyam ka din day di as Cynthia. Saan pa'y pare? Matlagayam. Agrubwat kakit din, tamapan tayo makipalot. Kuha, Fredo. Apay, di mo imbaga aday tati pagkwartaam. Imbagak mat. Ngam di nalata kayat. Bisyo ka nung amin day ta pare. Ay sos, sumapul kalangan iti sa baling armam, Aldo. Ngam ni Cynthia amat nga rod ti kayat ko pare. Ngam di nakamot nga rod maawatan pare. Tibiro kem kat jay makaawat kan ka. Sayang ti swerte iti palot, no ni Cynthia ti maasawam, pare Aldo. Nagpapukis ka mo, Aldo. Wananang. Mayat matlaan ka ditipukis ko. Ay mayat ha. Bagbagay mo ti kasta apukis ba anak ko. Agyaman ak nanang. Sige, tarumarak pa'y. Sa day no, ti papanam. Inakman sa rungkaran ti sabsabungak. Dada, apay, adaya. Ninanang mat. Siyempre mat Siyak pa'y ti kunam. Awan to mat ti bilibyo kanyak ako nakmanan. Mamati aktaw, intun adan yawid mo, anak ko. Uwan ka di. Asidagan ti panangyawid ko kini Cynthia nanang. Nobyam. Nobyak to ananang. Apay, sigurado ka, nga klunan na ka, ha? Uwan. Iso nga rod tinangibaga ang agpapukisak. Iso asiguradong aklunan lakday jay, nanang. Adto'y ti kwartaan ang abakan ti manok mo. Inalamin ti bingay may kadagiti kakadwata. Agyaman ak pare Angam na di kayag tagtagari Di yu ipadlaw ang manok ko ti impalutyo. Ang mga numaamon ni Cynthia kat maupay kanyak. Kunakmat ngamin sumapul kalangan iti sa balay, Aldo. Sana mabalin pare. Amumat ani Cynthia laang ti kayat ko. Sa bagay, napintas mo't ngamin ni Cynthia. Nagasat ka, no aklunan na ka. Isu na laang sayang ti swertem iti palot kunakmanain. Sana bali, tano aklunan nakto ni Cynthia. Ikasar kunton adagos. Kat into nagasawa kami, siyak tumat laang ti boss. Un pare, siyak tumat laang ti matungpal. Siyak tumat laang ti masurot ti desisyon na. Ngamin, siyak ti lalaki. Isong aramidak pa ilang amin akayat na. Iti kasta, magunod ko ti ayat na. Aldo,
Nakitak dagiti nagado ang manok mo ija balayo. Ay, Cynthia. Ilakok to dagi jayan, intun aklunan nak. Idi pa'y na nga ibagbagam nga ilakong. Ang nga maging kaita. Nagaduda pa'y laangat. Talaga nga aduda. Aghasam manday ta, akinaado ti manok mo, Aldo. Ilakom aminen, iti kasta, aklunan ka maten. Ay saan Anyan tunghayan ti pagbiyagan ta, into nagasawa ta. No ipala ako mat amin ang dagiti tarakan ko amano. Ha? Nagrigrigatak dagi jay amano. Iso ti pagbaknangak. Ang pukawam kit din. Ay, saan ang mabalin Cynthia? No kasta nga ron, lading ita kaldo. Ang awan tinamnamaam kanya. Jak kayat ti makiasawa iti maysa ang mamalot. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo, Aldo. Uminom taman kiti, pare Fredo. Apahin pare Aldo? Itamampay asikati agawis nga aginom. Ay ko. Basta uminom ta pare. Bareng mailiw-liwag ko man ti sakit amarikriknak. Ha? Apay, binasted nakakadini Cynthia. Kaslakastan pare. Ngamin, di namat maawat dagiti tarakan ko amanok. Di namat maawatan ti klase ti pagbirokak. Iso nga awanan pare. Diakon ituloy nga arman ni Cynthia. Good decision, pare Aldo. Tibiro kam ita. Kadjay makaawat kan ka. Iti kasta, ag kinaawatan kayo. Adda nga tapay ay makaawat iti mamalot akas kanyak pare. Ay, adua pare. Kunada nga ruden. Habang may buhay, may pag-asa. Iso adi ka maawanan iti namnama pare. Dumtang tulat tati babae aparakan ka. Pare Aldo, ang mga no adda bote, wano plastic ang nagibusam iti danong. Wano soft drinks dita. Anom ko mapare? Ay, ket pagtupra akmat. Ne. Kaya't masawan. Agmamamakamatan. Ay, ket sigun mat pare. Insardang ko laeng. Ang itinaburing hak, insublik manen. May mayat nga minda ito, ngam ti agsigarilyo ak. Wan mat ket di Kaya't kumatan nga isardang tagsigarilyo. Ang jakmat ngamin maliklikan. Nang runa no kasya pakanat dagiti tarakan ko amanok. Padasam ti agmuma pare. Mayat da ito uy. Ay ayam tingiwat. Isardang mon ti agsigarilyo. Agmamakalangin. Kaya't mo, taitimplaan ka pare. Ay sige man pare. Padasak man ngagpaiso ti agmama. Bareng maalilaw tiriknak. Kat jakon biro kan ti sigarilyo. Ay un pare. May mayat da ito'y ngam ti sigarilyo kunak manen. Wah! Nay! Ay, di mo basta ito prade ka anak ko Ay, nagrugay ta kita Sana bali. Tadalo sakto inton madamdaman anan. Ay, saus! Kapay, no tuladong mo nagiti padam nga agmumuma. Tamagala ka mo iti plastic bottle. Isaw, ti pagtupraam. Saan ka ta basta-basta itupram latan dito'y arubayan, ti balay. O, nga rin makita ka plastic bottle na nang. Ayo, naikan na aya. Nagadaw, ijalikaw, tinagibusan iti soup drinks. Miyalandak mangar na nang. Ay, naikan. Apay nga kistong kayo ngayon na nang. Ha? Wampay na saya at mo't nga ramid mawal daw. Nanang ikang kayo matiti kwarta. Tunggal mga apakakiti palaw. Sana yan na saya aday jay. Ay, dinakman pilpilusupon na kastal daw. Ijam day ta amuma. Tanay, tirigrigat ka nga glinlinis dito yarubayan ti balay. Ay, sana na nang. Dahil nga ron mo ti pagragsakak.
May mayatan tayo tag. Ngumtag si Carlio ak. Anya! Anya ti mas kayat yaw. Ti asok ngag tao di ti sigarilyo. Plus ag kaiwara arungrong. Wano nalabasi tatupra ngaggapo iti mamak. Day! Awan ti kayat ko kadagita. No. Ngabay! Agpada asaan anasayaat. You know? Isu nga isardeng mo dagita abisom. Anak ko. Pare Fredo, Apay pare, kaslada kayat mo nga ibaga. ilakad nakman kiniinsan mong alma. Ha? Kursunadak ngamin kahit. Ay kaduna. No kayat mo, mapantan to ijay balayda. Ang mangitugot kanto iti stateside nga arak. Ha? Nene. Apay nga arak? Chocolate ko wano sabong ti itugot ko pare. Bay ampay lang ti chocolate kan sabong, pare Aldo. Ni Uncle Ramon pay lang ti umuna nga armenta. Ha? Medyo stricto nga min dayjay. Ang no maalam matan ti kiliti na. Awan ton parikot, pare Aldo. Sigurado ako kwam taon ni kasinsin Alma. Kasano nga kasinsin? Nagaram ka din ni pare Aldo kan ka. Wen kasinsin. Kahit at damot lang ka dinamnaman na kasinsin. Kumaa, no agbalbali wen kasinsin. Ha? No ikatan na ti kinamamalot, kan idyan na ti panagmumumana, mabalin nga klonag to siguro. Angam no di na idyan dagita abisyo na, awan mo tinamnamaan na kanya. Anya? Ang kasinsin. Awan mo't kat ti bibiyang dagiti bisyo na iti kinapudno ti panagayat na kan ka. Ay na, jak to kaya ti agkonsumisyon kasinsin. Ha? Amangan no kanayon kamin to nga agapa, gapo kadagiti taraken na amanok, kas tamatan ti panagmumumana. Bayam, taibagak to nga ruday takan kwa na kasinsin. Wen kasinsin, makapa-turn off ngamin ti kinalabas iting iwat na, nang ro na tingipan kan bibig na. Sakit, nakabulsa iti plastic bottle. Ay, nagdugyo ta kitaan. No kasta, saan ka na simurot kada kasinsin Fredo ang napan nakipalot, Aldo? Saan alma? Inidya kon ti palot. Sigurado ka? Wen, uray na magam kinikasinsin mo, Alfredo. Kat no namin anudan anapan nakipalot. Ngamjak si mursurot. Nagbalbaliw ako na alma. Ay kat nagsayatan ngay adenggan no kasta. Tingay panag mo, ma'am. Insardeng mo ka din? Wen, insardeng kon alma. Talagang arod anapudno ka iti panagayat mo kanya. Launay kasano? Aglo na nakngarudan Gaputan nariknak ti kinapudnom kanyak. Kan tinungpal mo dagiti kondisyon ko. Aklonan ka nga rudan, Aldo. Agpaiso, alma? Wan, ay ayatan ka mat, Aldo. Ay na, pinaragsak nak iti kastaunay, alma. Agyamanak ta sinong bata mo't laangan ti ayat ko. Agyamanak, alma, my love. Ngamdi, ikarim, adimon sublian dagiti bisyom, Uwan, alma, ikarik day ta. Nanang, agsagana kayon. Anya ti sagana, kanak ko. Agsagana kayon, tadumanon tayon. Nay, kasanawa dumanon tayo. Kaawang pa'y mo nubyam nganyam ambom kada kami. Ma'am, amu yun to intun dumanon tayon ije balay da nanang. Basta agsagana kayon, tamang asawa akon, nanang. Nay, mayap tiisem mo ita, pare Aldo. Kasla naragsak ka. Ay, kat siyempre, pare. Ngamin, kaayan ayat kun ni Alma akasinsin mo. Kat agkalay sa kamin iti mabiit, pare. Agpaiso? Wun. No kasta, nagbaligi ka iti plano, pare Aldo. Launay, pare. Ay, kat na, agyaman iti tulong mo, pare. Ita tanubyamon ni kasinsin Alma.
Mabalin mo man nga roden ti sumurot kada kami, je palutan. Uwan pare, ang hinay-hinay lang. Nan, ikanak man kititita mo man pare. Medyo nabayagan ka. Asaan ka nagmama? Iliblibas ko lang no ka. Atoy. Marang laang gayam amin nga impakpakitam kanya, Aldo. Kasinsin, Alma? Alma, my love. May sakamat, Fredo. Imbis asyak ti isakit mo, tasyak ti kasinsin mo. Saan mat, tatinulungan pa'y anagulbod ni Aldo. Kwa kasinsin. Denggan ako Alma, my love. Agpalawagak. Makaamu ka ditan, pare Aldo. Panawan kayong dito. Agpili ka man laangan, Aldo. Siyak, wano ti bisyom apalot kan mo ma. Kuha, my love. Jay, Anya, kwa. Anya tinapatpatagkan ka. Siyak, ano biyam? Wano, dagiti bisyom. Alma, napatag ka kanyak. Napatagmat ati mamak. Kastamat ng dagiti manok ko. Ngamin, isuda ti pagtataudan ti pagbibiyagak. No kastarod, lading itag, ngam sa anak amakikalay saken ka. Anya? Agsinatan, tadi mo matgayam kabailan ti agbalbaliw. Nada. Apayan daw. Kasla ka mula agrong-runga abaka ditan. Awanan na talaga. Awanan. Anya ti awanan, nasasawam. Awanan na. Sana na matuloy ti kalay sa amin kini Alma. Ha? Di na kaya ti magikalay sa iti kas kanya kasugador ken mo mador na Aguya! Nagsakit. Kay kakay, gonggo na ma. No ko nagtumot nga minkin ka. Ngay jamaw tagita bisaw. Ang natangka mo nga minti ulaw. Ano sa muna ati ag may sa. Kay sumuk ti pinili anak ka. Miss F, inayat kumat ni Alma. Isuan na sakit mat ti panangisina na kanyak. Ngaman niya ngay nga rod, kadyak mat kabailan nga aramidan ti kondisyon na kanyak. Manipod mat idin, jakon nagarampay iti sabali, kat in pamaysakon ti panakipalpalot ko. Ngam iti saan ang nagbayag, ininot mat laeng, anaibus ti kwartak, gaputan na igumunak iti agduduma a klase ti sugal. Aginggaan na ilakok amin dagiti taraken ko amanok. Lumaklakaya kon kat ditoy ko amapanpanunot dagiti biddot ko iti kalabas. Ay ayak unay ti bagik gapo iti panagmaymaysak. Iti agdama kat agmanmaneho ak iti taksi kat agbibiyahe ak ditoy Bagyo kan Benguet. Ipadpadas ko latamot ti agar-aram barang adapay mangayat kanyak. Ngam awan sameten gaputalakaya kon ititawan ko anasorok a 40. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Aldo. Ken ka pagayam, Aldo. Makaisamak dito'y inpatulod mo a kapadasam pagayam ko. Angam anyangay nga rod, talaga akas tatibiyag. Ay kat anusam ti agmaymaysa ta anyangay kat pinaluspusam met idi dagiti babae nga agbalin ko akata ko naynay mo. Inununam met ngamin dagiti bisyom. Nga mala, di ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y agtawan iti nasurok a 60 kat makasapul dalatta iti kapunganda. Si kantulakit din nga agtawan laang itinasorok a 40. Kunada nga rudan, ipalapal mo ni ayat bareng maisalat. Alakastan pagayam Aldo, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ipatulod iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
Nagsurat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan araysa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Nuadapan nakabalin na kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan araysa. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya ngem iti agdama ket addaak ditoy Singapore. Nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay iti pakasaritaan ti biag ko, bareng kunak no makaibati met iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Rugyak man nga ti agsalaysay idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Manang Leonor, pangaasip ka di at tulungan nak. Nikat, aping nga agsangit ka matanading ko. Tsak nga minamuno sa dino ti papanak manang. Mariribo ka na una yan. Apay nga min aya, anya tinapasamak. Apay akil na at ipanagawid mo dito lugar tayo. Nag-apa kami ka ni Samuel. Kat pinapanaw nak iti pagnanagdan mi. Anya? Ang apay? Anya ti makagapo. Apay ako nam a pinapanaw na kati live-in partner mo. Nakababain ko mga ibaga. Nga masapo lamang mo ang manang. Anya nga min aya ti husto ang makagapo ading ko. Nakagastusak ngamin iti dakkel kwarta iti kumpanya pagtrabahawak manang. Anya? Deta ti pudno. Indarum nak ti bus ko. Diyak kayat ti mabalod. Iso nga yung karigatak tinagpiansa. Kasta unay apungtot ni Samuel. Gaputan nakababain ka no tinaramid ko. Iso pinapanaw nakmatan. Ay, unay kan. Awan iti sabali a pagkamangag. Iso asika tinapanunot ko a pagpatulungan manang. Sige. Agnaad ka pala ang nga dito balay ading ko. Ay na, agyaman ako na'y manang Leonor. Talaga nakasingsingpat ka. Awan anyaman na ading ko. Iso na lang ang tano sama. Tani, at dadagiti katubangak dito'y balay mi. Awan manang, awan parikot iti dayta. Tinapatag, adapag na adak. Anya, agyan dit yung balay ni Raisa kunam bakit? Wala kay. Tulungan ta ni Raisa takaasimat. Wala nga amumot ang nagado tayo dit yung balay. Adala nga rudan datatang kananang apakpakanan ta. Ita, pag naidumpay lang matikabsat mo dit yung balay. Lakay, saan anasaya at agim imot. Tulungan ta ka din ni Raisa. Kan may sa, awan mo't sabsabali, takabsat kumot ni Raisa. Ure kumamat ano saan anak kaarami iti basol. Kasanon, no makita dagiti pulis, kat mairaman tapay iti kaso na. Okay ka numatan ti amin, Lakay. Nakapagpiansamat ka nun ni Raisa. Kasanon no makaaramid man iti basol, kabayatan ti panagyan na diti balay. Saan mat siguro, Lakay? Patsik adinan aramidan dayta. Mamati ak ang nagbalbaliwan ti kapsat ko. Ambom nga raw. Lakay, amin tayo kat adda karbangan na nga agbaliw. Jak lapat yan na Leonor. No nailasag ng timadi nga aramid na, saan na mabalbaliwan pa'y? Lakay, di mo ko mapagpapadaan ti tattao. Awan mo't dakas na no ikanta iti gundaway ti kapsat ko, tapno agbalbaliw. Awan nga minan sa bali apapanan na, tanatay mga ruden dagiti dadakkel mi. Ken ammumot adudwa kami laang agkapsat. Makamu ka. Ngam na bagbagaam na itakabsat mo. Tas saan nga agkamkam mali? Siyak ang mismo ti mangitulod ken kuha na iti pagbaludan no bilang laan. Saan ka madanagan manang? Diyak tunululitan tinaramid ko. Nagbabawi akong dayjay. Nasaya at mat nga rod ading ko. Ipakitam ang nagbalbaliw kan. Wan manang. Ay wan. Ala akong dagiti murang iyo ta ilabak. Ay na, saanan ading ko. Kano kalkalpas mo lang ang anagdalos dito'y balay. Ita, aglaba ka manan. Nakababain matkan ah. Awan ti rumbang apagbain ng manang Leonor.
Kayat kalaang matatulungan. Tapno adamat sirbi ti kaaddak dito'y balayo, ah. Kita ang tiwalit ko, Leonor. Idulin mo anay bag, tanay, delikado. Ha? Apay mat adelikado asasawam, Nelson. Ang mga numatakawan ta. Amom lang arudan nga dagtatakaw dito balay. Pag atapam ti kabsat ko, kasta ka di? Ay na, sana maliklikan ti agatap. Ta nakaaramid kat nga rod iti basol ti kabsat mo. Adda nga da posibilidad na nga aramiden ng tumanan ti inaramid na idi. Nagbalbaliwan ni Raisa, lakay. Nga ta? Nelson. Sakit daytan, Leonor. No dagita klase ti aramid, narigatan na may kat. Lakay. Isang awan kastay aganad. Oh, kita am ti wallet ko kunak manan. Sapay adu ti kwarta alinaon na reta. Kan saan lang ti wallet ko. Aminan, napapatagabanag dito balay. Amangan kit din mapukaw. Anya? Di mo ikoy-koyo gid grocery ti kapsat mo, ha? Amangan no takawon na ti koleksyon ni jay. Anya ka ka di, Nelson. Di mo kumamo. Ay! Di mo isakit ti kapsat mo. Tagdadata mo ta nakabasol. Doble pa naganad ti aramidam. Sana ka po takabsat mo kat mamatpati ka mo tan iti ibagbagana nagbalbaliwan. Ni Manong Nelson ti adda iti kusina. Madlaw sipsiputan nak. Ay, una yan ti bayaw ko. Talagan sa adi na kayat ti kaaddak dito'y balay ta. Kasla bambantayan na dagiti-garaw ko. Iti na minsan, nasiputak abilbilangan na ti kwarta na iti wallet na. Santo kumita kanyak. Diyak mo na niya ti kayat na pagparangan. Ituloy ko man langan ti aglaba. Baybay aklatan. No pakaragsakan na ti mangsipot kanyak. Di iso ti aramidan na. Basta siyak. Awan madi nga aramida. Gumatagak man iti bagas barawk. Mano akilaw na na. 5 akilaw. Tay man nalo ng abagas ti itad mau nakaw. Ay, wala na. Iso na lang, ta medyo nangina. Ay, sana balin anangina baraw. Basta nalo nang. Oh, sige nga rod na. Mano akilo ka din ti kunayo nga alain nyo? Ikanak iti 5 akilaw baraw. Oh, sige. Mabit lang, ta mga laaki dya unag na. Ah, nay. Apay nga iti unag pailaan. Apay, saan aya mabalin adituyen ayan tinaka-display? Ay, kwa, na. Pang-display lang ngamin na kita. Di kay ka di madanagan, tay sumot lang ti alaak idya unag. Parehas mat lang iti naka-display di tiruar. Sige, agawa am nga raod barawk. Wala na, mapit lang. Dahil tinaglakwak itangal daw bakit? Inkanto man ket di ibang ko? Ado mo tinaglakwam lakay. Ay, siyempre Apay ano siyak ti agbantay ije pesto. Awan kasta kadakkel ti koleksyon ko. Ay, kapoy ka nga aglako bakit? Ang mga no di mo amo ti agayab iti customer. No siya kagat, ay ayabak amin na lumabas. Naira na lang siguro nga ado ti gimatang. Iso adakkel mo tinaglakwam. Depende ti diskarte ko nakmanan bakit. Wala, idulin mo ket din tayo kwarta. Agurnong tang agurnong. Agpabak ng taman ket di. Naimbag nga oras mau barawk. Kastamat ka na kayo na. Anya ka diti maipay ko ka na kayo? Kwa barawk. Gimata nga idinaminsan nga aldaw dito'y iti bagas. Kunam analok nang agam nagtangkan matintad mau. Sapay nagngina. Anya? Ay, amangan mo itnusan na dito'y tinagatangan niya, nana. Dito'y nga raod barawk. Kansi ka mismo tinaglakaw. Ay. Saan ko nga ugali ti agsaor, nana? Si ka nga raod tigim matagak barawk. Saan nga rin siya?
Apay ayang ay pilit siya. Saan ko nga ugali ti agsaor kunak manan? Ala, kumano kayo dito? Makadisturbo kayo kadag iti gumatang. Sa dino ti papanam ading ko, nakasukat ka mat. Mapanak man mangipasa iti resume manang. Bareng makastrek ak matan iti trabaho. Anya trabaho ngay tap-applya, mading ko. Kasya iti may sa amol manang. Kastaya. Wen manang, sapay ko mga ron ta makastrek akon. Iti kasta, makatulong akmat kada kayo kan ni Manong Nelson. Ay na, di mon panunutan day ta ading ko. Mababainak ngaminan kada kayo manang. Jakmat kayat ngagnanayon latan apapakpakanak kada kayo. Ay na, no siyak laang amay sa. Awan mo't kat parikot ading ko. Pasensya amlat ako man ni Manong mo Nelson. Tano maminsan, tila maibagbagana. Makapasair ti panagsasauna no kwa. Awan kanyak dayjay manang. Maawatak mat. Ken maysa. Pudno mat ang makipagnanaudak lang dito'y balayo. Pasensya ka na talagawan. Sapay ko mataw awatem latan di asawa. Wan ka di manang. Awan parikot iti dayta. Anay ko, nagsakit ti ulo. Ni apayin nanang, agoy kayo matan. Ay, wan nga rotan ako. Kasta unay sakit ti ulok. Aguri ko raksa. Nandapadapan kayo man. Nabara kayo ngagpaiso Ay, di siguro pan nakarbis ko idi kalman. Mabiit na ang tamangalaak iti tumarin nyo. Apay, agan ano ni nanang, bakit? Agurigor ni nanang lakay. Ay, andan tumot ngamin malas dito balay. Isong agsakitan ni nanang. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam, Nelson. Pudno mo ti ibagbaga. No, apay mo't ngamin nanang paspasang bay kay ti malas dito balay. Surong kon. Nay, sa dino itayon tinangikak iti pitakak. Awan mo't dito yun. Dito'y laang mo't tinangikabilak. Ay naglukon. Awan mo't tan. Apayan. Itay pa di kay makaid na dita. Apay. Ano ti birbirukan nyo nanang? Kuha anak ko. Berbiro kak nga ron ti pitakak. Dito ilaang mo't tinangidiswak. Ang awan mo't tan. Ay sos. Kunak mo't ngamin kada kayo. Asan at tila pangidis-diswan nyo. Nang runak at adasimang pa'y ngagtatakaw dito balay. Ang mga nudakkel pa'y agatad ti karga na rajay. Ay sos, awanan napukawin. Ay ikwa, saan mo't kiti anak ko? Barbarya laang ti karga day chay. Iso na laang taday jay ti tulbak ti aparador ko. Dayto'y ka di ti pitaka, berbero ka niyo, nana. Ay won balasang ko. Dayta nga agpaiso. Sa dino tinangalaam. Nakitak ijay banyo, nana. Ay won, malagip kon. Indisok itay itirabaw ti washing machine, idi na panak imisbo. Imbag ko naman, tawan kwarta alinaon na itapitaka. Tano adda, ang mga nusaanan ang naisubli, nanang. Pag ko naamat ngay, asaan amay subli. Kat dat tayo laang mati adda dito ibalay. Dahita nga rudket. Dat tayo lang nga ruden. Nga mapukawan tayo pa'y laang. Dahita, tinakaskas daaw nanang. Jay bayak ngay, uncle. Barya asasawa mo't. Kat nintad kon. Awan pa'y mat, uncle. Awan pa'y tiintad yo. 5 gasot ti kwartam. Sana ya? Intad kon ti bariyam a 150. Ta 350 kat ngarod amin ti balor ti ginatang mo. Ala, 1,000 ti kwartak, uncle. Ay, di nakman lukon si Kang Obeng. Ulawon nakit din. Saan kayo aluklukon, uncle? Pudno ti bagbagak. 1,000 ti kwartak. Kan awan pa'y tinted yu asuklik. Di nakulawan ko rakmanan. Ala, pumanaw kan. Tani, ado ti customer ko.
Basta inted kon ti Baryam. No kasta, pumanaw kan dito'y balay, ading ko. Wen manang, kasta ngamin ti kayat ni Edward. Agawid kami kanon ija lugar na. Iti kasta, makapagkalaysa kami matan. Ay katsi ka ang arod, ading ko. Sapay ko mga rod, tamataginayon matan ti kinaragsak yakin ni Edward. Saan akas lakin ni Samuel? Basit lang ang abidot mo kat sininaan na kan. Ay, wen nga rod Imbaglangan, tas saan kami anadaan iti anak. Ang anya kay nga rod. Talaga siguro asan ada kami ti para iti tunggal may sa ni Samuel. Sa bagay matkit di ay kat umay kayon tulat tagpaspasyar dito'y balayan no addawayayo. Wen manang Leonor, kat agyaman ak iti kinaanos ken kinasingpat mo kanyak. Kabayatan ti panagyan ko dito'y balayo. Awan anyaman na, ading ko. Namnamaam ti panagpasyarminto ka ni Edward, manang Leonor. Nasayat mo, tapi manaw gaya man ti malas dito balay. Ay, unay ka, Nelson. Awan lang arudan jay tao dito'y balay. Ngamkas tapay lang ang ti panagsasaom kan kwa na. Katagpay sumat, isuti ng isang bay ti malas dito balay. Agasa man ti kwarta ti kumpanya, ginastos na. Ala, Huston, awanan ti kabsat ko dito'y balay. Iso apang nga asim tasardangam kumamatan. Ti kunamket di. Isakit mo ti kabsat mo. Agdadata lang arudan nga iso tinakabasol ngam isakit mo pailaan. Ay, makarengreng kan, Nelson. Kas kalatay agitlog nga upang aputak-aputak. Limalakyan ka pa'y matngarod. Ay, dita ka man lang. Nene, kat di nakpanawan dito Agsubli ka dito Leonor! Leonor! Laimbang oras mo, Barok. Kastamat ka na kayo rata. Anya ti may paiko ka na kayo? Orang tinsuklim itay kanyak. Ne, anya sukli tidak na kamatin nyo tata? Kat no saan kayo matagimat gatang kanyak? Gimatang akitay, Barok. Na ito'y manti ginatang ko. 2 kilo abakas. Asukar, mantika, ken kape. Sa karibaw di kwartak. Kunam itay at 280 amen ti balor na gitaw. So 720 pa'y kumatisuklay. Ang inibilangag tinted mo kabayatan ti panagnak. 220 laang mait. Kurang iti 500 ti insuklim kanyak baraw. Ay! Di nakman pagkakabawan si kaalakay. Jak ugali, ti mangloko iti para katao. Iso pumanaw kan dito, no di mo kayat ang mga yabak iti polis. Anya, ang barok. Nuko na ka pumanaw kan! Ni, apay nga di mo laging bagan ti uyak mo na nabayagan day taan. Aging bagak tulat tabak. Apay no kuyugan ka laangan ama pa nagpa-check ang. Saanan bakit? Agpaparehas tuman mo't lang nga iti agas nga resita da. Aging bagak tulat ta ka di. Ang sabalin ti itsuram lakay. Aging bagak tumat lang kunak lang arunan. Sayang lang ti kwarta mapanagpatsikap. Wen ay na, nagunog ti uyak mo lakay. Daran samot ng tinsarwam, Nelson. Wan nga rot, bakit? Malit samat nga paisuday ko yun. Tinasayaan, mapantalangan iti doktor. Kasano da ito yan, Nelson? At nakanumat lang cancer mo. Wan nga rot, diyak pa'y kaya't timatay. Ay, katang kararang ka, anak ay. At naasi di Diyos. Amo ka di nakabaybayan. Dus-dusa nakasaabot din ti Diyos. Agapay ti panagsasaor ko.
Kinapudlo na. Nagsasaura ka yung grocery. Nangarulay ti pagtagilakwan tayo ti bagas. Ano, ti kinuskusit ko. Bakit? Ano, pangasim baka sulungan na ko mga karara. Tapnoy kanak pa iti Diyos. Iti gundaway ko magbaliw. Kaya't ko pa iti agimbag. Bakit? Kumusta kayon, Manang Leonor? Ha? Raisa, ading ko. Siyak nga rod, Manang. Ay na, dandan hindi ka nailasin ha. Kas kamoy lang aminan doon niya iti kas na alangham. Anya? Ni Manang mat, manula ang abulan at dito nagkita, di na kun malasin. Pudno ti ibagbagak ading ko. Nagdakkel ti nagbaliwam. Limok magka, ng bagbagay mo. Ad-ada pimintas ka. Imbag man ta nakapasyar ka ading ko. Wan Manang, asidag ngamin dito iti nakiseminaran ni Edward. Iso simuro takmatan Kastaya ading ko. Wan Manang, kat kumusta kayon? Ni Manong Nelson ngay, sa dino ti ayan na. Ay, dayjay. Aday ti salat mi. Masakit ni Manong mo an Nelson ading ko. Anya? Ne, kaano ba'y Manang? Anya ti sakit na? Ay na, agdudo maasakit ti kimpat kan kuha na ating ko. Complicated. Iso at akalan ti kimutungan na. Umay ka mapantay ti ayan na. Agyamalak, ititulong mo, Raisa, ating ko. Mabainak ko maamangawat iti daytoy. Talaga kami nakasapuran mi ti kwarta. Nangarunak at nagngingina na iti agas ko. Awan anyaman na Manong. Agpaimbag kayo kiti. Pakawanan na ko ma. No pinagsasawan ka iti agkakadakas. Ngamantikin na po na. Siya gayam ti maliti aramid na. Ba nagapagpababawayak ita. Manong Nelson? Imbagbagak, amalas ka. Gaputan na kaaramid ka iti anomalya. Ngam nakarkaro pa iti naramid ko ngam siga. Nagbalata ka amin kanya, nagitimbag-bagakan ka. Isasapay ko mata mapakawan na ibag, Raisa. Ay na, lipata mong dayta, Manong Nelson. Nabayagan ang napakawan kayo. Tikat di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Ipas nagyo ti agkararag. Tapno silpon pa'y ti Diyos ti panagbiagyo. Huwag nga rod kumaaning ko. Kaya't ko pa iti ang biyag. Iti kasta, masulnitag ti ado anak kuranga kiti padak at tao. Dakkel ti asi ti Diyos, Manong Nelson. Amok kan mamatiak apakawanan na dagiti nakabasol kan kuana. Iso adi ka kumamapukawan itinamnama. Kasta ti ugali ti kakaisuna abayaw ko. Tinagtagibasitnak idi, inoy uyawnak, ngem nakarkaro pay gayam ti madi nga aramid na. Banag nga ikarkaro na aging gaita. Kaasi ti Diyos nakaabrudak met, ket makunak anapintas ti trabahok ita dito'y balasiw taaw. Kas panang subalit ko iti kinasaya at ti kapsat ko, binulan amang tedak iti igatang na iti agas ti asawa na. Nabati met ita Pilipinas ti asawak ken ti dua nga anak mi. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Raisa.
Ken ka pagayam Raisa. Numaminsan talaga nga ado dagiti nalaing nga agdalaw. Dalawan dati kamali wenno biddot ti padada a tao ngem di damat dalawan ti mismo abagida. No apay met ngamin nga adda dagiti kasta a klase ti tattao. Imbes a tulungan da ka amang ilintag iti nagbidtutam, saan met ta nakarkarukit din nga uyawan da ka. Tagayam nakarkaro pay ti bulok nga ilemlemeng da. Kunada nga rudan ti tao a mairuruman, Diyos ti manaraken. Alakastan pagayam Raisa, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ita agundaway may samanen asurat ti intay basaan kanikan biag dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan Area ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti Nagan Area. Talo kami nga agkakabsat. Marigrigat laeng ti pamilyami. Idi ubing kami, napadasan mi ti mabasa iti uneg ti mismo abalay mi, gaputag tedted ti bubong mi tunggal agtudo iti napigsa. No mapugsat met ti tsinelas mi, daiten ti amami iti alambre basta lakit di mabalinpay ket isu ti usaran mi amapan agiskwela. Adamat dagiti gundaway nga awan sidaan mi ket aglabay kami latan iti kape. No maminsan met pandisal laeng ti ipapauneg mi. Ngem no adamat na wadwad a birok ti amami, makasida kami met iti itlog ken tuyo. Gapu kadagitoy anapadasan mi, ingaad ko tinagadal nga uray kasanupay ti rigat ti panagbiag mi. Ket kaasi ti Dios nakaturpusak met. Idi nakapasaak iti board nagaplayak adagos iti trabaho ket pagyamanak gaputan naawatak met adagos. Ditoy kung arudan arugyan ti ag salaysay. Oh, Rhea, di mo ibaga nga overtime ka manan. Kapilitan ama ng Venus. Ay, sus! Bumak ng kaadagos, gapu iti kastangar aramida, maading ko. Ah? Sika talaga manang. Amumatan. Masapul ko ti agdoble kayod. Nang rona itataaddan iti kolehyo dagiti do ang kakapsat ko. Sabali pa'y ti yuruno nga aregalok para iti ama. Maawatan ka matkit di. Agam ne, di mo kumamat baybayan ti bagim, Rhea. Aginana ka mat narigat ti agsakit. Nang runa ket adda tayo dito'y adayo. Wen manang, no worries. Kompleto akmat kit di iti vitamins. Kat agyaman na ka. Awan ang yaman na, Rhea. Palpalagipan ka laeng met. Kaslaawan nga mininanam. Agasam man ti aldaw ken rabi a panagtrabaho. Sabali pa iti overtime mo. Di kan samot ken matmaturog. Matmaturog akmat Ngam kas iti nako nakitayan, masapul ko ti agdoble kayod para iti pamilya manang Venus. Hello, Rhea anak. Kumusta ka ngay? Kumusta mo ti trabaho ni Amron? Okay lang mat papa. Na kayo ngay. Kumusta kayo mat nandita Pilipinas? No, na kami litoy, awan rumba nga pagdanaga manak. Okay kami lang, kanagiti kakabsat mo. Sikati dandanag ko, na anda ka dita dayo. Awan kadkadwam dita. Awan rumbang apagdanagan nyo kanyak, papa. Nairuwama ko nga awan kadkadwana. Amo yung matdata, saan ka di? Wan matkat di Ang sabali dito'y Pilipinas, sabali mat dita anak ko. No, dito'y okay lang siguro nga awan friends mo. Ta at least anda kami a pamilya.
Ditangay. Awan kami lang arutin, awan pa'y friends mo. Kasalukan nga'y anak ko. Ni papamat, tila pagdandanagan nyo. Okay aklaan ko nakmanan. Kabailak ti bagit, papa. Amok mo't kat di, akaba alam ti bagim. Iso na lang, ta talaga ajak maliklikan tiyag panunot, anak. Unay kay lakit din, aya. Kabailakon, papa. Bakit akon, papa? Iso nga awan nga roden rumbang apagdanagan nyo kanya. Agina na kayukit din, ta sigurado amasapa kayo manen amapan agpasada inton bigat. Sige nga roden, anak ko. Agina na kamutlitan. Good night. Ne, apa yun, papa? Aglulwa kayo matabang buybuya kadagitala dawan. Malagip ko lang amin, iniubing kayo pa, Dayan, anak ko. Papa? Kanayon tayo, hindi amapan agpasya rin di park. Rikrikusan tayo ti park. Kat numabanog kayo amag na, aglulumba kayo ng agpaubakan niyak. Kalpasan na, gumatang tayo iti ice cream. Sa tayo tumanan magmag na nga agawid. Papa? Da kayo nga kakabsat tinagbalin na pigsak. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy ko ti agbyag. Nang runay di pinanawan na tayo ti inayo. Nagsakay ta panunutan ti panang panaw na hindi kada tayo. Gapo iti isusurot na iti sabali alalaki. Papa? Oray makuna sang kasapol, sang kasakmol laeng, ti mabirbiro ka kidi. Naisakad ko matibiyag tayo. Babaan ti panakiman manehok iti jeep. Kaasi ti Diyos, nakalpas mo't ni manang yo. Katita mangmanggadan. Iso na lang, tadayumutan ka na tayo. Banag apagyamyamanan mimat nga kakabsat. Ngamin, uray ka sa no ti kinarigat ti biyag tayo. Sanda kami abinaybayan, papa. Da kayo ngamin ti makunaagamang ko, anak ko. Da kayo ti kinabaknang ko. Ipatpatag kayo unay-unay, Dayan. Ipatpatag da kayo matunay, papa. Mal, gusto day tani. Makapailuyos kayo mat. Tinasayaat, umay kayo. Mapantayo ijay kusina. Naidasar konti pamigatan tayo. Kinapudno na, dengdenggag ti sarita nyo, itay ka ni Papa, Dayan. Manong Carlo? Masyanak unay ka ni Papa. Nakita, kan nariknak tirigat kan sakripisyo na, manipod ubing tayo. Iso akas ka ni Manang Rhea. Igagaad ko mat ti agadal, tapno makalpasak mat. Kat no makastre ka kadagos iti trabaho, agdam ay tumot kan ni Papa. Uray siyak manong, kayat ko mati makalpas. Iso nga igagaad ko mati agiskwela. Wana din ko, kasta ti aramidan ta. Iti kasta, adamat pakakitaan ka ng itirigat kan sakripisyo ni Papa. Kasta mat ni Manang Rhea. Wen manong, kumusta mat nga tan ni Nanang anya manong? Sa di mat nga tatiayan na ita. Di mo lagi pan ti tao anabayagan na pimanaw, Dayan. Manong? Ingkak tagluton, ta amang ano paawidan ni Papa. Sigurado ayawid naman ang tibisin na, ta kayat nangagsasango tayo amangan. Oh, pare Arturo, kumusta kan? Oh, Mari Iseng, si kamot gayam. Wan, pare. Kumusta kan? Kumusta dagiti anak mo? Ay asino nga minantay inaanak ko iti bunyag. Ni Rhea, Mare. Ay, wan, iso nga agpaiso. Kat kumusta moten nga ay dahi nga ubing. Damag ko ang naggraduaran iti nursing. Ay, Mare. Kumalaw di pa'y Nagabroden. Anda ita iti UK. Ay na,
Nagsaya atin no kasta pare. Kat dagiti duapay ngay nga anak mo, kumusta damutan? Kasi ti Diyos, Mare, dandanimot ng agradwar iti marin ni Carlo. Nimot dayan, mangal alaman iti accountancy. Oh, agasuman. Talaga nasisirib dagiti anak mo, pare Arturo. Ayun gayam. Hindi ngay mo't Imelda. Sa dinumutan ti ayan na ita. Dahita ti Jack mo, Mare. Ang nadamag kumot iti, ang nagawid na kano ije Ilocos. Taga ijay kanumot kinangisukatan na kada kami. Kastaya. Ay, unay mutlakit din ngagpaiso ni Mari Imelda. Di na mutlakit din pinampanunot dagiti anak yo. Huwag nga rod Pangamaan niya ngay nga rod. Nalabit ngay sumot tinaibatog agasat ti pamilya may Mari. Sa nabali, tauray kaskasano. Nabaalak mo't nga insakad ti panagbiag mi nga aga ama. Hello, Papa. Anya ngay tararamidan nyo? Mangan kami, anak ko. Si Kangay, nangan ka din? Saan pa'y, Papa? Kariring ko lang. Anya ngay ti si Dayo? Ay, siligang akar ni ti baboy, anak. Wow! Nag-imasan? Ay, talaga anay imas, anak ko. Sayang lang, tadi mo maramanan ti kinaimas ti lutok. Uwan nga rod na. Sana bale, tamaramanak tumanan apaman ngagbakasyonak, Papa. Lokasta, agbakasyon ka, anak ko? Uwan, Papa, angam saan pa'y nga ita? Inton to. Kunaklakit din agbakasyon ka itan? Basta agbakasyonak to, Papa. Angam saan pa'y nga ita? Saan pa'y ngamin nga umdas ti urnong ko? Anya launay ngamin aya ti urno nga manak ko. Napadakkel mo mutan ti balay tayo. Saanan ngagtitit ngagtudo. So nga agawid kan. Iti kasta, agdeden na tayo mutan ka dagiti addem. At dapay may sa ngayor urnongak, Papa. Kan may sa, amo yumat nga agad-adal pa'y laang ni Dayan. Iso ang masapol ngagtrabaho akpay. Sana pali ata nakagraduar mutan ni Carlo. Madama mutan nga agap-apply. At dantun katulungam amang paadal kan ni Dayan, anak. Wan, Papa. Sana bale. Umadanin ti panagbakasyon ko. Urayak nga raw ti panagbakasyon mo, anak ko. Agan anad ka ditawain. Di mo baybay ti bagim. Mangan ka kadagitin na susustansya. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan, Papa. Uray da kayo. Mangan kayo mat amangan. Iti kasta, agtali na ti kinasalon at yung. Imbaglangan, tadda na iti aladawan. Imbaglangan, boy-boyak, no kastoy amalagip ko na iti anak ko. Ay, kaano lang iti umbing dapay. Ita, nadakkel dan. Nakagraduaran ni Rhea iti nursing. Kat adan iti UK. Nimat Carlo, adan iti barko. Nilangan Dayan, tiagan adal pa'y. Hoy, malagip kumanan tinapalabas. Kaslamang manggag ko pa lang titimak ni Imelda. Kanti sangit na iti anak mi, hidang rubrubat apumanaw. Nagsakit na panunutan. Ngayon sukat na kami ti sabali ang lalaki. Anya ngay karon. Talaga siguro akas titipiyag. Imbaglangan ta nasisingpod dagiti anak mi. Kontento na iti oray itlog kan tuyo lang asidaan da iti agmalam.
Basta lakit ni agsasango kami amangan. Ay na, makapailiw mat dagiti anak ko. Hello, Dayan. Naalam ka din ti impaw it kong allowance yukin ni Papa? Wen manang, kalalak launay. Okay. Ingkangarudan kitaan ni Papa ije paradaan. Ibagam ta ginanapay laang. Ibagam ta inton bigat tumanen nga agpasada. Wen manang. Ikuyog mo ijay mall, ta igatangam iti baro apolo kan baro a pantalon na. Igatangam mo't laang iti sapatos na. Kalpasan na, mapan kayo mangan iti restaurant. Imbag no kayat na ti mga restaurant, manang. Amangan no ibaga naman nga agpalingki kami. Ta isulangan ti agluto ije balay. Ibagam ta iso ti imbilin ko. Sige nga rod, manang. O sige, umawag kan to inton adda kayon ijay mall, wan? Wen manang. O sige, urayag ti awag mo, Dayan. Adoyan ti kapeyo, Papa. Agyaman anak ko. Nakadadayo man ang tinakaiturungan ti imatang yo. Tsakban na mo anak ko. Kasla ka na yun, nakamailiw ka damanang mo areya, kan manong mo akarlo. Tiyo ngamin unay ida pampanunutan Iti kasta, saan yo ida kailiw? Agbiro kayo iti pagpalabasan yo iti oras. Agbasa-basa kayo iti dyaryo kasi jay. Oray kasanot niya ramidag. Diyak matlat na maliklikan timang panunot kadakwada. Agbakasyon na kumamad. Iti kasta, agbabanding tayo manan. Bayan nyo, tay bagak day ta kadakwada, Papa. Uwan man anak ko. Oray awan ti inayo. At least, makunaklat ta kumpleto tayo. Basta agawid dagiti dua akakabsat mo. Break time gaya man. Wen nga rod, nagbiit ti oras. Wen nga rod Umay ka, mapantay dya kantin. Intaman agkape, tani, kasla makaturturog akmatan. Wen nga rod manang, oray siya, kasla mayupiyo pa kitay. Mala, tumakdar ka nga rodan di tataintag kape. Wen manang, Cellphone mo sa ti agriring. wen manang, amangan no ti amak manen ti umawawag. Amo na ngamin akas ti nga oras ti break time ko. Mang kumusta man nga tan. Ay kasubatan pa ya. Amo matan, dagiti babakit kan lalakay. Isulaangan ti liwliwada. Ti makisarita kada tayo nga anak da iti adayo. Wen nga rod manang. Timad gayam kabsat ko ti umawawag. Ay, sungbatak labit manang Sige lang, Rhea. Hello, Dayan. Manang, awanan ni Papa. Anya? Naatake, kasana na si Mang Buti sa ospital. Saan po na dayta? Saan? Pangasim, Diyos ko. Isublim ti bihag ti Ama. Please. Ang mamat nga iso lang ti rason. No apay nagtrap-trabaho ag dito yadayo. Ang asim ko di. Tadi mo pa'y alalaan ti Ama. Ang mamat nagiti plano para kan Kwan. Aramida kami na pagayatan. Basta biyagam lang ti Ama. Pangaasim, Apo.
Sorry, Papa. Sorry no itaag lang ang nagawin. Sorry. Malaglagip ko ti itsura na. Lukas dyan ang makasaypa at akiti malam dito'y salas. Tilatanladawan niyo at di ararakupan na. Kasarsarita na dagiti ladawan niyo kanimanong Carlo. Agraman tiladawan ni mama na ka-frame di salas. Manang Rhea! Dayan! Manong Carlo! Awanan ni Papa! Papa! Papa, ya pinanawan na kami matan, Papa. Kasano pa yan nagiti plano para kan ka? Papa, ya tinagman na nauray, Papa. Papa! Sorry, Papa. Sorry no naladaw. Sapay ko mata mapakawanda. Amoy umat nga aramida kamin dagito. Tapno maparangay ko lang tibiyag tayo. Ang anyan tamapogaw kayo matlang gayam iti matang ko. Para anya pa'y ngarot itan dagito'y noawan kayo matan. Amin dagito'y katinsahanak para kada kayo. Ngam anyan. Anyan tanalada magayaman. Sorry, Papa. Sorry talaga. Anya pa'y deserve di ado ak kwarta itanawan kayo matan. Anya pa'y deserve di balay kan lugan na ginatang ko para kada kayo. Kasano pa'y makita yun dagito yan nagregregata. Kasano pa'y katawan kayo matan. Anya nga na kita papeles, Manang? Papeles tilugan. Balay, kanlote aginatang ko. Apara ko makin ni Papa. Carlo. Ha? Ngaman yan. Tadyak mat na yawat kan kuha na dagito'y inisibibiyag pa'y. Manang Rhea. Nagsakit ang panunutan. Insagsaga na aktiw madanin akasangay na. Taiso ko mati panangtad ko kadagito'y. Ngaman yan. Anyan tanala daw kaya man. Oresyak, Manang. Nagano ti plano para kani Papa. Di nakmatan na oray. Ing karigatak tinagadan. Nagturpusak akong laude. Nagtrabaho ag iti adayo. Nagtrabaho ag aldaw ken rabi. Ing katangag iti baro ajip. Taiso man ti arapaak na. Ing katangag iti balay kan lote.
kuha na amin dagitoy. Sorpresa ko man. Ang manyan. Tawan matgaya man serbi dagiti nagbambanugan. Gaputa dyan matin na danunan na si bibiyag. Awan ti sabali akit daw na. No di ti makumpleto tayo nga kakapsat. Day tati sang kay bagana. Tunggalag sang sango kami amangan. Iso ang mamati ag. Ano sa di naman ti ayan ni Papa ita. Naragsa ka mang buy-buya ka na tayo nga anak na. No kabaalaklaang ko mga isubli tinapalabas tapno makadan na, maarakop kan maitad ko pa'y dagiti regalok iti amami aramidak. Hangaman yan, tasaan matan amabalin. Isang sangit kan kasarsarita klatan iti sangwanan ti tanam na nga uray amok adi na kon mangeg. Nagsakit. Nagdagsan iti barokong nangruna no panunutak nga amin dagiti inararamid ko ket dinan makita. Kadagiti padak adumdumngag ita, ikkanyo iti oras dagiti nagannakyo. Kaistoryayo ida, arakupan nyo ida ket ipariknayo ti pammatagyo kadakwada. Iti kasta awan to ti pagbabawyan nyo intun dumteng ti maudi nga aldaw. Aging galangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanangibasa, ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Pagyamanak mat unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ket patsak nga ado ti makarelate iti daytoy. Mariknak ti sakit iti kaunggam. Ado ti kastoy asinaryo ti biyag. Angam anyangay nga rod, adda ditan, napasamaken. Saan tayon ang maisublipay ti biyag dagiti naawanan nga ipatpatag tayo. Ngam kitdi, mamati ak a proud na proud ken ka ti amam pagayam Rhea. Saan kayo man ang nakapagsarita sakbay anauyos ti biyag na at least adamat latta oras yo idi nga agsarsarita iti telepono. Kang runaan iti amin, ammo na tirigat ken sakripisyom para iti pamilyayo. Anyangay nga rod, talaga akasta ti biyag pagayam ko. Nalabit analpas na matan ti misyon na dito'y lubong, isu asinubli matan ti Diyos ti inpabulod na abiyag. Ti kasayaatan nga aramidam ita, ipariknam kadagiti kakabsat mo, kastameten kadagiti agbalinto a kakaanakam, ken syempre iti buklam tumet a pamilya. Ipariknam kadakwada ti pammateg adi mo na ipaay iti amayo. Alakastan pagayam Rhea ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Oscar ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang iti inaldaw dito YouTube. Ket pakaragsakak unay numapili yumat nga idrama toy surat ko. Adon tinangagak akapadpada to'y surat ko, ngam kayat kumat amang ngagantipan na kaidrama na, iso nga intuloy kulatta nga inpatulod. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Hay, una yan ti kastoy. Awan pa'y aasensuan ti biyagmat. Isumat latang iso. Ay kat talaga akasta, bakit? Agan anos ka ka di.
Lumungaw tayong tulat ta. Ay nakaanon tupay ngay, Oscar. Inton pumuraw ti uwak. Ay sos, awan lat amukon. Bayan, tamang sapulak pa iti sabali a pagtrabahwak. Malaksid iti panakiman maneho iti taksi. Iti kasta, manayunan ti pagsapulak. Bakit? Anya nga tano agabrod ka laangan. Ha? Agabrod ka laangan kuna. Bakit? Awan amo katrabaho no bilang taga-playak iti abroad. Anya nga awan? Ket agaplay ka akas driver Ado ti agkasapulan iti driver iti abroad. Nang runa iti Saudi. Imbag iti taadayo adakdak ti sweldo. Ha? Di mo't adda iti Saudi ni Uncle mo Aramil. Ison ati pagpatulungan. Imposible mat adi nakakabailan nga isirak. Ket nabayagan nga agtrabaho iti. Ala, bayan, tayo bagagtuman ngagpaiso no dan tumanan umawagan na. Bakit? Ay sus, di mon urayan nga iso ti umawag. Kaanon tupay nga no urayam ket din ti awag na. Sikan amis mo ti umawag kan kwa na. Ta si kakit nga rod ti adda kasapulan na. Hello, bakit? Kumusta kayo ni iti anak ta? Ay na, awan rumbang apagdanagam, Oscar. Okay kami lang dito mo Nasayaat mo't nga rin no kasta bakit? Okay, na-enroll mo ka din ni JB? Wan. Tibalay tayo nga Narugyam ka din nga iparenovate? Wan, apay ay adagulit ka. Kat no idi pa'y laang mat nga imbagak anarugyanan. Apay, awan pa nagtalik mo kanya. Ha? Nay, saan mo't nakasta? Bakit? No awan pa nagtalik mo kanya. Agawid ka laangan. Tasi kanti umay mga sikaso kadag iti trabador. Itikas na, matnet ka. Okay. Pasensya kan bakit? Sorry, no na isawang ko adi mo nagustuhan. Amumot adakkel ti panagtalik ko ken ka. Ala, bayan, tadya kon ulitin pa'y adamagan ti may papaniti balay nga iparparenovate mo. Ibagak tulat tanunal pasen an na-renovate. Ayun gayam, nayunam tuman ti ipawit mo. Tani, adda pangusarak iti kwarta. O sige, agpawitak to adagos, apaman nga agsweldo ak bakit? Nagsasarunumot ti chat ti asawak. Ay, basag. No at dapay nabati akwartam dita, pawitan la kami manen. Tani, naibusen dagiti masapsapol diti balay. Ipawit mo matlangan ti tuition ni JB, ta masapol na kanon. Ay, na yun ti asawak. Kaipaw-pawit ko lang. Mangibagbagamanan iti kwarta. Nagrigat lakit din ayat agtrabaho dito balasiw taaw. Ti kunanan sakit ikat tumaktaki akiti kwarta. Di nalaam mo ajak pa yan makapangan iti naimas. Ayat ko lang at na maipawit ko kanakwada. Ay na, una yan ti asawa mo, Oscar. Di naman lang inikan mo ti patay, dagiti nagring-ringatam ni ti Saudi. Wan nga rodang ka, isumot lagayam nga agunget no kas di ako mustaag ti iparparenovate na balay. Tagayam, di na imparenovate ti balay mi. Insugsugal na lang gayam dagiti impaw-pawit ko akwartakin ko na. Katidakas na. Dakkel kano ti utang na gapo iti sugal. Idarum da kanon ti asawam gapo karag iti ado nga utang na. Huwag nga rodang ka. Aken, anya nga iti plano mita kanakan. Tsaka mo, Uncle. Awan pa'y mat maipawit ko, tawan pa'y mat sweldo. Kan may sa, nayutang ko mat ti daddo maasweldo. Taimpawit kumuto ni Pilipinas, hindi na panabulan. Amok nga amomon ti agwarwara sa damag, ija lugar tayo. Ha?
Di kagbali na tulang kan bulsa kanakan. Uncle Fernan, lukas tamat lang dar aramidan ti asawam. Nasay-saya at siguro no baybay am langan. Ha? Bayam at ilalaki na timang piyansa kan magirwar ken kuana di pagbaludan. Di kagbali na tulang ken bulsak kunakmanen, Oscar. Lalaki ka? Sika ti padre di pamilya. Di mo nga ron itulok abas talokwen ken andorin nakalatan ti asawam. Ay na, limo magkamatanak ka. Pimo daw ka pa'y. Kan imo beng ti ituram. Ad-ad namanan atimbaer ka. Bagbagay mau ti kasta pamagay. Ay, siyempre ananang. Sa anak namin unay ama ininitan, iso pimo dawak. Kan nalagaan ti trabaho. Iso ako nayo ngay mubingak. Mano abulan nga iti bakasyon mo anak ka. 2 bulan nanang. Hanggang sa anak ko nga agsubli di Saudi. No kasta, agfurgod kan barawk? Saan nanang? Agaplayak iti sabali apagilyan. Kasta ka day. Wala nang. Naumaak ngamin iti Saudi. Ipadas ko man mat iti sabali a lugar. Ay uwan sa bagay, nalaka ka ang makastrak iti trabaho. Ngamen, adan experience mo anak ka. Husto kayo nanang. Ay kat enjoy ang pa'y iti bakasyon mo, anak ko. Agbanding kayo pa'y mat iti anak mo. Wala nang. Talaga akas tati aramidag. Imbag man, tanapanunot mo tinag-apply dito'y Hong Kong, kaanakan. Ay, wanante. Padasak man mat dito ay. Ay, katwan mayat mat lang no ag-explore ka. Iti kasta, saan lang amay may sa lugar ti ayan mo. Naku na yun, ante. Kat, kumusta mo ni JP? Okay lang mat, ante. Kasi ti Diyos, di makkel mo't anatulnog. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kat ni Margie, sa tinumatan ti ayan na. Awanan damag ko ken ko ana, ante. Nabayag matan nga awan komunikasyon mi. Basta ti kunada iti, kat simurot iti baknang alalaki na. Ngam naidarumda kano mat iti staffa, taado kano ti linukloko da may papaniti kwarta. Jak amo nakarwardan, wano aging gaita kat nakabalod da pa lang. Sinayang na ti maysa nga Oscar. Nga iti na minsan kat nagbalin aparte ti biyak na. Ante? Pudno mat, saan ka di? Saan tumat ngamin ang nagpampanunot di asawam? Anya nga ita, nabalod lang arod. Gungguna na. Di yun panunutan da di atawan, ante. Kinapudno na, nabayagan alinipat ko ni Margie. Panawan tulangan siguro ti makaibaga no adan tupay pagsabatan mi. Hello, Auntie Aida. Hello, kaanakan. Ada dinner mi ita ka nagiti kagayom ko. Agrubat ka tagkuyog tamapan. Iti kasta, maam-amumot nagiti dadumapay akakailyan tayo ijay Pilipinas. Saanan, Auntie? Nakababain mat. Amangan no para kada kayo lang da dya dinner. Ay awan rumba nga pagbainam kaanakan. Adumat lang tikaskan ka ijay. Iso nga agrubat ka kitin. Tapno adupay ti maam-am mo. O sige, mabit lang nga ro tagrubata kanti.
O, sige. I-chat ko kan kati lugar apag sabatan ta. Agkita tantoy jayan. Okay, auntie. Hi. Hello? Siyak gayam ni Oscar. Syakmat ni Lani. Nice meeting you, Manong Oscar. Oscar, kung namlat ako makanyakon, Lani. Kasla pala kayo ngamin unay no manong tiyawag mo kanyak. Ah? Okay. No isuti ko nam. Di iso, Oscar. Oh, makitam. Saan ka di? Ano samsam it adenggan? Ah? Umay ka. Tamang kita taman iti mabalinta apagtugawan. Iti kasta, makapag-amuta iti husto. Awan Oh, iti dadya abanda ti papanantala ni. Mayat ijay tanapintas ti view. Okay. Mapantangarod ijay, Oscar. Kumusta, kanakan? Adu mo lang ka di tinaamamom ijay restaurant anapananta iti namin sa nakalman? At damat, auntie. Talaga gayam nga ado ti Pilipino di ti Hong Kong. Ay, talaga nga ado kanakan. At damay sa alugar apapapananda tunggal day of the. Numapan ka ichay, kas kamulaang at iti Pilipinas. Ngamin, agkaywara dagiti Pinay kan Pinoy ichay. Wan nga ro, auntie. Aywan gayam. Baka napansin nyo ti babae a kinasarsarita kitay. Jay ka di mo rin na babae iti dakdakamatam. Tay naka-jacket iti leather a black. Wan, auntie. Apay day chay. Damagak ko mano am-amuyo. Diya ka mo tinagan na. Ang familiar ti rupa na. Kanayon ko ang makita day diya abalasang. Tunggal at da okasyon dagiti OFWs nga at atendaran mi. Kasta ka di? Wan, apay ka di, kaanakan. Kwa? Awan mat ka di, auntie. Kasla nalagaan lang amin tiriknak ken kwa na. Awan mat kit di dakas na, numakisinangad ka kadagiti babae ditoy. Agam na kita taamangan no at damutan sabit na, narigatan kanakan. Awisan ka kumamana na mapanagpasyar. Amangan no agungat ti boyfriend mo. Awan ti agungat, tawan mo't boyfriend ko. Oh, iti dayta kinapintas mo. Awan pa'y boyfriend mo. Awan pa'y nga rod. No adda ko di saan ako na makisinsinarakan ka. No kasta, talagang awan pa'y boyfriend mo. Awan pa'y nga rod. Agbirbiro kak pa'y laang. No kasta, agpada tangarot nga agbirbirok, Lani. Di ka man mangrabak akasta, Oscar. Inton kwan, adda makangagkan ka kat idanon da iti asawam. Pudno nga addan asawak. Kat addan may nga anak mi. Kunak tupay kat. Ngam nabayagan na nagsina kami. Ha? Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Nakilalaki, kabayatan ti kadda kiti Saudi. Aging ka anabalod da iti lalaki na, gapo iti staffa. Ouch! Pasensya ka na. Diyak ka mo, akas tagayam tinapasamak iti pamilya. Okay lang. Okay, kasano? Intag paspasyar. Iti kasta, makapag-istorya ken makapag-amamuta pa iti usto. Ay, kutuan awan parikot iti dayta, Oscar. Sana bale, ta day off ko mat ita. Hello, Nanang. Kumusta ti pala yung ipapaaramid ko? Malmalpasan, anak ko. Sumagmamanulaangan nga aldaw, malpasan dayjay. Nasayaat nga ron no kasta, Nanang. Ay, kaano itayan tay ko nam apanagbakasyon mo, anak ko? Kita agtupay, Nanang. Nagbaliw nga minti pangagdeng ko. Amang ano sa anak pa yung makabakasyon ita. Kasta aya? O, Nanang. Sana bale, kakanayan akmat nga umawag ka na kayo. Sa bagay madkit di
Agan anad ka nga rod ditawan. Wan ka day nanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo kanya. Kabaalat ti bagi. Da kayo kat di ka ni JB ti agan anad dita, ha, nanang? Ay, naistoryak samot aminan kan kati may papankanyak lan eh. Uray siya nga rod, Oscar. Amom sa pa yun, ultimo numero, ti balay mi. Ah? Okay. Kasano? Mabalin ko kanin, ti agaram kan ka. Ay, sus. Apay, saan ka di pa'y apanagaram, ti kastoy nga raramidam? Ha? Kanayon na ngawagan, kan kumustaan. Kanayon mo adamagan, no nanganakon. No niya ti aramidag, kan doon niya pa'y dita. Agin inawag ta tunggal rabi eh. Aging gamay turugan ta. Kada chat mo kanyak, ada I love you na. Sukunan kan itulod na. Kanayon ta rumor amapanmangan. Saan ka di ba panagaram day ta? Ah? Wala niya. Babaan ka dagit ang aramidam. Nariknak ang napatagak kan ka. Nariknak ti kina-espesyal ko kan ka. Iso, di ka nga rod parigatan pa'y, Oscar. Anya ti kahit mo asawan? Ay ayatan ka mat, Oscar. Akpay so? Wan. Apay, diskumpiyado ka? Ay, kwa. Saan mat nga ti kasta? Di mo lang amin amuno kasano ti kinaragsak ko. Gapoy ti detang imbagam lani. No kasta, matuloy ang ti panagbakasyon mo, anak ka. Wala nang. Ay na, nasayat mat nga road no matuloy mat lang ang ti panagawid mo. Kailiw da ka una yan, anak ka. Kailiw kayo mat una yan, nanang. Ay, maragsakan lakit din ni JB no maamuan na ti panagawid mo, anak ka. Sigurado day ta, nanang. Sige, ibagam to nga raw no kaano ti eksakto a panagawid mo. Tapno makasagana ka bimad dito'y balay. Wala nang. Orayan niyo ti panagawid ko. Taadda na patig ngay bagak kara kayo. Pasensya ka na, no ibati ka pa lang dito eh. Masapol nga nga agawid ak pa iji Pilipinas. Tapno asikaswag ti annulment mi ka ni Margie. Awan ti rumbangay kid dawam iti pasensya, Oscar. Maawatak mat ti sitwasyon mo. Kan maysa, amok mat apara mat lang iti pagsayaatan taday ta nga ramidam. Wala ni. Kat agyaman ak iti pan nakaawat mo. Aramirik da ito eh. Tapno nawaya ak tumuten amang ikalay sa akin ka. Wan, Oscar. Kat agyaman ak mat. Gaputada kas na planom para kadata. Siyempre mata. Oray kastoy-kastoy ko. Kayat ka ngay kalay sa. Kat mapasamak lang na ita. Numalinisak ti papeles ko. Ti pan nakawaswas ti kalay sami iti sigod nga asawak. Ti kayat ko asawan. Kasano gayam ti anak mo? Imbag no maawatan na ti may papan kadata. Nasaya at ti panang padakkel ni nanang ken kuana. Natulnog ken nasingpet nga ubing ni JB. Isa mamati ak amaawatan na ti amin. Okay. Dakkel ti panagtalag ko kan ka, Oscar. Iso amamati ak amaaramid mo anasayat dagiti rumbeng nga ramidam. Ket namnamaam. Orayak ti panagsublim, Oscar. Makunak anasaya aten ti kasasaad ti biyag ko. Maipapaay kumat aminan akasapulan ti inak kastameten ti anak ko. Adameten balay a papaabangak. Natulagan ti kalay sami kanilani ket umadani metten ti panagawid mi dita Pilipinas tapno dita kami nga agkasar. Awan met tinagbalin a parikot iti anak ko gaputan awatan na met ti sitwasyon mi kanilani. Naragsakan pa ikit di daytoy takayat nakanumetten ti maaddaan iti may kadwa nga ina. Kasta unay met aragsak ti inak, idiin bagak kenkwana ti panangikasarkon iti may kadwa nga ayat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Oscar.
Ken ka pagayam, Oscar. Kablaawan ka iti may kadwa nga ayat mo, pagayam ko. Kat sapay kuma tamataginayon metten ti ragsakyo kanilani, kas tametten iti anak mo, ken iti buklan yun to, a pamilya. Alakastan pagayam, Oscar, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay a drama compilation, dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Pagyamanan da kayo manen amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taitultuloy yulat ta timang suporta kada kami, tapno adupay a drama ti income isagot kada kayo. Aging gamanen iti sumarunong upload me. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.